O le ipu mafolafola na manu malo ele a onga tulanga lua mai le pāmalo tofanga ai e fito, ele a onga tulanga lua sa vai sifo na maua ai e 5. O le ati na enga le taalonga po le tāleni la kapi, wa nga e nele vaenga le la kapi sa moa, e a mata mai a onga tulanga lua, fa solo mai e kolisi mawalulunga, ma fa ai umai kalapu la kapi le atunu, ma sa ili avanoa ele manu sa moa ta ito fitu ma le sefun ma le 5, poni au kalapu fo i atunu i fafo. Wa tatu tala i mai sa moa mo le fa ai unga neva yaso, man riel tatu atunu, fa soi foia. Talafalava o talafou ma le siufofogo le laumua mo lenei taeao le aso 2 Aperila 2023. I se whaamatalaga mai se tasi o saientisi le aso ananafi, na ia whaalia ai, o le a tauatā mo tangata i New Zealand, le taumawhaia whaititia le kāpone le lumanai, pe a le a matawhaia se suinga i le taimi nei. Na tuina mai ni pe pau whaamatalaga i le komisi e na whamamata upu tau i le suinga o le tau, i ngā luenga masuinga e mawhai o na whaaonga e tangata, ina ia whaititia i le kāpone i le luawheluonoanga i le luawhetolu. Ma whaataunu ina i le miti i o atu i le 250 ua matua i whaititia le kāpone i New Zealand. O le taimine e tusa ma le 10 miliona tone o kāpone o lo maua i New Zealand i le tausanga, e se mai i le 10 miliona tone mai i wao matua. Ua moliane i luma le whaamasinonga le ali i whasalalau o Sean Plunkett, o ia fo ina amataina le upenga ta whailangi mo talafou, le platform, o na ua ia whasalalau ina tawa lumanga o se whaamasinonga e au noa ma se whaatangana. O Plunkett na whaasa na whaongaina le Twitter i le masina taluai, ma o le asona na whina wala awai le mata upu i luma le whaamasinonga whaaitu malo i Wellingtone mo le wala aunga mua, pe tai ele i awai atu iai, ele i tali Plunkett i molianga e lua ua moli ai, e awhi ai le lolomina o se ripoti o tawalumanga o le whaamasinonga whaale ainga, e awhi ai le whaailoa ina o whaamatalanga e winga i se tangata, e au noa ma se whaatangana mai le whaamasinonga. E le mawhai o na lolomi na whaamatalanga au ili o molianga se iwanga nā ua iai se whaatangana, ma ole solitu la fono e tu sai ma ripoti. O le whaasalanga e tolu maasina e whaafale pui ai, ma le salatupe lua whetala. Ua whaafetaia e leo i kalai estete ni tamaitai, ina ua o atu i de ofiso leo, ma ripoti atu ni ali i se toa lua, na tu uani fuala au i totonu o alato mea inu, ma whaia i aini winga matanga. E ono se fuluwalu molianga na moli ai a lii, au fia ile whai o winga matanga, sauwanga, ma le tu ua fuala au o ona iwa inu atamaitai, na lato whaonga aina le api o le WhatsApp. E whai ai a lato talanoanga, ma pu e ai atau tamaitai, i le wala winon mata upu i luma le whaamasinonga i le aso ananafi. E tusa ma le toa tolu se furuta maitai na whai ai whainga whaasolitu la fono a nea li i pāpia i totonu o le 5 tausanga, ma ole ato i tūlai i luma le whaamasinonga i le masina o Iulai. Olo o talosanga ina e leo tangata porirua, ma so se tasina moli mauina se whaalawelawe na tūlai mai i le waweao o le aso sana te anei. Le ana whanai nai se ali i whafo i fōwhale o loa i Selby Place i porirua. Na whaamatala ina e nisi o moli mau ina ua o atu leo, o lena umia ina le whana, na o atu toa tele mai sia lii. O lo omo omia le fisosoani mo le tausailia o e na whaia i anga ioinga, e mawhaina vili ina le tasi o 5 ma taulinu umera o le whaila po o le mata upu. O le 2 o, 4 ono 4 o lo o whata otolia lena afia i le whale mai. O le masina fou o le a mata saili ai e le pulenga anu o Wellingtone, ma natu mawhina ngalo whaalia o tangata, e tu saima se fuafuanga o lo o whaatala noa ina nei, i le ono whaititia lea i le 30 kilomita i le itu la, le sawa o taawale i le tele o awala i le taulanga. Sa tuina mai se fuafuanga whaataitai e whaatala noa ma ilo ai manatu o tangata i Wellingtone o na fuailea o whiutanga i ngā lautele.
E tusa maleiwa se fulupasene o awala I Wellington o loo wha moe e o atu I le lua whelua iwa. Ua whaititia I le tolu se fulu kilomita I le itu la le sawa o maila whaatulanga ina. Mai a mata ona whaatino ina suinga I awala lata ia onga e a mata whaangaluia ina I le tausanga fau I le fuafuanga le malo. Le Road to Zero, po o le saunga le mu ma le whaititia o tangata manunua ma maliliwi lunga wala tele, e mo omi ai le whaalawi loa le tapulaa mo le sawa ma le saunga le mu awala ia o atu I le masino iuni le lua whelua wha. Ua atoa le wha se furupasene o awala lata ia onga, ua whaititia maila whaatulanga ina. O le awala o Cape Street ma Kent Terrace, o loo whaamoemoe e whaititia I le whase furu kilomita I le itu la. E le iai se whaiunga ua whaia I le taimi nei. Peitai, o le onga tutono le masino me, o le atatalai le awanoa mo fina ngalo whaalia o tangata lautele. Ai le ito e whaatala noa ina le mata upu I le pūlenga nuu ia te sema. Ua le whaonga ina I le matanga luenga o soifua malolo ina, se suenga na whaia e whaatatau I le COVID se fuluiva, ua lewa o na whaatali. I se whaamatalanga mai le so upo le matanga luenga, e le oto e mo o mia nei suenga, o na ua ave e sea tuutuunga matula fono le malo I le COVID se fuluiva. Se iwanga na I le lua o lo ototoe nei, le whaia le o fifofonga I whale mai, whaapea le whanofo e sea o le tangata e whaamaonia I le vairusi, mo aso e fitu. O suenga e luana mua I whaalawi loa ina e lena avea ma whaatonu ao mo le soifua malolo ina I a Dr. Ashley Bloomfield. O le masino iu lai le lua whelua na ia whaalawi loa ai. O le aso e ina tangata e toa se lau I le vai aso I le umi e ono masina. O le suenga lona lua e ai le toto o le tangata pena maua mua I le COVID se furuiva. Na whaalia le fia o nisi tangata ina ua le whaongai na le suenga na whaia. Peitai, na whamanino le so upol matanga luenga, a tonu e iai ni polo ke timani fuafuanga I le lumanai e ono whaongai. E tolu ma le awha tausanga ua nofo sala ai I le whale pui, le ali I tolu sfulutasi tausanga o Yuvaraj Krishnan, le ana ia pelongia ma whaafolinga o se fōmai I le whale mai tele I miro moai au kilani. Na amata whainga ruenga o se fōmai ewa aianga senga se o māma, I le vai taimi whatoa a amata lia ai le COVID se fuluiva I le atunuu. Sa ia whaasese ina le whale mai I ana whaamaumaunga le sao, e awhi ai le CV o tusi pasi maisi. E toa walu se furu tanga senga senawa ai e lea lii. Masai a sainia talavai, ma whaasino tangata mo isi au nanga. Na mawe se tasi o le au whainga luenga whainga tau whaasesea Krishnan. Ina uaia mana tuaina le ingoa o lea lii I se mata upuna tula I mua na ia whaafolinga ai o se tamaititia o ngā whaafomai mo le lua tausanga mai le University o Aukilani e ui ele ia o ngai le University. Sa tele na ia whaonga aina le Google e sa ili ai tali mo se fesosoani I tangata mamai. Ua toe wala au le whale mai I tangata senga senawa aia lea lii e whaafeso o taiwa veatu mo lola tau soifua malolo ina. Ua tuuina atu se talosanga a lea li o Mari I le matanga luenga o whemalanga inga. Ina ia whaia se suinga I le whaanga solonga ma le whainga o pepa malanga ma visa. Ina ua whesilingia ele o visa lona tina fitu se furu tausanga ini pepa whaatumu pe o maitanga ma sa whesili mo se CV. E ono masina o whaatali lea lii, mo se tali le visa a ona mātua sa talo sangaina. Mai silia ma le whaalua o na tuuilunga o upenga ta whailangi al matanga luenga. Whaamaumaunga ma pepa whaamaunia a ona mātua. Na tali mai le matanga luenga ina ua whesilingia ele leiti o New Zealand. E la iti whaitionga ua wha o atu I mata upu whaapea, ma o whesili pe o na tā ua o Mari, e au fia I totono o pepa whaatumu, mo so o se tangata e le whaatulanga ina tausanga. Talafauia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao.
se fo'i o le puni matatongo le nei talu talu fo'i lau fa'alongolongo o musika fa'alai o mata ai tawalunga ai isina ata masa afi-afinga ia mautu o mafutanga e momoli ai fo'i nia oa o ngā ina ia tofu mafa'alumanga ia lava tau so ai tātou i le folaunga o vi'i-vi'inga fo'i o lau whanua o lo tātou whaasino manga Samoa oe o le penina o le nei vasa Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai Lata au au nanga ia tau Tua ai mo Samoa E whaatau ai la tangangana O lo tato filena Ofisa whaasalalau ua whaamalo Le manga whangafa Lau tou au au nanga wa whai maawala Waso o ai o le atu vasa i musika ua whatu le tangangana Le Samoa moni lava e susu e le whaamalama La foa ne loa lau ulai
sia ai taunu ulo ufa moe moe Samuai o te fo ia tu tafa atasi maoe Lofa bea ia o te arua Aula ufa tu lava o e Samoa Lo ua tunu ua o te binita bea ilo ingoa Walongo a o tala tau taua oi I whaanga tama O si manongi sasala I tu mawilo uanganga
Ia, whaatalo whaatu le nei fo i tai au fōu, malo lawal soifua manuia, o le taimi fo i le nei o po kalame o tala la walunga o le vai aso, pe ana masani e i tai au asfarai le taitasi. Tala tano atoai me le fionga i le lipule, af masanga te al moresi, e whaalau tele vaenga taitasi, ia po oni mata upo fo i o la walunga i vai aso taitasi. Ia, o le tato po kalame na le nei tai au, ia ai whaatalo whaatu, malo soifua lau fionga af masanga. Tala falfo ia Savanina ia a misi le tato o whaafonga si fonga lamua ma lo lava le soifua mauma lange ma. Malo, mana ia le whanongo longo mai le lua tartanonga me le fionga le tamaita e minsta ia me se le whaamatalanga i le whainga malanga tai Pasifika ia no le atu moto le Pasifika i le sui palmia ia me se foi le fionga le minsta ia babu. Atonu e whaatai o le tūlanga nai le tanoanga le tai au nei ia pe ia o na mo mai nisi o tōna whaafonga mai. E le ia sia wa noa na tala noa to e nisi vaenga le ngansa mo le taimirea. O na tele mata a poi fia mo mai i le minsta i on taun whaile e vatu le taimini o tato po kalame. Ia nā pe a whaitu la le taimilea na mawaile awa noa ala taun whai e tai luova ia somatala noa to le a whaitu la lea. Ia o ia tato mo whamtalanga ua voi o Barbara Edmonds. Ia e tele i ana portfolios po o vaenga o minsta o ngalmutanga luenga le ena te vai. Ia o le economic development o le ena whapatalua nei. Tu so yele va yele tamau ainga o New Zealand. Ia minsta tamau ainga. O le malanga la le na o le ena whamtala ia. Sa tai tai e le sui pale mia New Zealand. Ia o le sifo i o tamai tai Pasifika. Lo to nuinga e to lua minsta ia no o sui pale mia mo le minsta ia papa. Ia o tamai tai Pasifika. Me momona mawa e le tanuanga tai o le malanga al Pasifika e o i Solomona, ia o Fiti, i Matonga. Ia ai vai mai tangata o motu ia atu o Pasifika ia o atu la tanua i le palangi le te ia atu. A palangi le o atu fai pisinisi, ia mais tangata vo i o na i maori. Ia masui o le act, ma le green. Ia le mai papasa ave vo le ava noa i le national. Ia le ison la tu sui na ava noa i malanga. Ia vaenga i tau vo ina vai mai o lai tutusa tu le malo o tu masui a vai mai lo pe va pe se me lai tu pule. Ia langa o polkiki i te mine ai o mena o le ai mane te malanga le o i fo i Fiti. Ia enta o Fiti le pito sili ona tele ia o loa a New Zealand le fa tau Fiti. A tonu matauli ia le si vai ho le pesa plax le tata no ia. O lai fai tionga nisi i Moto Pasifika.
pe le o matusa le o whātau o loa. Pe tele le manuia mo New Zealand ma Australia, ai le tele le ia le lantala no nei papa. E whai asina ma o lunga o loa New Zealand whātau. E fiti, ia leo wha maoni e ila le tala na ai lei, o lai lo e fiti ia e whiwhila tu i tatu o loa nei ia, me fo ina lina whātau e la tau. Te tonu whapena fo il motu o Pasifika. Ia o vaenga la pe o le mafuanga tonua o le malanga. E to e reconnect o le upuna na whaonga. Ina ia to e mo le mafutanga le na iei talo mali taimi le COVID le lua afi lua sifuru. Ia wale mwhaina whia wa. Ia na le whai o tanoanga i lungo telefoni, po le Zoom, ia o tanoanga whapena. A wale mawhai o no tātou i o ia matau lia tausanga ato o loka tātou i lalo le oni wa alele le mwhai. Ia loka mai fo e motu al Pasifika. O ne sausi New Zealand nai. E pepesi i o tūlanga na na iei. Ia lau whai lole malanga le to i o to e whai le wha mafutanga le wha to e atiae i o le lai fia ila ua le manei o le lato o malanga ma le au whai pisinisi. I o le si mea na wawa ila lato inisi o fuafanga fo i le mo le usinga whia ngai ngā tātou ma motu al Pasifika. Ia le la ua amata i te tonu o le si vai o le malanga lea. Ia lo ingai atu oloanga i Samoa ma i si motu al Pasifika. Ia le umbo moi Solomona. Ma tau lia fo Solomona le tau fofo le whaafita au li fo i lea ua mai saina o mai lana vai ngā aupe o laua leo ia leo Solomona. Ia atono i si vaenga lea walena ta ua Minster o Barbara Edmonds. Ia fo ila mal polo kalamele o whai New Zealand so anil malo o le Solomona. Ina ia se youth e ele vaenga le ta o le tupulanga talavou. E whaatupe New Zealand. Ina i tau whai e maua e se to ai ngā whainga fo ile so ni New Zealand ia fo ile o ino alum whana o le motu. Ia o te loi whai fo ofa i scholarship o mai e nei a onga ni New Zealand. O mena e o i to ai ngā tanuanga whape nei. Wai whanonga atu sanuanga Barbara pe tele se le i tupulanga tele le pasene o le numero tupulanga talavou tono Solomon. Mingo le lumana ile nao. O le nā fo ia tu motu po le pasene le o li tupulanga o i tono le fo i vaenga o Pacific. Fitus full pasene o le fo o le tangata i tono le motu o le nulea. E la lo tosu lima tausanga. O le matua to telea. Ia a tamu whaila tātou e po e lei tangata na ia na pipi i mai leo nganga nei. Ai a po e saina. Ia o pipi i loa nganga i saina. Pio lisi vaenga na tau vanga le whai. Ia o whainga whape wawa i ma lo tātou ma i le nofo whialu whani wai e vai tātou i tātou tua oi po whape i mai lātou i nole e fsoswane ia maua pere mawhatanga le ma whana ma lātou. Ia nālana whai e lei. Me lai mari e. Ia no atu le Solomona. Ai maua e lona pito Solomona. O se langi le ingona ta ua ia. O le great-great-grandfather e po le great sapasa o e nā le mea se i to e whalongolongo leile. Ia na to e mai a peo whamtaranga na leo tusia lalo. Ia atonu lela o ia latu le ile o ilo ielo na pito Solomona. Ia lea ua whiloa e matangata ia ua mimita tangata Solomona e wa e mai tu sa o le lato wa tangata lea o luatu e. Ia leo na wa il tamau ainga o New Zealand. Ia o se mitanga fo ina ia lato mai ia fo i leo ilo ia lona ia fo i lea o tangata i le tūranga lea. E mai whapi o le motu po le nuu leo malaita. Malaita le si vaenga le tele ni sautala fo. O la tō fo i lea na ave Samoa e of soani i ngā ruenga i Samoa. Ia nana ava tuaina i tamauli. Au tole ia whai ngā ruenga i Samoa tai pe fo le au seina watu whai ngā ruenga. Ia mulibuli atu i tangata Papua New Guinea pe au i le Solomona na ina i tangata tō tele whiololo fo i la tōno atu mau songi. Ia sola. Ia nai tō tele ina i whanau nei tamauli. Ia le lau wa atu nei le lope e fo se pito songi o. O papa se tatano se taimi po whiana. E wilo nei vona i toa i o Samoa. Mo ile. Ei, manai, ia pe o vaenga na, ia no maile i la Solomona o tūlanga na nei, no fo le i tonga.
Ia o le teimo mua le o ia le sui palemia ia Carmel Sepuloni. Ia lona pitutonga. Ia o teimo mua le leva no le New Zealand lefto ai latu sui palemia. Na. Ia na Ia la ko ita ia tula malanga tai mine wai le ifa pena malanga palemia. Ia na la foi le ia la voi lo foi ia lona ia ngafa ma tangata lona ia tu ai. Ia o na fe o le afo ma tanga penta ue papa. O le whalolonga na whai, ma whana, i o whatangisi. Ia wa le pe na soi fua se si o lona inga le whape wo. O le tina o le tilo mo tua le tua la. O na soi fua. Ia la ia o le mitanga, le ingo pe whai whaatupu le na whai o le i tonga na o atu ia. Ma wa malanga le tūlanga na o na o atu o tamaita, o le tūpau tamaita. Ia ai o atu i o tangata Pasifika. Ia fai ngō fia fo lai i la ua vai ona toe maua le mawhana o le mawhutanga lea. Ia langa lau vai o Pasifika i watu le pala. Ia. Ana pala i whape i o mai fo lau lina. Ia le watu ni whape so e maua ane mele tupu New Zealand. O le u tato o le tūlanga leo le. Whatumongo. Ia antono le mitanga na tato vai fo tato tangata Pasifika. O le miti le na i tato tua ina ia tato o i tono me whai i tono le malo. A le wole atu wole ngata le o tonu. A le o ta ia vaenga i stāua. A tau lo vaenga leo le tamau ainga o le si tūlanga maurunga le ne. A le o sa whai i papa. Edmonds. Ia tō loatu mo le sui palemia. Le lo lapo le tō lua leo no mo palemia New Zealand. Ia. O se vaenga ia tōlo. Mana ia. Ia o na o le lai atone sistemi mo ina ta uana whai leo malanga. Ia mana ia le whai na usili pena ingi konkalakte na sengi. Ia whamai le ai na whaatala noa. Ia mai toi whai umamo le. I pepa whai maa whianga inga. A tanoa. Ia te tono mo umana whai ni whianga inga. Whai ngutu ai. O mai se whai pepa muli. Ia na maua whai leo pisinisi la tō e whaatau. E tātou mai o e mai nei. E mani o loa fo e watu i motu o Pasifika. E lo pesa tala noa i mani mtap tau le. Suinga o tau a le fo isa malanga i malanga stania. O le si vaenga na tala noa. O le soswani New Zealand le ia e afa piliona ele na ia ta ua le o umana fa solo mai tau sanga. E o malitemi nei. E abe motu o Pasifika soswani e la tolu tūlanga o tala o tau. O le suia ingo le tato paneta o na vivela. Ia o vaenga umana e ngā fo i le whialoa i tala noa a tonu ma whaasino i vaenga le o waru e le tupe i o ngā ni fo i le tali ngalu i ngā tai whale i whai i ngā ruenga nei ina ia vai e tātou o whai fo i ngā ruenga ia a tonu whisili mai fo i la tau po a tātou meo whai nei ina ia o tusa le ngata tātou tala noa to watu tupe whai tau a lai vai me fo whai tātou me tau nā Whai titi ai le ka pone ma. Ia atono mena le vesi e tātou le malo ma le au whai whaatoanga. Alai fia la whai whaatoanga whaatele la fumanu alai fia i silanga pe o le nā le ma fua le anga o le tātou si o mama o le nā fo i mai la fumanu i a tātou. Ia o nā le tele le tupea a New Zealand mo mai ana whaatoanga susu pauta o me whaapena mo mai i la fumanu. Ia matato ma moe ia le foi tau ave va avo le tata no ai a. Ia. Ia nai man na le national to ave ai. Ia tonu ele fa tau e motu ia Pasifika ni mo ma moe e vatu ola. Ia e vatu o mana. Mo mana fasi ma vatu. Ia pe o mena le na fo intala no malang. Ai tele ai si vaenga mani el fa longo. Ia tonu tato le tawa wa ile tawa so i fuanga le na e wa pe o le si vaenga na no ele tanoanga sa le mal fa fuanga le tunu e lo fasili tu inai o la nafisa fa el sanga al palmia Chris Hopkins e tawa le pre-budget fa peritania ia san sanoanga pe fa atata mai na vaenga o la ye tunu paketi le folsi le so suvalu e me ia ia na fa el sanga la uta wala to le tanovo papa e no thrill budget no winga ele ia ni si me vo lile este oso e mai tu su se fa de tala fa ngo fi e vai di si me ma nei o ye tonu me ma sani ama me e male fa no ta ingal malo
e va ai i le wha tūlanga le ni tātou o le tau o soifuanga po le ale awale fo ai mwha fo i ale vai tūlanga maulunga. Ia mwa i mei e wha le lei ono o le lolonga vaile na vei au kilani ma Hawke's Bay. Ia pe o mea nā le tau la i ele va ai. Al mea la le pe fōlinga mai o le wha mua la tō. Ia e le ai se a fo se tūlanga o le whainga o se levy o le cyclone. Levy le sa tau whaatata mai. Whapea la whai se tupe whapitoa e tongi se la fonga. Ina ia maua le tupe sosoane whaile le iei vaenga ia. La uta o le palemia nan saunoanga. E le ai se me whapena e whaia. E le ai fo ni si itanga o la fonga. Ma le si vaenga na pe o le ana pole ai. La e whaile tala le tuanga i e whai nei fo i koe si lunga tato la fonga ona. Ia la o mana sau e le lo tea mātou le capital gains tax. Po se si a la fonga. E o le mea lena polo misi e mātou le lua fe lua se fulu viva. Ia na e la sau e tatou e le se me suia. Ia atonu le la ona nofo le tangata wa lo fo i le se tu le au fai pisi nisi ma tangata na wana pole te o sau le se la fonga fa pea. Ia le la wa fo o mana fo o le mena la ia. Ia na ofisiri lola ia o le fo ina faile so nga le IRD le ofisiale au fai ngola fonga. Ele tulango la fonga mo tupe e pe ta tangata fai la fonga New Zealand. E madi na tatala nol vai asolea. E el tangata na faila na ia fo i suenga. Ai sau fa mai o leo lae fe tau iale la fonga la pe tangata maumea. Ia leo sau le li poti le na fai. Mo tua i te lea le isi ngole ata le sa wai a. Ta wala i papa ele le tula fono sapa si e la tau. E mawhai ei o na fesili ngia tangata ne au maumea. E mai wha maumonga pe wha whena mau tau tupe. Po le atonu le awala nai mo e tau tupe. Ia ina ia mawhai e la tau o na whai e se fuafuanga wha tatau ina ia pāleni mawhea ile ne whaingo tax. Ia nala na mawane ai. E la titi e o le tupe le o le la whonga le tutongi e la tau le tele la tau tupe. Pea fuafua e nai tangata ia e a fo e mo na tongi mo la tonga luenga ya atono mela na le tau wa i la tu po le ale se senga e wala e mai o le valutesi ma le iva pasene ya ai fo le lo se fo pasene la tu tongi isi nei tangata yo e te le ale se senga o numero pa wa i o le tu langa la na ia o la e facilities la le me fai tangata ne pe tau ona fai se la fonga ia ale tala le papa le o mo fai sa no ngal palmia le se swing ale me le ai o le wata tia mai i fa mo bonga sa o mai la ba mai mo mai tangata ne le ata la o ye le tulanga le New Zealand ona ma fai le na fai nga malo lu manai fa tala no le mata ma fai po la tulanga e fea pe pale ni mo tangata uma wai be sao sanga mana yole sa no ngfa tama time style fa mani no ngol vai ngai pe o tele o isi reporti ya me tau mate a le tau mate ia ai pe o le mana yole so engale o foi numera sa o ane le o mo foi numera ana mai tama na mai tama ia mai le tolu sela monto po ila tau ia na tali ile saililinga ma le survey sa fa na ia la stanga tele itali wal tu la fono pe compulsory fai va tu la idea mai eu tele lo pe la apa tu la fono mai na tanga tele mai fa momo te sele me e masalo mia le eu tanga tele na le mai la nga la i me la na ele o no ia so in el office la fono le va ngana mo ele mane foi le fa mani no ngal va nga ia tai pe la tanga tele fa pe ilungol valus fulu afa pe tanga tele ilungol valus fulu a fe ta la le tongia nela na ta wele lu se fulu pe to sai e o lu se fulu valu pasene le la fonga le na te tongia fa to sai le valu po le iva tu sa pe tu na le nga ton awai fa te tinga e o lo tu tongi le fix fulu malunga to fix fulu le velo o le totsu tol pasene ia a la fonga la ye a o tu le fix fulu tol fulu pasene
Ia o le fasu valu ia sul fittesi ma le 5% fa pena a o le fasu valu sufa. E la tatino nisi. E te tau ona wa ile malo te loe mai nei fo le tua ngai fa pe mai. A mato pale mai e si e mato le vainga le ta o le threshold. Po le tupe maulunga o a fo i o whaingo la Se tapu la a wo ile. Ia lona winga la le manato la to e si e la to mo le fasu valu po le 5 ai si me le fixe fulu ia po le fitu 5 se vai pena maliela sa fisiri ngesta si fo fai to fai me ne fai ngola fonga ma specialize tax mo le tau a fa pe sa le malo ai si el malo mo le fasu valu a fe le fai va fe tu sa na tasi le feta la le la fa si e lunga le fo le limiti le tapula o le tau o le mo le malo o la fonga le la le to mo la to e lua se lau miliona. Lona winga la a si e lua fele la fa popo e o ma le 5 ma le fa valu 5 afe. Lona fa se lau miliona le mo ma. Lo inga tasi alva ia to le mista tu pe va pe oi yo le tau fa pa le ni tu si me o la e se la mo na tu pe wa. O la fonga ye mo i tu pe ma lo le fa ye la to nga winga. Fa tu pe ta to a nga winga ya onga ya o benefiti o te lo fai mai so fo mano loina ia a tipi la le vainga le ia la te le si tu pena so mai se vainga o le mela le utu le ai se la fonga i fai le capital gains a ta tia nei tanga te mau me i se te mina fai le se fo fonga le malo ia o le tu pele o cyclone take le na ta o le levi le na tu e au mai tu pe mai la fonga i se fa tu pe vainga ia mai si tu inga tax se le ta o e fo le GST tax le fa no mai ni si ta un tipi ia e le green ma le party ma o le ta fo mai la tu ta una se na tax ia no man ma no le a le fa tu penga la nga venga le fa nei a e le la ye la fongo le fo le fa no lo al ma lo le su va lo me o le la va ia ta la futu ia e ma tau dia ita la e to tongi fo ita to tu pena e le va pe ita la fo no tongi le malo e o lo no winga a te le ita la e un matu sia un tu pulanga ma ia sia un tu pulanga o lai fa ia ita la pe al fa ngol credit card pe nei a to fa ma pe nei lo no winga o le sia ma li wala le un mana pe credit card o lai ma lu ale credit card e fa penal fu fa ngale la fa au le tulanga le ita to e lucky o le e lava le a fo le equity po le vaenga le me faina i tala fu tato e le o tele ni i tala fu New Zealand pe fa tu sa isi no o la lang ia em faia lana i tala fu mele tu pe ia ai fa ngolango la tato tu pe mo e tu tongi vaenga ia matolia o le masino apelila le na matanga o le na si e tu tongi o tangata o lona winga o la si tia foi mele tupe mau al malo i la fonga tangata ia a faila la to se itala fo ai o manga fika pe o la fio lolo le tupe le sa wala le to amat sa wa to to ngi le si vai ngol itala fu na ia a to no vai ngana le la i ta to e ta to no sa i ne la ambi tupe le fa ta to a wala wa mena la tangi mai lunga de motu i batu se fai fale a wala i vai ngoni se le o le van fale anga la e o mai ni la ele ni a wan sa olele to say if you for ile pasene o tangata ie a mau oloa ie o mia le te leo le ta mau aingo to le se fulu e pelu se fulu pasene na ie se fulu pasene tangata o mai ni se la tata o le tata o 5 miliona le ie nei a pa pe 5 miliona tangata e se fulu pasene o le 5 miliona na o la tona le ua le onus fulu pasene o le tamau aingo New Zealand onus fulu pasene e vai la e se senga a e mo to ile fitau ia fa fia no mo ile se fulu pasene sa fa i tele nei tu pe ala e o i se fia ai e fa pe ala le onus fulu pasene le ai it's telenia la to la fonga e e manuia tu sa pele te tele ai tu tongi tu sa uma sa o mo to e fitau ia a fa pele tu tongi la to pe i va e pasene valutesimo leva le fa te ingana lo no winga anto tongi le se tongi va le to su pasene o to tele tant fa inga luanga la o le bana ia pa o le fasu van wa fa ia le o mai pe un tu fa tasia mai valutesimo leva
ia ala ngai lai fa mai la to e mo e te le vo le te ma o ingo tangata nei ai na le pipa ta pe o tata no te mi vo le fa to te le usa mo le 1 milionia le tau la to fa ai din tu pe o ye le se cash No cash. ale se senga la milionia na ta to milionia la li dia Yeah. e mo i te le paper value po le tau la to asete lunga le ala fi lo vo i tu pe la le te unga tu pe e mo o to te lo la to e fai la to sia Yeah. ia tatou ia e le nisi ana credit ale E tatu si e meo whala investa tatou fala vela a foi so fala vela ia tau si yo mai fo tangata ia investi ale O le pona na o me investi tatu e meo whala well what's well is stress out na lo what's o man tswa masanga le tan noi la fonga wa o fo tsai mi vo ile ai claim my tax a ile o e tswe wa ila o la fonga no e a tonu mai mo fo tatou le ad la sau ne le tv le fa mai po pe le tax a a mo e tu la to tangata le po mai o tangata pas po se mauri po pas op ya a me le hoi palang ye le to ye tax wa le tu po se le to ye o tangata le uri na sa tau na mai tu ile ata le a yeah sa tau na ave se fo tuanga tsoi fai mai se si fa si si langa fa nga mai wa ngano lo fa tia papa le fa tu wa ile pe le o fe le ad la sa ti nga le wa i me la teli tongi le tipi le taxi ai toi fai pe fai mai la fo e wan le ya sana se i fai sina malo longa pupu ian tsoi fa wa ule le tang noanga fa ftai alo Samoa e ta utino mai la upole moni o ofea o iai o la uma atai ngana e fatu o lo uanganga la upole sili e lupe o Samoana ai mau pe ana e noa ia e alo o whaamaoni se manua e tau tino mai o lea ape oa e whai mo tofi a lea whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau Awhai waiai o sa o se se whaamole mole tia i e se Sofina ngano na upele ia manolo ita me tangata ese mai mau te ana e noa ia e alo o whaamahoni se manua e tau tino mai o lea ape oa e whai mo tofi a lea whaina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau e o isa isi aso e tasi ai ue mau e o isa isi aso e tasi ai ue mau
Ia o le vaenga lua nei o le tātou polkalame o tala la walunga o le vai aso. Ia o atonu o Mangarawa i sisi me toi fia pa i le lua talonga le malta mai ta minister. Ia man tau fol nei vai aso ma nei o le sa mo si aso malolo fa popo fo ia na tangata fai ngā luenga whana wā onga. Ona o le Anzac Day ia po le aso fo ile sa fa manato i tātou i la tau sa mali leu tau ai. Pe ona iei tono New Zealand ma Australia. Ma nei atonu e o vaenga uma pulenga nu umu taipia o nei o loga hat ia Wellington i pulenga nu umu nei i New Zealand. Ia sa fa mamalu la tau fata wale aso fa pitoa fo i tala fa soro pito New Zealand. La VM Australia ia wai o le aso nei tui fa manato i la tau na malingi toto le taimi o tau mo la lang ia la VM ma le tau na lua ia o la ua mani no fa longo le sa uninga le na fai tai Wellington ai le termina le male va beau ia i la to na fai la to mo li mau pese na usu e ele na foi pese na tau ia na nga tau na usu le pese ia mala uma na fai te ma fo wala ia le sa no tonga le o tato ia ni na tangata ia na mali liu ono le ia male tulanga le wai nei la rangi na pia lena taule la rangi te mi tau sanga ne le tau mo lo lua ai o nei o le ai fe va ia le la rangi pe ava i tau la tupu ne Ukraine e va la tomu Lucia ia Sudan le vo i tupu ne le si o pe o me o manda tupu mo le fa solo ana to e tato va i o lo tupu pe ia ai va i o no ofisile te o la tonu ma fu ala ngani nga fu tupu mene ia o le puli o le mna pa ia puli ni o ia puli o mal vaenga la ava i Sudan ia to lua ia i taita ia o fita ia o vaenga ia no e se le tanga tele sa Palestine mumu ia le o ne u te loa la o va i to lua pe a mu siril puli o le no atu le ia la vo tu poli mise ata to vai foi le la langi atu i fanga por kiki ma me fa pena ia o lai o le fia pulema atu no na le tu pol fa le tu mai mo pana a ni to mo se le ngang le loto le atu no fi de mo sa mo le buta to mo so longa le la langi ele mai mo tu pe lu fa ngo o me tau a ma fa le tau le a lu fa ye pulu mo me tau mo tau ti ne fa ngai tau ana baina tu pe sia ke fa isu ngai to mo fi te fa ma ye mo ta to ma atu no tau mo fi tau so fo ngal la langi ele tau ta ono le ia e fa no longa fo i le United States e fa tau biliona tu pe a o le fa alu e mai se fo ila pe o me tau o le e lango i la tau ia Ukraine le tau le fa ia sa o le tele o tu pe o lo luas fulu ia miliona tangata na mali liu i tau ia ai lusu tasi miliona tangata na vivea manu no ai o le matua tu tele o na tangata pe ava ia tatou 5 miliona le fa i tatou tangata ia tangata ia tono New Zealand pan va pe la fa inga ia sa o le ia ia tu la le numero na pe tu fa tu sa mali tangata le fa ingo tangata intia te mine ia la usili intia ia saina ia o tasi te si mali fa tu tila tasi te si mali lima biliona le fa tangata intia la o ia lo inga tuli le miliona le los full miliona intia o fa le taua mali li wale fa ina la tu e over biliona le fa tangata tai na la fa ingo tangata le tunu mo ia fa la me waso nei to fa ni taua o le tūlanga o ngonga te tele iai. Ia e tō tele tēnā tangata mali liwai. Ia. Ani le antono mo fo se i le ngata le tato mawea so malolo. Ia pi te mile tato toi mana tua ina tangata na madingi mali liwa ono le tamu whai i sanga le mu. O wa leo tato fifia le sao tonga le tato ia. O le lopo le tūlanga i pe na le ona tangata i le tau. Sa ole. O mātou fo i lai whai le sau ni ngai le loto i le i aso nei il falsa. Ia e mtoa i tā leile vi o le fua. Ia o pese o mai whaatatau i ai le whaenga i o nei tangata e mo moli whaaptoa mo angango nei tangata. Ia mai se fo i o lātou a inga le. Au ai nga le fa solo mai vai taimi nei o lo i lava nisi o lo soifua mai
Pe e ave e le whaamalo ia matatalo mo i lātou na o nai o lātou tangata ina māliliwa. Ana i o aswa pe nei ma vai aso foi nei. Awa pe ini si o tato a whaafonga e ini si o lato a inga na iai. Ani tua a po. Ia po uto i fua mai asis. Ani foi a vidi mo me whaasoa mai le lato foi tano anga masisto. Ina ia tato i loa nei. Wai le fai nei a wha mamalu o vaenga nei. E tele a palalang. Ia le wa mai maoti. Le wa e tu la lutonga. E mo ata le wa mo na pui. Ia le to tele tato ni Samoa po ni se Pasifika. Ia. 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 Ia, sanga i si vaenga ia le vai atu fo i pe o o lale ia le vai fo i. Sa o i le vaenga le pe o le fo i e fai su enga. I tele ina o le malo ia ma fo fanga fo i le faunga o fale ma no fuanga. Ai le o baba ai tuto o le amatanga o le whaavaenga o awala o me esi. A tato vai o le rua fesuru iwa na iel forsanga ale pale mia Jacinda le taimina. Ele tasi tesi ma le lua e piliona le sa ui nei mo ngā ruenga whai whale le ele Eastern vaenga neo pōrua. Ia, amatauria o le talita noma anita i o le o maja anita. Ele patele ni tausanga ni te alentana no ai. O mana wha matu o maile si tupe whai mo meo o awala te tele mala vai lalo o vaenga ia. Ina ia whau wai whale. E peila o le liputi lea. O le ai mana o New Zealand ina ia whau whale. Ai le o wawa ai le leile mele la whau wai whale po o le leiri ia whai whanga moala te tele ma. Ina ia mawhai ai au na whiwa. O ai una mauta tōpo le mele mo e au kilani. A o ne na pisi le awale au kilani mai le afo le lua anga i te mana. Ia e te whio e tolu. A o fo le tae au pe au sui ngā ruenga o le mea tasi. Ia o le si e tū la e sa wha e le tae wale pe alu e whai ngā ruenga tō e sau e lua e tū la o aso le te alu e na lono fo tae wale. Ona o le jele o tae wale whio ai lai titi. La wa amatanta mo ta to sa mo mal Pacific. O tele fo ta wa ale ko to ini awana fo le fo fa po o ia. Ia on mena mo. O atani o fai lau tala le i Samoa ma tau lai tina o i Samoa. Te ala le. Ia wal ile i whio inga fa mai. Mai ia wai lo vo i a slow wale o ta wale o slow wai fo ile o tangata. Mai. So I see ese mane o langa le sau nei ta mo la to tu le train ale mo e tu li ta mo e me ya slow wale lu wai pfm mai la le speed am ta van ya slow wai fo ile am sa van ya tanga ta me fa ben ya no sa mo watele ta mo ni am sa mo watele ta vale ya o wala le titi fo isi o tato o tu. Ta milo I polu po wai vai ta vale tonga ngiu. O lalo koko, o lalo va pe. E lo ingol mele mo. Fa putu ai a fai o to le tu le o tele. Tele mai la pisi la ta o mo tinta vale la ta ti so le fa no sa mo. Ia, am sanga I vaenga I o le fa pe ai fai ta wa fe tu pe na stongi lo fi so tu pe New Zealand. Whawhainga luenga I tangata I a mai whafo. Ia na matanga luenga. Ioi, a tonu, matauria o nei, te minei I New Zealand, o loo mo o mia tātou tangata whainga luenga I leo lava tangata whainga luenga I New Zealand. Whai whatoanga, o le au tau apua, na anga se I o teni tau si mai. O ni toa I ngā tanga luenga se la toa I ngā luenga. O le mena le tupu nei. Su e mai le o le fo intala no le immigration o le tau te tala I tu la fono ina whaingo fiena o mai tangata whainga luenga ni. Ai o le mai maria la le oto su e foi o le treasury o le tato office o tupe ni. Te le tangata whainga luenga mai fufu. Ai leo ni tu langa vo I maulunga. O tu langa le o ngā te tonu. O le fesili la fesili o le alme o mai tangata e le ai ni tā leni o tangata le tolu ne New Zealand ave I le tongi a. Wa tangata ia a whape a mai tangata mai whafo a misa peltani a le tō te rena mai tangata whaingaru. E tu tongi ma le tupele tau le relocation, money po le allowance. E a mai umai tō ainga. Ia whailau container, a mai lau ta avale po o mea whale, ia mai tono le. Ia na sau le mai. Roinga le wha tupe, I tupe le rafonga le whaunga le ofisi. E na ofisi ringi ai. Po muwawa ai le leipe yeni ta leni o tangata I nei po le ame o le tutongi le leni tangata New Zealand whainga ruenga I. Ai o amai tangata mai wafu. O le sofo,
o le na mau e fo i tanoanga i Pokalame ai tai au nei. E mau ane fo il tō te leo tangata wali tai ama le military a Amerika. O le whainga ruanga ni New Zealand. Ia o isi ma Australia. Ia o le tangata lana li po te whainga ruanga i Australia sa wa ia mo le military a Amerika wali tai. Ia lawa mai e so soani e atia e fo le lato sila fia ma le ngā ruanga wha military. E tutongi e 5 afeta la Amerika le aso. Ia, fikala e ohepa e tongi wha pēnā a. Ia, o mani vai aso. Ia, 5 ni 5, ulusu 5 afeta la Amerika. Ia, la na wasiringi ia. Po le ale me wa mai ni tangata. Awe ni to ngā tu pe ala e. Ia, e whamai o tangata ne wa lava la to sila fia i meta military pe a vai ngā aua. O isi tani, isi le te ulo ngofo o e whauai o ele melo o e mawha whau whetau ili si o manga na te ia. E lo a apa to fua mai tangata e te le ma mao le to i ngā tupela e la to si o manga. Ia ma la to fo ia mionga wai le tutusa culture, e le tutusa ia winga ma. Ia mai fo ele unisi vaenga le fo ia Amerika muli e toi mai si. Tātou ono le, o le vai fo le. Ia langa fa mai o langa tātou le tono le, o le milima mata fo le Five Eyes. E te tau ala no whaatasi e to ai ngā filosofi ma le whaingo. Ia nai whai e la vei fo la New Zealand. O la fo isu e fo tangata lena mai New Zealand whainga luenga ni. Ia o tuai ngā tutongina. Ma lia la na o siringia. Ale me utongi le whamelo le maltani. Alo la mese lo ye piko si la tong tai fa se fam sinonga e fi le pi lo ya na la mai ai tu. Ya lo ye tai tu sa. O ma fa le lo sa no ngam sanga le mai o tanga tai e fa nga tanga. Ma fa wa le tan no nga sa fa i mastasio. Sa mai tai fo i le sa nga lui fa fo nga lui nei. Ia le Australia le sa va te pi fa nga tu sa mo ile. Le vaingol soi fo malo luina. Le na matala no ele le vatele atu ia pe penala mai la na nga mo me pe valto sa nga lui sam. Pe le safa nga tu i nei. Va mai vai ia e lo fai na isi tanga tai fo ia vat fa pe so soni nga lueng. E se ale la tu male foi le al fai longa mai o ma se o mangole ia. Ai e se fo ile le ava fata male tu langa e me tutia e whaonga le tatou atunu ona o lananga nu. Ia e tatia e sea isi vaenga i e te mulimuli e lau taiala. E whaonga le taiala le si o mangai o e whaingofia ina. O le me fo ila e sai e loa e ina ufto atau nuu. Ia whaatino i whapena ngā luenga mai ia. I loa i le la e tsau noa i le vaenga atonu e whapena le tūlanga. E le upu fo le alu loma. Fai me wha loma. Ia na. E le va pe te lua tu nei malo o ta mai ma le ana la tu lole u sa moso o na va e va ve fa pe au i fo sinata. Ia. E le e se ai tu manga i fanua e masani e. O le lo atu te nei pa o ele poto fa pito i mta o fo le so so ni samo. Ai e lo le awale e ki di vai. Ai le ngalo mo sa o tu so na hanu le atu wa le mo se se toi fa lo mo mai au e le fi wa le te pesi atu ai le ya se si ai pe o mena i te una mata i tu ma mantua fo i tu te le pe au i se tu manga i fanua i vaenga e so lang e manel fa so le silofia ma le Em toa mo mia le sila fia le batu ai ia tu langa ro ia e fai ngo fie fo na te lia fi au la te la te momo ai ole la tu ia o i tama lima ima i sanga tai ia veo tu langa la nuinga le i mata opu fa pe lo va va tsa sanga pe in tanga tole na le sa tsa noi va nga yo o le televisi fo ile le Fox on channel America ale pe stanga tsa i longa le fa yala to Pokalame falling way fa malo a tonu e fo ni se fa mata i le Fox News e le tanga te ngo ya Tucker Carlson e lo se fulu miliona e le non tu tongi il tausanga o le tanga te pito lona lua e na mo lunga tanga te mata i ile ya na Pokalame fa e fa tau miliona yo ata to
lo winga va pe se la to YouTube channel yo lo inga fi we out pe mai le kuko wa ta miliona mo tu pe ia ale o va ia tu le sa ta no va ia so le ne ti ale fitu valu vi vo tu pe le tu tongi le fit se lau malu lima e miliona tala tu se justice ma le tolu biliona tala New Zealand le sala na le Fox News ono tu o inga le na fai a fa ta tau i le company vo le Dominion systems le fai mo palota ia e solo mo e voi la mo tangata le o ia le te le fa mai o le se o mo sini nei o mo sini ia o le sa o le fai ngo palota le o fai tau mo palota pa va i tala na fai lu ia le na o ia la na fai tala ai la ve to mai si tangata o le company na fa sala lo la to le ala wo na la tu sta mo le fai ngalo ngala swa le fa pe to tu la na so mo fua o mai na lan po ka la mem fa o mai na le weekend o le ala wa matan to tal no ni le temini ya to jiti manino mai lo la ia ai pe mo wa tu fa mtala nga vo no vo lo so po to no ma vo anga te o tu o se le mo tu fa pe le ngalo ngale tanga ai mo wa o tala so ona la fo fa te tau I tanga te fa ngalo fa te si mai ia ele ngata la ia o tangata o le pulenga ai la ve to e mal au Medox o la to e ona company ia ele mena va pe le o telton e mo I walenta tano e lus fu lo biliona tala ile tau sanga e mo I la tu pe mo e mai fa sala lo mai fa ilunga o le sila tangata le pito sila na tele tu pe ale o fa sala lo mai tu ia o to tele tangata man mata la pokala no ina nga mo I melia le wo pe wo tau le ngai nai tangata ye le va ye nga wenga male pulenga le va pe ya mai ele mai ana tu pe e foi eta tonga o tangata foi le na le sala yu tatu e si le lo fa malolo ia na la fa malolo ia tangata ia le lo pe foi nei alu au ia Donald Trump ai foi mesela tu TV ai malia la foi o le research o ia fo ia na pepa na mo so ngale e matua ita ia Donald Trump ala na fa ia tala e lango ai Donald Trump na le sa muli la na ngalweng elia ole pe ole autu ol poka la mela vanga le e fai tala vo ile le e fa fi tanga ngata mo fi tanga te muli ia la o se tia mo se to mo isama e utali tonu ai tina va ia to ile fita ile to na fa mtalanga ele se fa ngo poka la me tanga te mala to fo ia miung e fai de o ma fo fa le te mi fai tala le wa ia ai umo va pe ale fo no fa longo fo I tanga to CNN e se vole la vo e se lista ngata nga ngai ngo ya Don Lemon o stama o liuli yo na ia le le la na fi fa longo fo ia na ai mo fo ia e mo fo e se fo ia na ia amionga ona email na la fo so le fa ta tanga te fa ngai o so ia ele te ni fa ngai nga sa so no fa ita ia na wa e se ni ala wal vo nali ia pe o fa ta sil te mi ta sil o ia pe fie foi la nia na miliona lo tong was ta sil o tanga ta au tu fo ia I si poka la me fa tal noa o tanga ta ia la ai tanga o su te tongi I sa uma te tongi lunga ia fa miliona tongi ngali ia o so ia pe o tulanga na ia pe o isi vai nga ia masanga pe sa fa tal noa va tu le green pe o le o to tau fi mai ale fa la ulo ngol la to lisi le fo ile le pe sim mai o fo ali o te mi palo te fa la ulo le la to lisi I fa tu nganga o la to suila ye ni awa fo o la to e pe to tasi le la to suila ye la no fo ale to telia e fa la ngolango le palo ta tanga tele mo el numero no fo to no pa min na fa ile la to no e fa sa la matanga o fa ngol va so le po la matanga va so ni tauna mai le la to li si fa tu nganga tauna yes ia ata ofi e le vainga light tu pulanga light fa mai tat se fa mo le so engol ta o pule fa tau le si ta mai ta fo le la to le na fa yana ta la fa mai cry baby si fa pule le tu mo lunga Central Auckland ia le o yana yel no fo ia ale o faile tala le se no fo fa tau
na la o le fifia i ma ai pie e lango le tupulanga la iti le sui le na fa il tala le a io mea fa polkiki o la tu se fa le la tu mo nga fa ro mo e na mai lo le la tu lisi ya te le lo po le ale le afianga pa lo ta pa o mo le to ngam ta fa pene pe ono na le fifia le onisi ale pa lo ta mo la tu ya po le tulanga ye Le green follow wa ia e feso foi le Collins. Ya, na usau te lopo numero sulu e nana ave ia. Ia sulu po su tolu elena mai a toi le lis. Lo inga fa lango ai e to te le peta ngate palota ya la to wala titi ya lo inga wole sa mo tum. Ia. Ile so su enga le wa tu pe to liman tanga te fainga wenga ia i le fainga wenga leo fa nga se le to langa po kala mo ia komi piuto i lungo fie mo meo numero lai seneo ta vale. Ma le fo i atono simta puna e talfenga tu ya su e talano i mta pula tu. Ai sa o pe o le fam talanga i le be kom mo le por kala me computer na me fa la to na e muli ma mata i ta vale i tu lang fa pe. Ia o la o sitting ia ni si po la me na o fo ai le o yese nga wenga fo le te tawo na la to fa nga le por kala me le e tu li mata i la to se ta vale. E o si fa pe o fa nga la to a inga so e po fe la e lo ya to no va po fe la lo na te i multa vale po lo to lo multa vale va pe na la e pa wal ma fo anga pe tal fe ngai la wa ile to mo ye o si la e o le wala na ya o fa nga ngol po kala mo te o le fa ise me te lo fa nga ngol po kala me a ya la nga la mo tu i si e fa i me le ai mo se ma fo anga ya la na lu fa lo no ia ai sanga ta pe so mai so po fe lo tanga i te awalu so o inga la pe sanga te pe se so po fe la fe lo ia ya o po wa ia mi fa ia na po fe la lo ta al pe ia la o so tu i alo i lo u man be le fe bo o lo nis ia po se tam o se fini fo isi to ngani fa lua le na nga o ia le number plate o lan ta ambal ai ma watu le pipi i mai le sta vale ala utu fa ia e utu fo i benzini na so sola le fa drive off so sola la im pam benzini fa lua le ana ia o mana sui ia le ala watu tu le stay mi sa la fa tali sta la mai fo i le tu la ngolesi o le fa lua le wa na utu tu wale la valu to i fa le lai sene ona tu la nga va pe o la number plate la na sa ta una taula ia le lopo o lo ia o lo titi lo fa no lo pe so o lopo po nai tanga tai o le tau su number plate mai ta ile wanga i tanga ia o ile vai ngale si tina le sa fa ataula na ta vale atono ya nga fo isim ta opule e fa mana toi fo i mo ta to ye ta vale toi fa ta watu ai po i lo o le tau sa o le e time ia fa pe sa mai sta vale te wo e le nga fa tiel to fa tu pe po al po insurance e na to le fa se fa to la ta vale na fa ta to fa mon le na mai le tu ave lo ta vale tina le fa ta wo io to na ta fo i le ta vale na ye ya taulia fa ta le fin ta vale si le tu limas fu wa fe na lo le to ave e fa ta o company ale na mai no fo lo la to fa ta vale limas fu wa fe fa ta wo ai no futa ngata le la fo mai ele sia ke fa su to wa fe pe mai na pe pa fo le mata mai fa su to wa fe tu pen tau le la ta va ai alo wo yesu su ngala fa mu le mu ai te wo se mai mo le pe pa e lo mu to le lo ai sa e va e tu eli mo se fu wa fe le tu si mai na fa ta wo le ta va le fa su to wa fe yesu lo le fa fine le a ia fa e lo fa mta la ngale le ia o le lo po le to nga pe pe lo fa ia ai tono me fa pene e tawana i se awala e fa mania wa wono fo o tu si mai le lisiti e se le lisiti muni lai tu se le lima se fu ai fa le si apili siti tu se mai la le le si lisiti na mai e se fa su to ya tono me e te fa lango fo il fa ma oni o compagnie le te ve posisi al fa ta vale ya atal se mai o te le lo o le me foi si le no foi fa ta lo ta va mo se o le tu pisa sa o mo tanga te ya o ile sa wi si ya e wa ana fa mai le le o na komisi ya e di si tan no sa komisi o la o le ngoi mo fa me la sa o le
Mone le. Ia amsanga le i tau ua vo le soka pele po pele le tau ngai le. Ia mali vo il vavai atu soka i Brazil la le ele po fanga vo ia to malo po le to langa na tau fai. Ia se awala fo wale utu maliule si tamale o le vana lai tau o le pe soka player le la lantu so o tangata piso si le mawa el tau ngoni ole. Ia le wo fa pela fa o ngale upu le o pele le ngol le o tangata le. Ile la to ngana ile la to wa upu foi fa ngai la to tanong. Ia ai fa sa le fa le wing fa Britania exceptional lo ngal mo to ile le o tangata a. O ma e pi o la to fo le upu le fa ngai si sa mo le upu le va le tato upu le pele a. Ia. Le lau pele. Ia e lo ele ia la se nga le fa to fa la ia e Brazil. Ale o le va le upu sa mo o le pele. Le na ngai se ata mi fa ngai se longa tu tato api. Oh ia. E fai tau e tangata mai Brazil va pe le vana ia le. Le vana ia iso. Le ngana Samoa le rifta fa ngai tato. Mana ia telele. Le lopo le tuna tato ngana le fai ngoi tangata le. Esa. Ia wale am sanga ia ona taimi e fo pokalame o lo sauni mai. Ia e fa tele lava mole. Pokalame o tala la volunga nei vai aso. Ia malo foi fa foi ngol tapo kalame i mo fa fo ngala tunu. Ia fa taila va tatu pokalame na to mo vol fa poponga ma sani leva ia so taim nei ia fa soi foi ia. Fonga mo tau tu arsi fonga le mo le tai au ya o mai al por kala mi tala la ulunga le vai so te mine se me fa fonga por kala mi le singa ta pena ile fo ile to ina malo lo pensione Reverend Aldari Sati son ete e se me al fa fonga te whatalo whawhalo atu le malu leo whafonga i au tau pa ia whale tala lei whale malom whale anganu te nane le malu leo tele leo whafonga talo whalava malo le soi fu manuia whatalo whatu fo le malu o tātou tamam tina mātutua te nane le malu fo i o whatau tolia i whatau whangase ngase ia manisi o ngutia i whanonoanga le nei vai tau tā lofa lava pa malole on sai fa te foi lo to fa to a fenga ye malui tau o le soi fuanga o tatu ye nei
Tawina ia mau pere tō vai o le wha tua ma le wha moe moe. I le alofa ma le anga le lei o le tātou te paau i le langi. E tau tōlu ai nai o tātou mawhatianga uma. Al si fonga lewa le nei le lau moe Wellington ma lana Porkalame Masani. O le ase singa i ngase. Ia so wharai le taitasi mai le sifuru tōru sifuru. I le sifuru ma le tasi i le tai ao. O le a tātou tapo i atu i le tua. O e whanangolango i le lii, e whapei o le maunga o siona i lātou, i le whanga e tia a e tū mau e whawawau. Se o tātou te talo, le tua tōlu tasi pa i ae, le ta mao le whawawau ma le lii o le thile mū. O le ena fōfoina le ao le fōfoanga i lau whitalainga mana. Le tua o le alofa ma le alofa muti vale umalama. O mātou whala tala tātu i le awa, ma le mingau e te tauai. E si tia la mātou vi inga, ma le whane tanga i lau fio lo mātou tua. Mātou te vivi i ma whawhitai, ma whamanu i lo swafa ma malu. O no lo walofa tau si mai, o lo ta auwhi mawina i pēr, so i fua ma so mātou wola anang o fie. I o a ao, wau lia manu i ai foile nei aso fōu. Mātou whawhitai mo manu i a mātalasi, ma me alofa o lo tu noa o lo foa i na pea, ma matou whao ngā ina i asu teitasi uma. O me alofa o le tino, te nane le mawhau whao, e meise lava o lo matou wola whaleanganga. O matou whawhitai mo tāleni maanga waa, o le poto ma le ata mai o e whaanga waa i nai lau whanau. Mo ngā luenga le lei uma ina i whaia mo le manuia o tangata. Whawhitai mo o ri te mai tai fō mai, le whatinonga o lātou tiute mo lo lātou wana wina. Whapenao na mātou whawhitai la ufia o na o nanga le lei uma ufaya, o lo e ngalue ai lo mana, mo le manuia lau tele o lau whanau. Mātou whawhitai mo lau whamalolonga mo e ma, e ala i au au ona fo mai, ma lo mana whai wāwenga. Mātou whawhitai fōi mo lo nganga whamaise, ma lo mana e whamafan whanai nai, I lato uma o ongo tia I whanoanoanga ma le loi whafonga malingi. E telepeo manuia e mata lasi au mea lofa o lo matou tiu ai le ona nei. I le mwhai lava o na whaangafatau li maina I sa matou upu ma sa matou whawhitai. O matou whawhitai mo au fionga o whamau mawina le tuspa ia. Wa vela vale masulu I o matou vai ma malmalama I o matou wala. Ai silsili le whawhitai o no Iesu Keriso lo walo o lo matou wali whaola. Ma le taulanga tongiola o mai o na saunia mo le lanolangi mai matou uma. E ao na matou talia le salamo ma le whātua tua whamaoni. Ina ia matou mawai le ola fōu ma le ola e whawavau. Ia tu mau I lau fiole vi inga uma e ia te oe le whawhitai ma le whamanu o le pule au ma le mana. Ina ia ona po e whawavau lava. Amen. Tato pese le vi inga o le atua.
faita wina o tu spa ia o le lo tu se salamo se lau luas fulmaletasi o te faita wina. Fa fonga mai o fionga pa ia nei e le tua. Fa sanga e o matai maunga e o mai ai lo so swani. O lo so swani mai le li lea o le na fai le langi a toa ma le lalo langi. E le tu ina mai e ma peva lo vai o lo leo le tu le moila vai ia fa auta o leo ia Israelu le tu le moia e le moilava. O le ali o lo leo ia. O le ali o lo polo le i lo tu tau mutau. E le taia o le lai le ao po le masina i le po. E leo e le ali i ante oe ai mea le anga umalava. E leo mai o ia i lo nganga. E leo le ali i lo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai nei lava. Ai o i le fava vau. Ia whamanuia mai le tua le tātou whaitau. Tātou whalongolongo ia nā fionga pa ia. Ia te ia pelo no vi inga e whawavau. Amene. Le launga le swafo le tua le tama, le alo, ma le ngang pa ia. E whasanga e o mata i maunga, e o mai ai lo so swani. O lo so swani mai le li ilea, o le na whai le langi, a toa ma le lalo langi. O le dasi le neu salamo ta ua, o le pese mai o ae. Sa masani ona pepese ai tangata whai malanga lotu i utaia, mai tu ese o Palestina e a ngā i Jerusalema i le malu. Mo aso whai longa ina o le lotu i utaia. O le nei malanga umi ma le whaingata, le ala si ai ala e lamatia e fili ese. E whai o le whita o ala e sava vali ai. O iei le mātui ma le mangao. Ai o iei fo i mtangata whao mea. Whaonos wha ia le au malanga. Whatama i ai i la tau i le ala. Manao mi ai nisi e leo i le nuk whai malanga. Au malo lo i le pō. Ma o sava vali le savalinga i le au atoa. Pita i le tali tonungo le whai salamo. E mata la fua o le na te leo ina. Pea le leo ina i le li i le ai. Ma ona tangata whai malanga. Whasanga e o mata i maunga. E o mai ai lo so swani. O lo so swani e mai le li i lea. O le na whaia le langi. A toa ma le lalo langi. O tato maua i tala i whaalinga o le tua. O maua i lunga o tumu maunga. I le tuspa ia. O whailo mai ai le tāua o maunga. E pei o le maunga o Sinai. Na tu ina atua i a mose tu la fono e sifulu. Po le maunga fo i o ki le poa. Na fasi ai saulo mai o na tana. Po karamelu fo i, na whailo ai e lia le atua moni. E meise le maunga na li liwi nai le li, pe i o na tāua i le whenga inga fo. Po le maunga fo i o olive, na futoto ai lo tanto uli. I le ti ola vala le whaisalamo, malona nau. E whaasanga o na mata o le whātua i le atua. O le na whaia le langi, a toa ma le lalo langi. O ia o le maunga pa ia, o le maunga siri ese. E whaifo mai ai manuia uma, mo lana whanau, whātua, o loo whai malanga i le lalo langi. O ia o le leo, e le moe, e le tu le moe la vaia. E moni ai nisi o whātunga le whaisalamo i le selau lua sultolu. O whaasanga e o mata i ate oe. O lea fio i langi. Whauta whapei o mata o on tane. O vai atu le 5 o lato umtai. E pei o mata o lea o ona whawhine. O vai atu le 5 o lona matai te mātai. E whapea o tātou mata. O vai ae i lea lii lo tātou utua. Se ia lofa mai o ia te tātou. E lamatia le whainga malanga, i fili ese o le ala. E le ai lava se whainga malanga, e au noa mani whawhita auli, e te tupu ai le ala. O ta ua fo i le whaisalamo, nisi o ia to atu ngā. Whai mai e le tu wina mai e ia mapeva lou vai. I le teia o e le la i le ao. Po le masina fo i le po. I leo le li i ate oe. Ai mea leanga o malama. I leo mai o ia i lo wanganga.
E leo le ali I lo ulfafo, ma lo ulfale. E amata mai nei lava, ai o I le whaavavau. O fili nā o le whainga malanga I le ala. O le vai mapeva, o le isi lea fili whainga tā o le tangata savani. E masani o na maua, pe a whale tonu le la sanga. Ona o se au wala lau leanga. O le taia I le la mu tini tini I le ala. E mawhai o na whaangasinga se aili tangata whai malanga. Po le pōfo I le masina, e mawhai o na taia aili tangata. E pei o na sa latou manatu mata o fiai. E le ngata ia mea o na fiai tino, ma mafau fau o le au malanga. O lo leo ina ai I latou I le tua. Ai whapena foi, ma o latou wola whaalwhatu tua. O whapena I o latou ngang, whai mai. E leo o ia I lo wanganga. O le vaenga pitu tau o lea, o le puipuinga le tua, mo ona tangata whai malanga. Ia malu puipuia lo latou wola whatu tua. Lo latou wola talitonu I lo latou tua. O lo latou malanga whatasi, maa wai sosani. I fi tau le ala o lo tawivi ai I latou. Malu tau le ola whai malanga I le lalolangi. E whasanga e o mata I maunga. E o mai ai lo sosani. O lo sosani e mai le lilea. O le na whai le langi. A toa ma le lalolangi. I ma malue o le au whafonga I le nei tae au. O lo tali ala ina pea, lan tātou whainga malanga. I lui tau, ma whainga tā o le ala, o le nei soifuanga, o outou soifua, ma o olai. O lutia pea I tātou I mai, ma ngase ese, o le soifuanga nei. O le o mai foi o le tangata matua, ma le soifua whaloaloa, ma o na whainga tā. Ai meise o le ongo tia o I tātou, I le matui o whanoanoanga, ma le loi whafonga malingi, o na o pelenga o mawhtanga mawhanawhana, o motu sia, ma tā lai na maliu ma le oti. Ma le whenga I pēa fōi o I tātou, ma lui tau mata fele o le soifuanga whanei o na pō. Ma le tele lava o mea, o whapapole I nā I tātou, I tu tonu o ainga, o tu tonu o whale aonga, o tu tonu o whale whainga luenga, o upu whai o malo, a toa ma le kalesia. Ua whapena, o na lui tau I nā I tātou, I whainga tāma whi tāo leana. E te tau ai, ma tātou manao mia, no tātou tāo whi mau le I umaya, o le whātua tua whamaoni I le tua. Ma te tepa e pēr, o tātou mata, whale whātua tua, I le puna o tātou malos. E whapewhea ona tātou whasanga o tātou mata I le tua. Whasanga I le tua I le ola whātua tua. Whasanga I le tua I le ola tatalo, ma le ola salamoina. O le ola au ona I ngā luenga le lei uma, mo le manuia o isi tangata. O le ola tā pua I whamaoni, so ta inga manuia ma isi uso an tangata. Ai maise le talia whamaoni o Yesu Keriso, e a vea, o li I mo whaola. I le I vale se tali mo I lato uma, o e na whaasanga o lato mata, whātua tua I le tua. I tu wasto whainga tāo a lato whainga malanga. Whapenao na whai e tāni elu, I le te tala, o le whamalama o na potu, e whaasanga I Jerusalem, e whaatolu I le aso. Tā puai mai oi I le tua, mo lana teita inga, ma lana puinga mo ia, a tofu ina lo na whātua tua I Papelonia. Na whapena I le nu o le tua, I na o whata whea I Papelonia. Sa le mo te sia lo lato whanau nau I le tua. Mo le toi whafoi sia o I lato Jerusalem. Peta, tali whaaliali le tua e peo na tu sia. Na whafoi sia mai le leo siona na I le tawhianga. O na tu sa I leo I tātou mtangata o whai a lato miti. O na tumo I leo tātou ngutu le whaatani. O tātou lau whaiva I le leo fia. O moli mau foi tala tusia le au whaia mangilia. I le ngā luenga lo tātou wali whaola I le lalolangi. I le whamalia ina o mana onga ese o tangata. O e sa whasanga e ma le whātua tua I a Jesu Keriso.
Molo lātou lawe ina mai pōponga. Ma lui tau leo langa. Na o tia a fia a whai nai lātou. Peion sa wha malolo ina le li mai ngasi es. O e naulu tino ina e te moni. Ai meise o wā venga na ia whaia. Mo le lawe ina o tangata o e na whasanga o lātou mata whātua. Ia Yesu le li o le ola. O le visili mo oe ma umai tātou uma. O whea o whasanga iai o tātou mata whātua. O Yesu Kiriso na liu tino tangata i le lalulangi. Ina ia veo ia a maunga pa ia e fio ai le tua. E mawhai ona wa ai e tangata i le lalulangi. E aone talia o ia i le whātua whamaone. Ma whasanga pe ia ilo tātou whātua whamaone. Molo tātou tongi o laina. Ia tu maulona swafa le vi inga. Ne i o i le whawavau lama. Amen. Sio tātou titano. Le tu wai. Se ia o awa tili mai mātou. Ne ia mātou no pēr whasanga atu i lau fio i o mātou mata o le whātua. Teimi umalama. Mo le whamalusia o lo mātou wola i le tino. O mātou mawhau, a meise lo mātou wola whātua. A whia ngai i mātou malu tau o le ola nei o lo mātou whaimalangai. Pa mangalo mai fōi le ali ie. Lo mātou whātua fe fōi ai. Le tua lo whai. O mātou talo mo lo whamalo longa. Mo i lato umo maftia ngasi ese o le tino. O le mawhau ma le nganga. I lato maua le whātua. O no sa ima le loto tele. I lato whasanga e pēr mata o le whātua. I tali tonu i lau fio. Ma lau whamalo longa i o lato maftianga. Wa manuia ngā nuenga le lei uma. O whaia o ona fōma. A wala toi lau whamalo longa. Ma lo mana e whaia ai wawenga. Talo mo i lato uma o tia le loi fonga malingi. Ma whānoa noanga o no pelenga o mawhtanga motosia. Ele maliu ma le oti. Ina i lato maule mana o loto i tū malu. E wha maise i nā i lato. Talo mo nai o mātou te mā, tina mātutua uma. Ia inga mano whanga o tausia i lato. Fua i atu i lo manuia, ma lofi le mupa ia. Ina lato whianga iai ma lo tau, whainga tau so i fua whānoa loa. Wa manuia fo i lato, tausia tangata mātutua uma. Ina ia whaia le lofa ma le whamaoni. Talo mo i lato, sai se tia le to ese o no whasalanga. Ina ia salamo ina ma toi fota ina. Wa manuia i lato uma o iai mana onga whapitoa. O e pipili, o e ngungu, o e longo noa ma polo wa ai. Manisi o afianga o tino ma mawhau whau. Ina ia lato mau le loto tele ma le malosi e tau ave ai mawhatianga. Wa manuia wa unanga le leu whaia mo i lato. Talo mo le lalolangi mawhatia o nau taua. Whala me lave o le natura ma mionga le tau pulea. E meise le to tele o i lato wa fia ma whaina i o langa. Na ia saunia la ufio ala e sosonia i o lato mawhatianga Te talo foi mo ofisa mtanga luenga umo le malo. Wa lapat putonga o lotu mai kalesia i lato o nanga le lei uma ufaya mo le manuia lau tele. Ina ia tō manuina lato o nanga e lau ufio. Wa manuia whainga malo le lei uma. Ina ia tupu tele whainga malo mo le manuia lau tele o tangata. Meise nei tunu o mato no fwai. Meise foi lo mato tunu pele Samoa. Tai nane le vas Pasifika. Ina ia maua tai le tō whama mau ma le whau tau tanga poto. Pule ai malo mo le manuia o tangata. Te talo mo lau kale sia kirisiano au le nalulangi. Ma lana ngā luenga mo le mau i lau whau tanga. Ina ia liliwina ma whau laina tangata mo lau malo e whau wau. Talo mo whamanuianga mo matou ainga. Ma futai o matua ma whanau. Ia tia ai le lofa mawinga tau sa fia uma. Wa manuia lau whafonga le ne yaso. Ia lantou lama singa uma mo le manuia. Wa manuia siu fonga le lau mua ma na ngā luenga le lei. Mai se lona tau wati na e mo le manuia o tangata.
ma se vi inga mo lo swaf. Tātou malanga malau fio le mana. Ta ofi ma wina I mātou I au aawanga le lei. Nisi ia o mātou te talo te mā. A tasi me te talo lilo o mātou loto taito. Tasi utui nātu. Ma le loto whawhitai. Whātua tua e ala lama le swafo Jesu Kiriso. Lo mātou o li ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua. le atu whaftai lau sunga le awa lau sutu fue mo le whapoina o tātou msini a wala tātou porkalame nei whatai au.
a malo lava ngā lulue vi ia pel swafa le tua i au tau whiau au nanga au alo na vi inga ia manuia o lau whafonga ia manuia le anga iatu le whai unga o le nei vai aso ma whataina o tātou le tua man whamanuianga o le tātou whai u i le tatalo i tū maumaia i o mātou lunga o malava lunga o lau whanau pōpō ngā tia uma i le lalolangi le lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou te mā. Le lofa sisiri ese o Jesu Keriso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Maua pe i mātou le mawhatanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa ia nei. Se iao i le whawawau e whawawau lava. Amene ma amene. Whaasalalaunga o le taulanga pa ia o le misasa mo le tumalo le fionga i le aki epi kopo alapati lui mata e linga. O longo i pulotu le mapu o ta ii. Wala ngia nei le lau mua o le ngā luenga le kālesia katoliko i Samoa. Ina ua whaamana vaina ngā luenga lan au auna.
le fionga le aki e pikopo ala pati lui matailinga. Pa ia lewa lea o le whaao le ekalesia katoliko le itu a inga sa mamalu o le pule anga sa moa pia. Ai whaafafonga ia vaa savili lau whaafonga anga iau pa ia mo mamalu sa moa. Le pa ia i a inga mana tau tama maula tau a inga. Le usonga i whale upolu a tainane le au whainga luenga tutofia le tua. O lo no manu a wale maa lo le tua. Ma tau te whaape atu tu lou na lava. Ai ua lagona nei le leo i rama. A ua peia le tau alunga o manua. I le aso lua sifulima o apewila lua afe lua tolu. I le maota ngase i au gilani. Na tu umano ai le fionga le aki e pikopo. Ala pati lui mata ilinga. O le tamao le pule anga wha aki e pikopo sa moa pia. Ai mātou te wha sila atuai ma le nganga wha alualo. I le kape le nisia, Katoliko sa moa i Wellingtone, ai maise sa moa lo alala mpapa au i Wellingtone manu utua oi. O e fi awai i le taulanga pa ia o le misa sa. A wale a nganga o le fionga le aki e pikopo. Ala pati lui mata ilinga. Ai maise tātou te manatua ai pea lo na soifu au na i le kalesia. O le au sia le taulanga pa ia o le misa sa i le aso sa nei, le aso tolu se furu a pewila, lua afe lua tolu. I le whae le fiafi, i le manu le kalesia katoliko le Holy Family i Porirua. O le ata itaina le taulanga pa ia o le misa sa e le fionga i le aki epikopo Paul Martin. Ai lango sua i le pa ia o le itu ainga sa. Wa utau le tau le lei, wa i uia te au le tau sinionga. Wa utau fi mau i le whaatua tua. Ia e oti o i le li. Sainia le fionga katinale John Dew, a fionga aki epikopo Paul Martin, a fionga pātele Mareko Tufunga, a fionga pātele Andrew Antonio, a fionga pātele Peter Timoteo, a fionga le whaipule Vaueli Tolvaa, susonga i Sosani mawhalitua, Prestene, ma le komiti whaafoe, kapele nisia sa moa Wellingtone, so i fua ma ia manuia. Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo molana se I efusi mapa mai itatele imalana e pese tawa tu I mai la uanganga uamotu siya la tama Elena lo oe se ia umala umana ba Elena lo oe se ia umala umana ba sa eta ilo lima ia la ole tusipa ia ina u matua na unili watu eu lava ina ele fia ai sa ele tu bula foia olo fa wala ile ni manuia you let me say ya ufaya tu usulo bolana sei efusi mapa mai itatele imala to see la tama futanga Elena lo oe se ia umala umana ba Elena lo oe se ia umala umana ba ua e taita ilo lima ia la le tu sipa ia o fatu anga tu te wile no tu
sa alei puvai Uma sa alei puvai Ai sawia e alu i manuia lau malanga Ole a umufo a ua malama lama uala Ole a umufo a ua malama lama uala Iliu le taimi se a uvai atu usula ulanga Se I e pusima po mai ia te imalanga See
Ole anga kongo le kako kai afa sisi le fai le neu mawanga ma ko suya i mai. A papai le lupe ma le upenga o le a fasa so. Wa usi la wa fasa so. Kulai se Samoa e la uala ngā upu, e mama e le taba e ona fulu, e avantua e se pautuanga, tau fi maulau anga nuu, a tau nuu ni malo, le au manga o tau fai mio, ali i tai ao o le nuu, e topu le matai ma le aba e Manga
Se pangi popo o oi o le ulu o le ainga o le taiala o mea uma e le pule male sawa ata se male tau tua mai o le ita pangi popo baila le waului o le mataurita You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever
Mana o ngā lea nganga moe I so se taimi Na o se atana e tu ua ina ua e alu Ma se pese mali e whamalu I lone whatu Wha amole mole Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, if you know what I mean, I don't ever want it. Solo peale malanga o fai peale leitama Waila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina le ile ino mai o na forina Malito uasawi mai ole atani na masua Na lilo ilo no fina ngano se faala vela me o isi wala Tanai mai no le fili na maua Musono le alofa Solo peale malanga Ua savalia lea lea Me alena e imoa o matenga na matea I ole ia Me malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whakase Tu matilo tilo masangari Na whaavela ina le launei Uro uro le sumarai Matoe fo I whakase I le sami Atua se io na maaya ole ua mutalali Ai fo I le tasi upu E whai isi o uru Ai oni mea o tatoe O oni toe o samole Ua mawatu ole ia
toe ai na ona a uamu Ma'ano tanu le whaatamana Si whaalave lave O tangata sano le ngole A ua sui nei o sano ngelo Unuku whaatele pele Ua tilo tilo masa umani Whaavela ina le langu nei Ura le suawai Se e le savi Ai whaakua se io na maaya o le uamu talari
Samoa.
Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. You're teasing, you turn him on, leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen. E toi whatalo whātua le whaopoponga o talafou mō le nei au auli. O le tai awa na leilana whai ai se whaatalatala noanga i lunga le tautua le sifofonga o le laumua, a le awhionga i le alipule o le litio a whamasanga te alu mō resi, ma le awhionga ta maitai minista ia Barbara Edmonds. E whaasoa i inga luenga le malo, ai mai se le whainga malanga le malo, na malanga ai i Solomona Viti Matonga, na saunoa Edmonds, o le tamaitai sui palemia ia ka Mel Sepuloni na whai mataitai o le whainga malanga, ma sa aua i fo i sui o le patia Maori ma le Green. E pito sili o na tele o loa New Zealand o lo ofa atawi fiti, o le aunga o le whainga malanga, ia toi whaamalosia atili le whainga paanga i le vāo atu motu ma New Zealand, na tā ua Edmonds, e iai le porkala me fōu ale mālo, mo le atu motu Solomona, e fesosoani ai New Zealand mo le tauati na inga o tupulanga, o le fitu se furu pasene o tangata i le nuu, e lalo o le tolu se furu 5 tausanga. O le taimi mo mua lea ua o aika mea se puloni tonga, ma ailo na ngafa malona i tū tonga, pe ona tā ua Edmonds, na whaia whaaloa longa malangona le mawhanawhana o le mafutanga, ina ua tau nuu le whainga malanga i tonga. Na fesilingi al tamaitai minista i le paketi na whaata mai, pe ona saunoa i le palemia Chris Hipkins i le aso na nafi. Na whaata mai i le paketi lea e whaamoemoe e folosia i le aso se fuluvalu o me. Sa ia toi whamanino e le aini vaenga fōu e ono whaate i ai tangata. E le o iai se levi po o se tupe whapitoa e au mai i la fonga, ma e lea i fo i se si itanga fōu mō la fonga. O lo iai le whaamoemoe e ta ilua vai aso ma whai whaatala noanga ma le tamaitai minista i lunga o le tautua a le sifofongo le laumua. Na whaalawiloa mai e le Stats New Zealand i le aso, ua toi se furutasi aso lo o totoe, e whaia ma whaatu mua i pepa o le tusinga ingoa, ma toi whamanatu e lua awhe tā la le salatupe mo i la toa le i whaatu muina pepa, o le aso fitu o mati na whaatau nuu le tusinga ingoa i le atu nuu. Ma o lalo le tūla fono, e ta tau e tangata uma o na whaatumu pepa i le aso, peitai na toi tui nā tuitua i le aso tolu o me, le awa noa mo tangata e no nofo i nofoanga na a fia i le a whaa. O le luafe ma leono na amatai o na awe tangata i whaamasinonga, mai silia ma le lua se lau tangata na whaasalaina i le le whaatumuina o pepa o le tusinga ingoa. I whaamaumaunga mai le Stats New Zealand mai le aso tolus fultasi o mati na whaamauina ai, e silia ma le whaamiliona tangata i New Zealand ua whaafo i atu, ma whaatumuina pepa o le tusinga ingoa. O le aso iwa o me, o le atu ina atu ai se tusi whaamanatu muli muli, ma whaasalaina i la tau ele i whaia la tau tusinga ingoa.
I se ripoti mai le ACC na whaailo ai o le tele o talosanga e whaao atu i le matanga luenga i mata uputawi manuanga e tele ina mafua mai i se vai o lo whaonga ina se itulou. Mai le lua fesfulu walu i le lua fe lua lua e se lau fase fulu wha amatalanga fau na whaao atu mo talosanga o manuanga e mafua mai i tuainga se vai e ta ua o le Crocs po o se vai pau lea e ta atele nei. Mai tusa mali se lau walu sifulu afe ta la le tupe na whaalu e le ACC e totongi mo talosanga. E silia male lua fe lima se lau mata upu e aufi ai se vai muli o umi na whaao o atu i le lua afe se furufitu a nga i le lua afe lua lua. Whaafe lua se lau ono lua mata upu o manuanga na mafua mai i se vai toso toso. I se saunoanga ale e nafa mata upu e fo i ai whaalave lave mo le ACC i lungo le porkalame le breakfast i le tai awa na leila. O le matawhaioi a le tangata e ilo ma vaava ai le lei po o ase vai e whao ngā e whetawi mō lea taimi ma lea taimi ina ia fo i ai le tele o whaalave lave ma mata upu e whaao o atu. I se whaamatalanga mai se tasi o scientisi le asona nafi na ia whaali ai o le atawata mō tangata i New Zealand le tau mawhaia whaititia le kāpone le lumanai pe a le a matawhaia se suinga i le taimi nei. Na tuina mai ni pe pau whaamatalanga i le komisi e na whamamata upu tau i le suinga o le tau. I ngā luenga ma suinga e mawhai o na whaonga e tangata ina ia whaititia i le kāpone i le luafe luonoanga i le luafe tolu se fulu. Ma whaataunu ina i le miti i o atu i le luafe lima se fulu ua matua i whaititia le kāpone i New Zealand. O le taimine e tusa ma le 20 miliona tone o kāpone o lo mau i New Zealand i le tausanga, e se mai i le 10 miliona tone mai i wao matua. O lo o talosanga ina e leo tangata porirua, ma so se tasi na moli mauina se whaalave na tūlai mai i le waweao o le asosana te anei. Le ana whanai nai se ali i fafo i fōwhale o loa i Selby Place i porirua. Na whaamatala ina e nisi o moli mau ina ua o atu leo. O lena umia ina le whana, na o atu toa tele mai si alii. O lo omo omia le fesosoani mo le tausa ilia o e na whaia i anga ioinga. E mawhaina vili ina le tasi o 5 mata o le numera o le whaila po o le mata upu. O le lua tolu o, wha lua tolu, ono wha tolu walu. O lo o whata otolia lena afia i le whale mai. O le masina fou o le a mata saili ai e le pulenga anu o Wellingtone, manatu mawhina ngalo wha alia o tangata. E tu saima se fuafuanga o lo o whaatala noa ina nei, i le ono wha ititia lea i le 30 kilomita i le itu la. Le sawa o ta avale i le tele o awala i le taulanga. Sa tu ina mai se fuafuanga whaataitai e whaatala noa, ma ilo ai manatu o tangata i Wellingtone, o na fuai lea o feutanga inga lau tele. E tu samaleiwa se 10% o awala i Wellingtone, o lo wha moe e o atu i le lua fe lua iwa. Ua whaititia i le 30 kilomita i le itu la le sawa o maila whaatulanga ina. Mai a mata na whaatino ina suinga i awala lata ia onga e a mata whaangaluia ina i le tausanga fou, i le fuafuanga le malo, le Road to Zero, po o le saunga le mu ma le whaititia o tangata manunua ma maliliwi lunga wala tele, e mo omi ai le whaalawi loa le tapulaa mo le sawa, ma le saunga le mu awala, ia o atu le masino iuni le lua felua wha, ua atoa le fase 10% o awala lata ia onga, ua whaititia maila whaatulanga ina. O le awala o Cape Street ma Kent Terrace, o lo wha moe e whaititia i le fase 10 kilomita i le itu la. E le iai se whaiunga ua whaia i le taiminei. Peitai, o le onga tutono le masino me, o le atatalai le awanoa mo fina ngalo whaalia o tangata lau tele. Ai le ito e whaatala noa ina le mata upu i le pulenga nuu ia te sema. Ua le whaonga ina i le matanga luenga o soifua malolo ina, se suenga na whaia e whaatatau i le COVID-19 ua lewa o na whaatali. I se whaamatalanga mai le so upo le matanga luenga, e le oto e mo o mia nei suenga, o na ua ave e sea tuutuunga matula fono le malo i le COVID-19. Se iwanga na i le lua o lo ototo e nei, le whaia le o fifofonga i whale mai, whaapea le whanofo e sea o le tangata e whaamaonia i le virusi, mo aso e fitu. O suenga e luana mua i whaalawi loa ina e lena avea ma whaatonua o mo le soifua malolo ina i a Dr. Ashley Bloomfield.
O le masino iulai le lua lua na ia whalawi loa ai o le aso e sueina tangata e toa se lau i le vai aso i le umi e ono masina. O le suesuenga lona lua e suesue ai le toto o le tangata pena maua mua i le COVID-19. Na whaalia le fia o nisi tangata suesue ina ua le whaongai na le suesuenga na whaia. Peitai, na whamanino le so upon matanga luenga a tonu e iai ni polo ke timani fuafuanga i le lumanai e ono whaongai. E tolu ma le awha tausanga ua nofosala ai i le whale pui le ali i tolu sfurutasi tausanga o Yuvaraj Krishnan le ana ia pelongia ma whaafolinga o se mai i le whale maitele i miro moa i au kilani. Na amatawhainga ruenga o se mai ewa aianga senga seo mama i le vai taimi whatoa a matalia i le COVID-19 i le atunuu. Sa ia whaasese ina le whale mai i ana whaamaumaunga le sao e awhi ai le CV o tusi pasi maisi. E toa walu se furutangatanga senga senawa ai e lea lii. Masai sa inia talavai ma whaasino tangata mo isi au nanga. Na mawese tasi o le au whainga luenga whainga tau whaasesea Krishnan. Ina uaia mana tuaina le ingoa o lea lii i se mata upuna tula i mua na ia whaafolinga ai o se tamaititia o ngā whaafo mai mo le lua tausanga mai le Universite o Aukilani e ui ele ia o ngai le Universite. Sa tele na ia whaonga aina le Google e sa ili ai tali mo se fesosoani i tangata mamai. Ua toe wala au le whale mai i tangata senga senawa aia e lea lii e whaafeso o taiwa veatu mo lola tausoi fua ma loloina. Ua tuuina atu se talosanga a lea lii o Omari i le matanga luenga o Whemalanga inga. Ina ia whaia se suinga i le whaanga solonga ma le whainga o pepa malanga ma visa. Ina ua whesilingia ele ofisa lona tina fitu se furu tausanga ini pepa whaatumu pe o maitanga ma sa whesili mo se CV. E ono masina o whaatali lea lii mo se tali le visa a ona mātua sa talosanga ina. Mai silia ma le whaalua o na tuu ilunga o upenga ta whailangi al matanga luenga. Whaamaumaunga ma pepa whaamaunia a ona mātua na tali mai le matanga luenga ina ua whesilingia ele leiti o New Zealand. E la iti whaitionga ua whaa o atu i mata upu whaapea ma o whesili pe ona tā ua e o Mari e au fia i totonu o pepa whaatumu mo so o se tangata e le whaatulanga ina tausanga. Talafouia mai le siufofongo le laumua mo le nevaenga o le aso. E whaamalo le tātua tunu o le whalau manuia, e no o tātua waulia le whaai ungo le vaiaso e tūte whao mga wenga. E usi mea lo whaafonga nisi o meolo o tutupo i lo tātua tunu o i Samoa. E ui ele i whafonga i nā loa i se saunoanga le whionga le titai o le atunu, le whionga le tamaitai pāre mia fia mena o mi mata awha. E whaai loa i le toi whaao popo le isi vaiaso fau tu wanga whanawa onga. Ai wale no whai le matanga wengo soi fua malo loina e le wala aulo le autu stala le afiafia na nafi. Ma whai lo ma yeise fautuangan tu inatu le kāpeneta e nei o lato o lofangia le au whainga wengo soi fua malo loina. Wa ngā lure whaasolo a tofo mai o le whalimai o whanau. Ono le whai ti o le au whai o numero whanau o si tia. Wa a fia le vahenga pio le whalu. Mai leo se tūlanga le lei, o lo iai fo ipopo lenga pe a whai e tau nu mau o mai lau whanua le atunu, le misela le woi motu tua oi. Whai loen whaatun silo soi fua malo loina, le tō whai ono Alec e Karoma. E peise i o le tūlanga na waleng tau sanga ina le afo i le breakless school breakle, tau whaing whalai ti tia whainu mela. I mwhaing na maana wale staff. Pau te minei o le makwa o foi nei wa maka overwork al telo staff le pediatrics. E le lava le staff pa fa pe lono winga la tam tal si e fa foi tal sanga e fa foi menis fo mai pa fa pe e o atu yai wa le aru lava la lo fa no mela. A o mai mi sela a laila o la lo fa no mela o la foi o l'influenza. E lono winga la tal sanga in rola New Zealand ma Australia e mai ngla ku se soani pe al melesa ye mi sela momo. Pa clash fatasi me lua wale lava ma ko fenga wenga
e sao sao noanga e o teimi nei o makua squeeze lau whenga menga teimi nei ai a foi a le lai talosia a tu uala o ngal vai aso le a tonu ele pistele le fulu ia whalai titi i lalo whainu mela i ma whai enga whalai titi i lalo la whai ta mai tia tau fia mo mai clinics na whailo fo i se finangalo le tofa ai ono e ono to e talo sanga ina lava le kapeneta mo se isi vai aso wha au popo pe a whai ai o atu le vai aso fou e wha au popo pe le au whai e whanau e wha to ai atu i whale mai le atu no e a fia lava le fulu whailo fo i ai ono e le teimi nei wale lava moe ngal whale mai e whanau mō ta maiti i o tāo fia a o isi whanau wa whasa fua atu i whale mai whaai tū malo o lo lata i ei lato e tāo fia ai ma wha wau i ei tong fitinga. Ua wha malamalama mai e le whionga le minista o ngā luenga te tele le whionga olo a forfiti wha ai se tasio mata apua langalanga i whina ngalo le atunuu ai maise lunga o pengta wha ilangi. Pe ai se awa tu ina tu ai le company mai seina, no lato wha atau teia leo le whaingo le awala, e amata atu i tanu ngā manono e o atu i si umu. Na whai loe le whionga olo, o le whati nongo ngā luenga ne al whalitupe le lolangi, e visoso nia i na tunu o le Pasifika, e anga waa e so se company po se konkarate le lolangi, e whai fo isi o na whainga tā o le whati nonga mō na ia tātu company sa moa. Sa no le whionga le minista, e pale mai le whainga malo forward fast, wa mai a sai nia le malienga i le wāle company saina le whaia le ngā ruenga, ma le whainga malo tanuai, wa al polo keti nei, na whata sangaina e le whainga malo le JPP, ai ua manu malo e le company mai saina. Ai o tu unga le whalitupe le laulangi ma le whalitupe a Asia, so o se konkarante e tālo sanga i ngā ruenga po polo keti te tele whape nei, e te tau o na iai se 2 miliona tā la se konkarate e te tonu sana teo ngā tupe, mai ia iai fo se whaamaumaunga, na iai se ngā ruenga no lātu whaia mua i se tau e 5 miliona tā la, mai o ai inga umaia, e te tau o na anga waa se company e lātu te whaia le ngā ruenga le mo Samoa. O ai inga ia, na le ma whaia lo na anga waa se konkarate Samoa, e whaatau waa mai e konkarate tele. O le konkarate a saina ua manu malo, e tolu se 10 miliona tā la Amerika lana whaaputu ngā tupe, na whaai loa ilunga le tau whonga. Pau se tāno sanga watu i nātua le whionga le ministeria konkarate saina, e na ia whaao ngā konkarate sa mō lātou te ngā lulue whaatasi, pe a o le teimi e whaatino ai lea polo keti. Ua se lia mali tau te lau polo keti, ua laa nele matanga luenga o tupe e whaatino inia awa onga, e tu whaatasi o maia polo keti a matanga luenga SS ele malo. E whaatino a toa i polo keti a lo wa ai mamau i ele matanga luenga SS ele malo, ma whaanapo bitonga tu ma oti, o lo whaatupe ina el matanga luenga o tupe. Na whaelua le sui ofisa sili o matanga luenga o tupe, le whionga lilo maiawa Sami Yeremia, o le vahenga lo na lua o le polo kalame le ua amata, o le vahenga mo sa whaatino ina le masino February, le vahenga leo le Economic Policy Division, e una ai le au mai te tono polo keti o lo whaatino ma fōwhanga mamao, a to ai mo lo lato whaatupenga, o se tu le mata e tu i nei por kalame o lo whaatino ina, ma alua o ngā iei tupe ma por kalame o whaatupe, a o le i o atu i le laasanga e amata whaatino ai, e manatu mtanga luenga o tupe, o se whainga e sanga maua i le ngā lulue whaatasi, ma tuli matai sini au tu, e na ia mawhai o na whaataunu wina. E se fulu vaenga tu ma onti po sectors, wa o fia le vaenga lo na lua o au ongolo whaanga soro nei, mai lo yel whanau nonga le mai ai o le vaenga lo na lua, wa maua se au ta singa mo le whaatu penga o mana onga, e leo mawhai o na au sia le tātou malolo na whaatu penga. E tasi laso, na whaatu tei ei lea o onga. O mai al ta ambil sanga te ito fitua onga tūlanga lua lea tunu i le ipo le pālemia, ma wato e oso i lava i lungo le waa nga isa vai lea onga tūlanga lua palauli, ma toe abele ipu no lato o mai e pui puia, e na wale mawhai e sea onga i upolu o na whaato i lalo. O le talita na manu malo ai lea onga tūlanga lua le tuatane, o le ipu wha ofu na manu malo ai vai maungai ai e lua sifunu leono,
ia sa anga e na o le fitu ai na maua. O le ipu mafolafola na manu malo ai le aonga tulanga lua mai le pāmalo to whangai ai e fitu, e le aonga tulanga lua sa vai sifo na maua ai e 5. O le ati na enga le ta'alonga po le ta'aleni la kapi, wa nga e nele vaenga le la kapi sa moa, e a mata mai a aonga tulanga lua, fa solo mai ai kolisi mawalulunga, ma fa ai umai kalapu la kapi le atunu, ma sa ili avanoa ele manu sa moa ta ito fitu ma le sefun ma le 5, poni au kalapu fo i atunu i fafo. Wa tātou tala i mai sa moa ma le fa ai unga le neva yaso, manuia le tātou atunu, fa soi foia. Ia ole na tuilunga siva i tātou whaafiafianga nei taimi o lea uli ina ulua sulu tolo minuti o te enei le tūlai tasi le tautua la wala leo si fonga le lau mua Wellington le whaotoe whaawina le nei taimi o le tātou tautua ina umai atoe fo le whaawaponga ia o tātou talafau le nei auli pei ona tāpina ina le tamaita ia ana whaasolo ia whaapia fo i le tātou talamai Samoa ia ili tautua le sunga ia tāse sa Lam Sam ia le whaua whaatalo whatu le pa ia malimalo le tātou atinu le lei taimi
Whaatalofa atu i loutou pa ia ma loutou mamalu. Ia inai mātua fo i wa. Angai fo ia wa fo i tau mafutanga le nei fo ia uli ma vai ainga. Ia e maise fo ia o ila tau lo whaau pia ngā luenga le nei taimi. Ia ma whaafonga mai i tono whalewhai ngā luenga maise fo i tono lau saolo e ngā lue ai. Ia i tātou musika o le nei fo i taimi o le tātou tautua. Ia o toi wha malo ma toi wha talofa toi male nganga wha alo alo. Ia i loutou pa ia ma loutou malu. Whia fo i se vahenga nai te mai moma i lungo tātou wala hata le nei taimi. Ia e wha talofa atu le tautua le nei ala wala leo. Le si ufonga le lau mue Wellington e maise fo i tātou wala hata le lungo le Facebook ma le YouTube. Ia o lo tau mai mua mai ai. Ia le toa tele o le tātou atunu. Ia o le whau se e mai le nfoa ua fo le whauina le tātou tautua e pe o na tua mai fo le tau maftanga mleusi atu fue nei le tele titi lava le tūla se funma le rua. Ia le whau sui mai le nfoa ua fo le whauina le tātou tautua se i pa ia staimi o le uli ana nei, o le uli nei. Ia o na o tau mafuta fo ilea mleusi ia Jerry tapu manaia. Ia awa le whauina pe o le tātou tautua. Ia se i pa ia se staimi o le afiafia na nei. Ia il tātou ngā luenga. Ia po le wha, ia poklame tupulanga talavou. Ia le nei taimu mana ia lava le susulu matango fio le lai le lo mua nei Wellington. Ia ua whetau le fo i ma le taalonga leo le alo tu ai le tātou Hurricanes i le afiafia na nei le taalonga ma le Brumbies a Australia. Leo le awhataunuina i le malai o le Hurricanes i Wellington. Ia ua whetau le fo i la. Ia whapea o le eise mea le ave ia inisio a inga e whaatawhau ai. Mana ia la le afiafia na nei ave tai. Tāpua ia le talonga le tātou au le Hurricanes, tam whanau fo ia le tātou atunu o lo ta aloi. Ia e meise le tātou au atoa. Ia o le asile sila fo ila le tātou atunu o le afiafia nei i le angi malosi o le awhale la angi ai. Ia wai whai mai ali si au wali i e masina vili mai. Ua vai vai le tau au. Ia au tau sila mai. Mea tonu ana le alei ona ofu mai se i tu lau a lau pa ia ma lau tau malu. Mea na le alei na ofu mai ofu le Hurricanes i Asfarili. Tapua ia le se lau pasene lango le tātou au. Ia. Ia e toi whamalonga tu lau ngā le rue la tau sa ngā le rue mai le tāu na le la. Ia se ia pa ia mai le taimi ia le tātou tautua. Ia ai mo la tau fo i olo whao pia ngā luenga. Nei mātua fo i olo tali le sua i tono ainga. Ia mai se fo i nei mātua olo whaafafonga mai. Ia i tono whale o tangata mātua. Ia ele mwhai lava o na whaangalo o tau le tātou tautua nei. Mai se fo i nei mātua o tono mauta ngase. Ia ma whaalongo mai. Ia i le tio whaalongo. Ia pa fo i o nei mātua o mai mo mai lungo o lau TV. Tono lo mauta. Ia whaatala whatu. Ia ele manatu. Ia wa mai a fo i a tausinga o le auli. Whaamalo fo i la tau sa kuka. Ia whaamalo fo i la tau sa ai mua. Ai mua nei mātua. Wa taua ona tofo mua le kuka. A antelea. Tasi le tangata mua. Ai ele aisto ina masilo mtua. Ia ai malo lava. Ia al mea taua ia o le tofo le kuka ia pe tala fea ngai ia le manongi ia ma le saunia le lei ia aile i tausi aile i whaile tausinga nei mātua ia le tani ngā sua ia whawha mai mati tātou pese lea tūlunga e siva ia ona solo le manisa oranga whaalau iloa tāna tasi ia ta pena male whionga la wano ati lao o wal tātou pokalame o le lalolangi o aso nei. Siva mai
musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. E loa sfulu afe tāla le tupi wa tapena ele Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tāla pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i Asfarele taitasi. E tanga waafo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu foi whailonga ta ilima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up los fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Faasala launga o le taulanga pa ia o le misesa mo le tu malo o le fionga i le aki epi kopo ala pati lui mata e linga. O longo i pulotu le mapu o ta ii. Wala ngia nei le lau mua o ngā luenga le kalesia katoliko i Samoa. Ina ua wha amana vaina ngā luenga lan au auna. Le fionga le aki epi kopo ala pati lui mata ilinga. Pa ia levalea o le whaao le kalesia katoliko le itu ai inga sa man mamalu le pule anga sa moa pia. Ai whaafafonga ia wha savili lau whaafonga anga iau pa ia mo mamalu sa moa. Le pa ia i ainga mana tau tama mauna tau ainga. Le usonga i whale upolu ai tainane le au whainga luenga tutofia le tua. O lo no manu a wale ma lo le tua. Ma tau te whape atu tu lou na lava. A ua lagona nei le leo i rama. A ua peia le tawalunga o manua. I le aso lua sifulima o apewila lua afe lua tolu. I le maota ngase iau gilani. Na tu umano ai le fionga le aki epi kopo. Ala pati lui mata ilinga. O le tamā o le pule anga wha aki epi kopo. Sa moa pia. Ai mātou te whaasila atu ai ma le nganga whaalualo. E le kape le nisia, Katoliko Samoa i Wellingtone, ai maise Samoa lo alala mpapa au i Wellingtone manu utua oi. O e fi awai i le taulanga pa ia o le misa saa. A wale a nganga o le fionga le aki epi kopo, ala pati lui mata ilinga. Ai maise tātou te manatu ai pea lo na soifu au na i le kalesia. O le au sia le taulanga pa ia o le misa saa i le aso saa nei, le aso tolu se furu a pewila, lua afe lua tolu. I le whae le fiafi, i le manu le kalesia katoliko le Holy Family i Porirua. O le ata ina le taulanga pa ia o le misasa e le fionga i le aki epikopo Paul Martin. Ai lango sua i le pa ia o le tu ainga saa. Wa utau le tau le lei, wa i uia te au le tau sinionga. Wa utau fi mau i le whaatua tua. Ia e oti o i le li. Sainia le fionga katinale John Dew, a fionga aki epikopo Paul Martin, a fionga pātele Mareko Tufunga, a fionga pātele Andrew Antonio, a fionga pātele Peter Timoteo, a fionga le whaipule Vaueli Tolowaa, susonga e fisosani mawhalitua, Prestene, ma le komiti whaafoe, kapele nisia Samoa Wellingtone, soifua ma ia manuia. Whaasila silanga tā ua. O le ata oto ia wha maene o tailoloto ma whatai maunga wao. Houpa ia sausaunga tā Samoa. I le amata mai ma tā saua i le mea o so ai le la. Se ia pa ia fili ma pule tuu na tau ilo ai malo. Awa opa ia o Samoa. O le fue lave e le mawhai o na toi talatalaina i se matou wha amatalanga. Ai o te tū ai lilia. Tau tala ai ngā tete e peo pisanga sawali i le tō sua ma le tō le sua. Awa o lea e pale pa ia i le itua inga sā ma le au whainga luenga pa ia le atua i tawhai fio Wellingtone. O le papa e le ngā o le vai e le ngā se, o fe oi o le tala le lei, tu lou na lava. Ai tau ia ina mātou sā ua i le vā, tā le pula ma whaasila i tupu mai alo mata ma whanau, ai tai nane paolo mga whatau tupu, le au lango uma le neinu o nganga ifo le vāo i le whanga, i le lau mua i Wellingtone manu utua oi. O le pa ia i le susu o sua o le maupu o na whanua, a fio whamuina o le tupufia, a fio tua o pepe o le tama asatuala, susu tolu ma anave la ulu ma manua, ai pola pui e lau mawalunga nganga ifo le vāo.
O lea ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua vaaya whanua lalo. O le wha moe moe, ia whaia se tausala e fesosoani i le seilenina maua i sisa ili ngā tupe na whai mua ale mafutanga ma momoli loa i Samoa. A wale ngā luenga o le whalea o ngā fō o le tātou nuu. Ina ia tau nuu le moe mitinga ua whaamatala i le autu po o le theme o le nei polo keti. O outou nei a o mātou tae ao. You are the present, we are the future. E mātou te wha olo ma au ma tui ma lo fie i lo tātou nuu o ngā ngaifo le vau i le whanga i ta whai fio Wellingtone. A fifio mai ma tala mai a ao. O le a whaia le tātou tausala i le astona i nei a so lua se fuluiva o a perila lua a whelua tolu. I le PIPC Hall, tuatu si lua se lauma le fitu Champion Street, Cannons Creek i Porirua. O upu maasani, o le isara e lumoni, e susu e lona whaamalama, ma vaava ai atu i lona a inga malona nuu, a wā o le whaasino manga ma le tamali anga. E sili fo i le manuia o le na te fōai, ilo o le na te talia. E mātou te talia ma le anganga whaafetai, so o se leni e te mā au i ai. Por kalame o le tausala mo le aso to na ai aso luas fuluivo a perila. O le iwa i le tae ao, o le sauni ngā lotu, patipatia le alofa ma le anga le leo le atua. Afa le iwa i le tae ao, o le ava o le whailoa inga. Ava o le ali i tae ao a sua, tia, whaumui nā manga ngaifo le vau, aua o lupe sa vau ese ua fui whaatasi. Ava e whaafeilo a iai le au whainga ruenga le atua, au wala au lia, ma le tātou au lango uma. Ai o le sini la walunga, o se whaama i te tāua mō whanau ale mafutanga ngā ifo le vau i Wellingtone, na soifua e New Zealand o loo ngā lala mawhia whiinu i tūmaanga mamalua Samoa. O le se fulu le tae ao, upu whaafeiloa ai ale mafutanga, a mata le tausala ma le lafoi na oipua a inga taitasi. Sfurulua i le awauli, tau mafutanga ma le fofonga i na o loma au malau fōai. Tā le tasi le awauli, upu whaafetai ma upu tauma vai ale mafutanga ngā ngaifo le vau i Wellingtone, lulu lima ma whaato whaa. I le whaalo alo tele, sainiel nei whaasisilanga e le sungal taitaifono, sua le atua vau le ota viko le atua vau, whailautusi, tua o Pepe Lucia Casiano Stowers, te utupe, Dr. Ali Tasi Sua Tāvila, komiti whaafoe, whaumuina la ulu la whae le lupo, sua le maa mea tāwanga a whele se wala, tua o Pepe Tafili i moa, tua o Pepe Sina Fatialofa Briggs, ma le mamalu o le mafutanga nganga i fole vau i Wellingtone. Mo nisi whamatalanga wha mole whaafiso tai le taitaifono i le olua tasi, o waluono, tasi toluono wha. Petanga ai ane i le tatou Facebook page, nganga i fole vau Primary School Project, Wellington Support Group, whaafetai. Yeah.
se ufang malie ia o le afai pese ia o le sunga ia o ili ngol tampese le ia se su ngol tatu tampese no pese fou ia le usau lunga terminei ia o se ufang malie o le pese le tatu watunu ia ili foi taimi o le tatu tu am fa fia se filoi ia o le ngol pese o le rosa mumu fia sei lava isi rosa mumu ia aya o ele nei uli o le ale to inga lanu le rosa na te fia sei ai ia o ia lanu sama lanu sama le lanu le sei o te fia sei ai le aso le nei ona o le talonga le fia na nei ia e tofu lava foi tangata ia ma le lanu e fia ai ia o le ale lanu te fia ai ia e pule al tangata ia e tofu ale lanu e fia le tangata ia o le se fia le lanu foi le lanu piniki ia o le lanu foi le lanu viole e pe o le tupata mai tai o latou lanu aia lanu piniki lanu viole ia malanu uma foi le lanu mumu tau talafenga lanu mumu ia lanu moana ma isi lanu va pena ia malanu sama foi o te lo tama te lo tupata ma po lanu fia ia yo wa ia lanu moana lanu mumu lanu sama o te fia o te off foi le lanu na ia to fo tanga te male lanu e fia ia o le ale lanu te fia ia ia o na tina ia pe o lanu ana ta te vai fia tina o le lanu viole lanu piniki ia o le lanu moli lanu fa pena ia o le lanu moana fa solo mai le lanu moana ia fa solo mai le lanu mumu wa ai fo isi fia lanu liuli eu te le plan mafuanga ia fa pe o nai o le ale lanu te fia ia mane fo ile ta ne sa fa i upulunga ile plan mafuanga le ona fia wa istangata no sa u le taimi le fo isi ainga ia pe fia ile lanu vo le ia lanu moana lanu mumu le talo atu le tupa tama o ali ai ina ua foi le failo le ainga mafalifana e pe o le lanu e fatu tina ia na ofu uma ya le lanu na fatu e foi ia wa ia pe o le lanu ale tata fia te ito le lanu sama ia o isi lanu fia te mai ta le lanu ole le lanu me mata ia au te lo ia te ole te mai mai fa fonga mai para le lanu te fia ai wa sa le ala utala o isi a ta malo lo ta te vai e se ala nu sa fia ia sola ia o te vai e o fia lanu fia tina ia e mana e fo e ta mai na lu fel fani ta se lanu te lu fia to se fulu minuti ona ta le ona tasi ia to fa malo atu pe va pena te fa fo mai ia mai mo mai ta tu le ia huli
la lele male fa le nganga ua manu ia ai ele ele o mata utu pele ilo ua nganga afio mai tupuola afio mai mata utia susu mai le matua o tia vasu elena susu soli papea ole lufi o tamati ole fili ua masani so se taimi afio mai tupuola afio mai mata utia susu mai le matua o tia vasu elena susu soli papea ole lufi o tamati ole fili ua masani so se taimi o tamati ole fili ua masani so se taimi Ya ole pesa na China tu mula tolo ato ya nga ya matanga luenga ne ya uli le tula tasi ya lofa tele atu mo uto ya mesela fa fonga lungo tato penga tfa ilangi ya ma ila tolo mafuta ma tato wala leo te paile amatanga le lua maftanga ma ila foi pese ale tia maa ya ona tapena foi le tapo proclame ole lalorangi o sonei
Ia, fifi ho i nei vai ngola so mātou te toi whatalo whawhawhelo i tuai i le maru umala u whafonga. Ia, mo i se fo i ia o le mamalu o paanga masani e le nei polo kalame o le lalo langi o aso nei. O to inai fu inai me le tupu i rei tu, ma lei tu o le lalo langi. Ia, walawa le silfia, mamalu o lau mātua ma lantou fo i fifi e whafonga mai iai. Me lea, ia, o te fifi fo i e whaatalo whatu sunga ia tasi tui tolo waa leo ma to rufo i nei au auri ia wale tu inatu le tātou pol kalame le nei ma lola wale so i fuang nuia au sua tasi ia so i fuang lau lei fo i lau fiong la wano ngang wha alo le wha talo wha tuai ma lole so i fuang manuia ia tau fo i wha ma lo ia ai pe ia ona silufia ia o le nei avanoa ia wha funga mai ai sina tu wha te singa ho i o nai me te tupu maali mai ia tonu e o ngā fo i le tātou i lo le mea ia walawa ia le silfia ia ai o le a whanga soro le tātou pol kalame i le nei fo i vai aso o le tala mua o le ua toe taliu mai i New Zealand i le nei vai aso ia se au malanga o li i matamata i fo mai o New Zealand sa malanga atu i le tunuu o Vanuatu mo le whaatau nui na iu ni au nanga wha le soifua malonoina i nisi o motu tau ma mao o le foi atu nuu i le Vasa Pasifika. O le au malanga le nei na alu o fo mai i li imta mai tai o sui awai o le vaenga Feso Swani a le whaalafo tonga o fo mai Pasifika i le tono New Zealand lea e whaingoina o le Pacific Medical Association. Sa ngā rurue whaatasi ai la tau i Vanuatu, ma le vaenga o fo mai Feso Swani a lea fo i maa lo, i ni ngā ruenga Feso Swani sa whaia i le motu o Futuna, ia e whape fo i le motu e ngoa o Aniwa, i le tu maa lo Vanuatu, e ta ua o ta whea po o ta whea. O nei ngā ruenga Feso Swani, e le ngata i au nanga masani wha le soifua maloloina lo tele, ai sa hauwhi ai ma au nanga wha apitoa, mo miele Feso Swani ma ta upu tau i le maho whau, ia mo se fo i au nanga wha fo mai nifo, ma le tonga fitinga o mai, e au whi ai i a whaina o talinga, o isu ma wha i se i tulou, o tangata o atu motu ia na whea e lea au malanga. E whapea o se wha apitoa mo Feso Swani wha mai na malanga i la tau nei i atu motu pei ona ta ua. O se au nanga sa langolangoina e le whalapo tonga wha le wao malo i ngoa o le Respond Global. O le taitai o le au malanga le nei o fo mai le whalapo tonga fo mai Pasifika i New Zealand nei. O le li fo mai e ngoa ia Greg Sione Tuato. Sa ia whailo mai e whapea o se whaalongona ese na o la tau whenga iai i le whaatinoina o nei au nanga mo tangata sa mawhai na la tau whairai i ia vaenga o le tunuu o Vanuatu. Sa ia ta ua le matua tele o tūlanga ma wainga no la tau mōri mawinai ia le matautia o le wha malosi lea na la vea ai ia atu motu i le taimi na tau nuu ai la tau i Futuna whapea ai ma aniwa ea mai matua to tele tangata na o la tau wheila ai sa mo o mia e la tau au nanga mo whaafi tauli tau le soifua maloloina na fia ai. Na ta ufo e le lita itai o whainga malanga mai New Zealand nei, o lato ngā ruru ai whaatasi ma fo mai o Vanuatu, sa mawhai o na mawai le Feso Swani, mo lea fo inga e lua se lau mo le fitu o tangata i Futuna, ma leisi se lau ono se full fitu o tangata i Aniwa. Whaalia fo e le li nei o Craig Sione Tuato, o le nita umawhainga, o se au nanga sa so whaatasi, na ngā lue ai i le asosi le nei o fo mai Pasifika i New Zealand, ma le whaalapo tonga o fo mai o Vanuatu, a toa ai fo i ma le langolong sua mai o whaalapo tonga wha le vao ma lo, e pei o le Respond Global.
Na ia tā ufo i le te lia le leio la tau e tangata o Vanuatu na maua le avanoa e o ne ai ea ma wha au ngā la tau au nanga sa wha tino ina ai. Wha ilo mai fo i le wha aurulunga o le Societe for Mai Pasifika i New Zealand nei o Debbie Sorensen. O tele tausanga o ngā rurue wāwāna lata i la tau ma fo mai o Vanuatu. Sa wha pe nā fo i o na tā pā mai se la tau fiso swani i le tausanga i lua afe se furu mo le 5 ina ua la vea Vanuatu i le wha malosi e ngō Pamela mai sa awina atu fo i aise au malanga o fo mai Pasifika mai New Zealand nei. O le au malanga Pasifika mai New Zealand le o to e taliu mai sa i Vanuatu na lango ina malosi i ale lato whainga malanga e le matanga luengo le vai fafo le malo New Zealand po le Ministry of Foreign Affairs and Trade po le AMFET e pei ona lausi le fia ai lona ingoa pu. E ai usi mai pele fa fonga. Vela i pea le taua a Lucia ma Ukraine, ai o le ua whaailoa mai se li poti whaalilo lilo, ua whaasalalowi nei lungo ve so te inga tele wawave nei vai aso ua mawai atu nei e whapea. Na whana e fita Lucia, ia se waalele fo ile nei e ta ua o le drone ale malo a Amerika, ai e le i mawhaio na whaaleanga i nai. O waa nei, e ta ua o drones, e le eisi malanga ai e whaatonu mamau atu i awala whaatekonolosi, ia e mwhai na whaonga ai na e ta pue ai ata, ia ma whaonga ai na fo i lau ai mea tau mo niosa fo inga whaapitoa. O le neili poti e whaapena liki mai i tua i whaamau maunga whaalilo whaafita ale malo a Amerika, mai sa ta ua ai e whaapea. O se waalele drone a Amerika, o le tu ainga o le MQ-9 Reaper. Le ingoa lea o le masini lea po le waalele lea e ta ua o le drone. Na whana e fita Lucia a o lele ai lunga o le tunu o Suria i le masina o Novema o le tausanga na te nei. Pei taila e pei o na ta ua mai e le i la vea e masa le i mawhai o na whaalenga i nai le drone le nei po o le waalele lea e leise tangata e aluai i lea o sa whainga a Lucia. O se lipoti sa whaasalalawina le vaenga whaasalalau, whaingoina o le The Drive, na whaamaunia mai ai e le taitainga o le vaenga auturu tonu a Amerika, e whape moni na tupu lea mea. Mai ua sa soo i a le lipoti, maisi fo i lipoti mua atu, ia na taʻua i e whapea, e talu mai le tausanga e lua afe lua sfultasi, ua lata i le valu se fulu le a whaai o nioso fo inga, ua whaia e le malo Iran, e whaasanga i fita mawainga au ale United States o Amerika. O seisi fo i lipoti i salo mie le newspaper ho apitoa o mata opu tau i fuava alele al malo Amerika, le Air and Space Forces magazine na taʻawai e whape o le aso lua se fulu a Berila. Na haliani mai ai le whaamalo sia lea o winga whaapā i tau o le fita Lucia a ngai i vaenga au ale malo a Amerika i te tonu o le atunuu o Suria. Lea ia awhi ai lo lātou sopo ia o waalele tau e o lātou waalele tau o no whanga o loo whaamautu i ai le fita Amerika i te tonu o Suria. Ai a tonu o le lipoti au pito mātu ia e winga lea i le whaonga ina o se mea tau whaatonu o le malo Lucia e whana ina i se waalele drone a Amerika
i le masino novema o le tausanga na te nei. Na whaari ai le nei lipoti ia se manatu o le litai au Amerika, Lieutenant General Alexis Krankiewicz. E whapea o nei whaala lave, sa awhi ai ia ni sasi a toa mani mea se i le fuafuaina o ia ngai uinga. O le taitai au le nei e ulu i ai le vaenga lo naiva o le fuawa lele po le Air Force a Amerika le whaamautu i South Carolina. Ma e ulu fo ia te ia ma le vaenga tu whatasi o le fuawa lele a Amerika tu de tonu whapea ma Asia Saudi Sifo. O le li taitai au le nei e whea ngai tonu lava ma le whainga o ni fuafuanga ai maise o le whaatulangaina o ni oswhainga e au fiai ni atu nuu se luas futasi le tu langi o Amerika tu tonu whapea foi ma Asia Saudi Sifo. O le whaamtalanga la tu sa o le ripoti a le The Drive sa manino mai ai e whapea na whaonga ina e whita Lucia ia se mea tau o le tu ainga o le Panzer S1 o le ngoa lea o le pulu ia po le mea tau lea na whanai ia se drone o le tu ainga o le MQ-9 Reaper a le malo a Amerika a o lele lea drone i lunga e o le tu langi sa sae o le tunu o Suria e a mai pei o na manino mai e le i manuia mai le i la vea ia le drone a Amerika i le osfa inga le nei a le malo o Lucia. Nā tau ai fo i le lipoti ua uma o na wha mao nia mai e le taita inga o le vainga au a Amerika i le mata upule nei. Pei ta i sa le i wha ai loi na mai wha lau i tele mua mua. Se i vanga na ai la lipoti nei na liki mai tua. Ma maua ai e le to tele i le tu langa i lunga o fiso ta inga tele wawave wha te kono losi. O se lipoti fo i sa lo mia i le newspaper o le Washington Post na ta ua mai ai ia le lava mata upu le fo ina fa adi ai le newspaper tele a Amerika na o lato maua mai i le neitala ina ua liki tua maalu i fa asa launga i lunga o fiso ta inga tele wawave ia lipoti. O leo so fo ia ai e fita Lucia o se drone na malo a Amerika o se mata upu e tūlanga ese e le masani ai taluai ona ele o se me masani ai leo so fo ia lea e fita Lucia o vainga aua le United States of America o loo i te tonu o Lucia o Suria e le ilo fo ipe o se teimi mumole nei o fa pe ai ona faia e fita Lucia ia se o se fa inga fa pe nei e fa sanga ia Amerika pele ai. O fita ma vainga au ala malo Lucia o lo i te tonu o Suria. O lo ngā lue i vaenga ma aia o lo i lalo le pūlenga ale malo Suria. Ai o le osafa inga ina ua maea e le osafa inga ale tunu o Turkey po o Take i tūlangi i mātū o le tunu o Suria i le whaeunga o le tausanga e lua hafes fuiva. O i nā lana whapea i lona tu umuri e se mai le fita ma vaenga au a le malo a Amerika sa iai i ia vaenga. Ua vea lana ngā yo inga le nei a Amerika ma mea ua se e tu ai i le fita a Lucia whapea le fita a le malo Suria ma o lātou no foi ai mo pūlea no fuanga o loo i le vā o fita ia a Amerika ma le leina tua oi o Suria ma le tunu o Take po Turkey. Ta ua mai fo e whapea o le sone fo i lea o lo wha mautu ma ngā rurue ai le vaenga au o lo tau mo se sa o lo tonga o Suria. O le vaenga au tu a le ISIS lea o lo ngā rurue whelangolongo mai ai ma le United States i te tonu o le malo o Suria. Ia ai usi mai pēle wha whonga. O le stofi,
lea na whaailoa mai ai ele matanga luenga o le vai whafo a le malo Rusia. Ia no lātou te ena leo se tālo sanga, mai le ofisa o le ampasa o le malo Amerika i le tonu o Moscow, na tālo sanga na i se whaatangana e a si tuai se sui o le ofisa e wheiloai ma talanoa i le litu stala mai Amerika lea o lo tāwhia e le malo Rusia i le teimi nei. O le litu stala Amerika le nei o lo tāwhia e ngō ia Evan Kekovich o se tangata tustala i le newspaper ta ua fo le nei e ngō o le Wall Street Journal. Na tu ina atu le manao o le official ampasa o Amerika i le official vai fafo Lucia mo le fia whaia o se whailo inga ma le nei tangata i le mea o lo tāwhia ai i le aso se fulmalitasi o le masina fōu o me. Whairo mai lai le mtanga luenga le vai fafo a le malo Lucia. O lana whaai unga te e nai le tālo sanga mai le official ampasa o le malo Amerika. O le lātou taliane lea i le te ena fo'i e lea o visa o le whaia o ni visa e malanga ne ai i le United States i ni sui o le autu stala a Rusia. O le li tu stala le nei o tāwhia o Keskovich na tāwhia le masina taluai ma tu o i ai e le malo Rusia i lona whaia leo ni ngaio inga wha asipai. Pei tai o lo te ena malo si e Kekskovich i e ia tu o inga ma ua ia whaali ai o le a whaali fo i ele malo Amerika o le tāwhia o le neitu stala o se tūlanga e le ai se whawai ia mai le aini mafua anga tāua e tawai whaali tūlafono o na tāwhia o ia e pei ona iai nei i le tonu o le malo o Lucia. Ia ai wau pēr o le tātou tala ia pe ato e te liu mai. Ea i le toe whaawawina o le tātou tala. Nā whailo mai le so lulu e le malo o Peleseuma po Belgium e whapea e leo au fia i se fuafuanga e whaavesu iaini pāngo tā i le wā o malo i lua ea se sui o le malo Iran lea o lo whapea o lo whale pui pui ai i le tonu o Peleseuma i le taiminei mo le lua se fulu teusanga. O lea tūlanga, e wholinga mai ua whete e na iai, ia ma se whaalinga aloa ia mai i le ofisa o whaamasi nonga a le malo Iran. O le masina o mati lea na whaamau ni ai e le whaamasi nonga wha le whaavae a le malo Peleseuma, le iai lea o se mulienga aloa ia ma whaiaio na whesui ai ia pāngo tā i le wā ma le malo Iran. Ma sa iai la le manatu whapea o le malienga o le aono fe sui iai ia le tangata ingo ia Asadollah Azadi o Iran ma se tangata whainga luenga i por kalame viso soani ale malo Peleseuma ingo ia Olivier Van de Castile. Sa whailo mai hapea e se suisi nio le ofisa o whaamis-nonga ale malo Iran na whaatalo sanga ina ele malo Peleseuma ia se fesuia inga o pāngo tā mai o le manao Iran ia te tala tuai e Peleseuma i le nei fesuia inga ia le li le nei o Asadollah Azadi o se suialo ia o le malo Iran o lo whale pui pui i nei le tonu o Peleseuma. Pei taila o se lipoti mai le ofisa o le minister o whaamasnonga le malo Peleseuma na ia tāwai e le ai se fesuia inga whaapea ua whaia i le wā o malo e lua. Sa whaamaunia le tūlanga i se sauruanga le minister le nei swa whaia Vincent Van Quickenburn
E se whaasara launga alo ia I la leo o le VTM a le malo pele seuma. Lea sa I ta uai o se whaalinga le sao ma tau whaase sele nei ua whaia le malo Iran. Sa I o wha matalai nai ia le malo Iran e whapea o se malo e matua tō mai tele le whaingo ni whaasara launga le sao ma le moni. Nā ta uai fo I le li minsta o pele seuma o ia ngai o inga ale malo Iran, o se vaenga o tau mo whainga ina ia sanga wha se se ai la ngona. O le li o lo a fia nei mata upu, wha pēr malona au a inga. Na te ena malosi fo ia le minsta o pele seuma, leo no whaia leo se wha fesuia inga o ni pāngo tā, I le wā o lona malo, ma le malo o Iran. O le vai aso taruai, na whaatalo sanga I nāia le malo pele seuma, le te tau lea o na toe whaafo I atu I lo lato o tunuu, o le tangata pele seuma lea o Vanti Castile, e tu sa o aia inga o le morienga e fesui a iai pāngo tā I le vāo tunuu e lua. O le lii o Azadi o Iran, o le tausanga I lua fe luas fultasi, na whale pui pui ai mo tausanga I luas e fulu I le tonu o pele seuma, ona o se tau pule pulenga e whaapaina se pomu I le ai o pale I whalani ina ia whaina I sui o se vaenga o tangata te tee I le malo o Iran. O Vanti Castile o pele seuma, sa tau fia leo I le taimi nā sia nei o ia I Iran I le masino Februari o le tausanga taruai lua afe luas fululua, mai o le masino I Januari o le tausanga le nei, lea na whai airo na whaasalanga, e wha se furu tausanga I le whai pui pui, wha a popo I ai mo le fitus furu whao tā, po sasa, e sasa I nai o ia, ona o molianga au fi ailo na whaia o ni ngai o inga whaasipai I do tonu o Iran. Ua tele taimi ua whailo mai ai ele malo pele seuma, e le aini mafua anga te tau na tau fi ai fua maloka leo Iran, ia le tangata pele seuma le nei o Vanti Castile. E mausa li fo I le manatu o le malo pele seuma, o morianga na whaia whaasanga ia te ia, oni molianga whaatupu, ona o le fia o Iran, I le whaai unga I whale pui pui le lātou tama o Azadi, mo le lua se fulu tau sanga. O le manatu alo ia lao Iran e tusa o tuua inga I whaasanga ia Azadi, na ta ua mai e whapea, o se tau mwhainga le saa ua whaia e le whaalapau tonga lea ua whaaunu ua mai Iran, e whaingoina o le National Council of Resistance of Iran, o se vaenga o tangata te tee e whaasanga I le malo Iran, ia ua whaingoina e le malo Iran, o ni terorisi mani tangata whaatupu whaalame lave. E leisi vaenga o le tātou tala. O le sātaruai na tāo fiai I le malai waalele Sydney I Australia, ia se tamai tai mai a Amerika, I na ua maua I le tonu o lana ato tai, ia se whana utuono e lanu auro. Whalia wa pepe tusa o le lua se fulu wha karata, carrots, o le fua leo le auro, I le nei whana e pei o na lipo tia mai e whaasara launga a le ABC. E luas fulu walu tau sanga le matua o le nei mawhine e whaapea na taunu wane I Sydney I le aso sā, luas fulu tolu a Perila. E mai na taha fia o ia e le vaenga o le pui puinga o tua oio Australia I na uailoa e le ai e se pe mita po se whaatangana
e nā te whauru whale i nā i se whana i le tonu o Australia. O Australia, o stasi nei o tunuu e matua marolosi ana tu la fono, e a awhia i le umia le stasi o se whana po se aupenga malosi, e mai e matua sā lawa le tu la fono le malo, o na whaulu whale nā atu e se tangata mai whafo se aupenga malosi i le tonu o le tunuu. O le whaasalanga mo so stasi e wha maonia lona so lia o le tu la fono Australia, e mawhai o na whale pui pui ai mo le umi e se fulu tau sanga. E le i whaailoi na mai le lipoti a le vaenga o pui pui ngā Australia, le ABF, ia le ingoa o le ta maitai na mawai le whana i le na ato. Ai o le sungu fua le vaia so nei lua fulfao a perila na tu la iai o iei luma o le whaams nonga ona o le nei mata upu. Mai na whaalia whapea o le a whaalangolango lona iei pēi le tono Australia i lona visa o lo o iai e ma se whaupunga mai i le whaams nonga. Ai na whaalia le ABF e ono mawhai o na tipoti e se le mawhine mai le tunuu. O Australia e masani o na whai ma whaatita inga i tu la fono e pule ai ia le umia wa penga ma losi ma la tu tau whainga ina pui puia ma whaai ti tia la whaai tangata e maali liu ona o ni whaalawe lave e a whiai ia ni whana. Na amata o na whaamamafa tu la fono a Australia i le umia o tangata o ni whana talwai le whaalawe lave le na tupu i le ai o Port Arthur i le motu leo tase mania i le tusanga e awhi se lau i waono lea sa maari li wai tangata e tors furu lima la whaai ina ua tawhana i se tangata e to tasi. A mata mo i lea teimi o na wha sa ina e Australia ia whana hoi nei tau o whana laifa po rifles e tele pulu e whaau ngā ai a toa ai ma whana laiti po whana utuono ma wha malo sia i tu la fono mo le lai sene ina o tangata e umia ni whana. A toa ai foi ma le lesi tala ina wa penga malosi umai le tonu le tunuu ina ia i longo fia i tangata o loo umia. Ma wha tangaina wha le tu la fono e whai nia la tau whana. E pei ona sila fia o le United States of America ua oa ai i se tu langa matau tia ia le tele ma le onga o wha lave ua maari liu ma whano ai le soifu o tangata ona o a penga ma losi. Mai o wha mao nia foi ona pau leo le tunu ui le laulangi a toa e siri atu ona tele whana o loo iai na i lo le whaitawa whai o ona tangata. Ai o Australia pe tusa o le sefuru wha le a whai o whana a tangata mai le a whai e ta i se lau o tangata uma o le tunu. E whaatusa lea i le se lau lua sefuru o whana mo tangata te ito se lau uma i le tonu o le United States o Amerika. E tu sai o wha maunga, mai le wha la tonga le wha ingoina o le ASA, Small Arms Survey, lea e wha mautui le tunuu o suwise lani. O Amerika foi o le tunuu e o pito to tele o na tangata e mari liu, ma whanoro lato soifua, ona o wha lave wha au ngai nai whana, na ilo seisi lava tunuu mau o loa ma le leilo nāti nae i le lalo langi a toa. E whaavaluina i a taimi e mau lunga ai a Amerika na i loka nata i la whai o tangata e maari liu o na whana. Ai luas furua taimi e mau lunga ai na i lo atunuu o le Uni o malo Europa. Ai whaaluas fultolu i a taimi e mau lunga ai na i lo Australia. E pei o na whaai lo mai wha mau maunga a le whaalabu tonga e ingoa o le Institute for Health Metrics and Evaluation po o le IHME. Ia ai usi mai pēr le whaafonga.
Ile toe fo mai ai la le tātou whaasaralaunga ma le tātou polkalame le nei o le lalolangi o aso nei. O se lipoti mai le Vatikano i Roma na ta ua mai ai o le asforeile e malanga ai i le atunu o Hungary le tupusa ia Pope Francis mo sanasi singa o lo wha moe moe e feilo ai matangata mai le atunu o Ukraine ia na suru whaia na ai i Hungary ona o le osfa inga Lucia, lea na mafua i le taua e pei o na vevesi ai nei i le va o Lucia ma Ukraine. O le havanoa le leifo i lea o le awhelo i ai le teitai o le Ekalesia Katoliko i le lalolangi atoa, ma le teitai o le malole nei o Hungary, o le li e ngoa ia Viktor Orban, o se teitai e sea o na la ua whelo ai. O Pope Francis, ua valus furuono nei tau sanga o lona soifua, mai o le masina na te nei, e tolu aso o tāwhia o ia i le wharamai, o na sa awhia i le mai fwile nei e ta ua o le bronchitis, e matula i mai ai mani atunga lunga i le tūlanga o lona soifua mānono ina. Pei taila o lea ua liboti o mai le sauni o ia malangatu i le tunu le nei o Hungary, i le o ngā tonu o Europa, ma ua whaelo mai e whapea o le amalanga o ia malana fo mai wha apitoa, a o iai i le nasi singa i le ai o Budapest. Ia, mai ua whapea fo i o na whaia fuafuanga ma whaatulanga le lei, i le nei asi singa, e na ia whitau i malona wha ngā ina o se no foa whaata vale po o se wheelchair, ona o le whaale tonu o lona tuli vai. E masalumia o le ama fuli i le taua i Ukraine i talanoanga i le taimi o le neia se singa le tupusa i Hungary o se tunu i Europa tu tonu le tu sama le tolus furuiva pasene o lona whaitawa whai o tangata e lotu katoliko o whamaumonga ia e pe o na whai lo mai mo le tausanga talu mai le tausanga i lua afe se furu maltasi. E silia i le miliona le au whai o tangata mai Ukraine o la tau sopo ia le laina tua oi ma sulu whai ana i Hungary talu ia le osa whai ngā Lucia ia Februari o le tausanga te luai lua afe luas fululua. Mai o le tolus fululima afe o la tau ia ua la tau whaatalu sangaina se pui puinga le tu mau e tusa o wha mau maunga a malo au whaatasi. E se whelo inga i le Vatikano i le vāo Pope Francis ma le taitai o Hungary o Orban i le tausanga te luai na sau noa whaafetai ai o ia i taitai o le malo Hungary i lona talia lea o tangata suru whai o le taua i te tonu o lo lātou o te nuu. Peitai o ni la fonga la tau mai nei a le li taitai le nei o Orban whaasanga i tangata whe malangai ma tau whainga ina ia puipuia marua tunu o Kerisiano o Europa. E whete nai ma saunoanga whalawa i tele a Pope Francis lea olo o ia tawana winai ma lo i Europa ina ia o lātou talia le lei tangata o lo sulu whai atu i ai o na o taua ma whe vai inga a toa maisi o lo fia maua se maapusanga mai le tūlanga motiva ma le tango lima i o lātou atu no umoni. O le whaalua i le nei o na malanga siasi le tūpusa i a Pope Francis i Budapest. Sa i a mua i a whea, mo se teimi pupu i a le ai le nei po le lo mua le nei o Hungary i le masino se tema, ruafe rua tasi, mo se sauninga whaale lotu whaale wao ma lo. Na whaelo mai e le tūpusa i le songa fua na te nei, o la nasia singa le nei i Hungary, o le aluai o ia o stangata malanga o le whaatutua, mai o se wo, mo se uso, mo tangata uma. Sa ia whaamatalaina o lana malanga le nei o se asia singa i le o ngāre tonu o Europa, i le tūlangi o loo whesou ina, i le angi malosi ai o le matangi aisa malulu o taua ma whewai inga. Lea ua tūli e se ai tangata i tō tele mai o lātou nu moni ma ainga, ma tūlai mai ai le mau whaavesili e le tau na maua whaanatinati i ai se tali
i le tulanga o le soifuanga ma mana o ngā wha le tangata o le 4 miliona o la tau ua whaina ai le nei taua. O Pope Francis e pei ona sila fia o stangata nuu mai le atu nuu o Argentina. O tele taimi ua ia whaari ai whalau o i tele o da tau na maua vave se file mu mo Ukraine mo na tangata e ui ina e o mai a i le taimi nei e le imanuia ni tau mawhai ngā sui o le Vaticano i le tau sa i dia leo se awala e wha uma ai le nei taua ma wha file mu le nei vevesi i le vā o Ukraine Malusia e pei ona tātou mōli mau ina pea. O le taitai o loo iei nei o le malole o Hungary o le a malanga i aile tup sa le leitele ma vāvāla lata lo la ua vāwhealoa i male Pelestene Lucia o Vladimir Putin a o le itula i mai i le taua. Mai o tele ina whai tio ina o ia e isi sui o le Unio Malo Europa ona olona musu e au ina atu ni mea tau e fesoa soani ai i a Ukraine ma ia te e na malosi foi le whaia lea o ni sā mani tapu tau i le tamau ainga e whaasanga i le malo ma tangata o Rusia. Hei taila, o se whaasara longa alo ia mai lona malo i le vai asol nei na latou whaalia mai ai e talia le lei ma le fia le asia singa a le tupsa ia ma latou whaamatala nai o ia o se ampasa o le file mu. Whailo mai fo ia le ampasa o le malo Hungary de tonu o le Vaticano o le lii ngo ia Edward Hatzberg e whapea e tahali tutusa lava le fina ngalo o le Vaticano ma le mea o loo iai le whanonga o lona malo Hungary o le tau fia vave lea o le pāpāu whana i le taua a Lucia ma Ukraine ai amata ona whaanga solo ni talanoanga mo se file mu. E sana whaalinga na lipotia mai ai le vaenga whaasara lau le AFP na ta wai le ampasa o Hungary e taru mai lava i le amatanga o le neive vesi i le vaa o Lucia mo Ukraine o le whaanaunga lava o lona malo o le tau mwhai le sa ili le file mu. Mai sa whapefo i na whai tio ina malo si Hungary i le malo Lucia mana ngā o inga fia pule e pei ona mā fua ai i le taua ma Ukraine. E le ngata i leana ta ua fo i le li ampasa o lo lātou talia ina o sao fo inga mawae o tangata suru whai mai le taua le nei Ukraine o le pine lea o le whaatino ina e lona malo o ni whainga tāla whea ngai mo le soifua le leo tangata suru whai e awala i le sao nia o ni whale no no whai ai maise o le maua o aonga mo te maiti a toa mga ruenga mo te ngata mātutua ia o mana nao e no nofo ai i te tonu o Hungary. Whaalia fo'i e le li ampasa o te ngata nei o te ngata suru whai mai le taua e ese ma mao ma te ngata ia malanga isi atunu e au noa ma se whaatangana. E talu ona tula i mai ia Pope Francis le tofinga taitai o le Ekalesia Katoliko le lololangi i le tausanga i lua afe se fultolu o lona fast fultasia i le nei o ana malanga siasi i isi atunu i fafo. A o iai o ia i Hungary i le malanga le nei e ono ni sauninga de tele o le a sauno ai o ia. Mai o le a ia te ita ia i fo'i ia se sauninga tele o le misa e whai i fafo i le a saa a au le i toi te liwane o ia i Roma. O le a whailo i fwoi o ia ma tangata sulwhai o Ukraine, a toa maisi atunu, a toa ai fwoi matupulanga talavou, ma sui o a onga maulunga, ma whaalapo tonga whaaleanga nuu. O le malanga a Pope Francis, ua toa lua iai i a tupu sā, ua malanga siasi i le atunu le nei o Hungary i le o ngāri tonu o Europa, o le tausanga e tasi iwa tasi, whapea ma le tasi iwa ono, sa malanga ne ai i lea atunu i a Pope Ioane Paulo le lua. Ai ewi i tūlanga le ato toa o le malosi o le tūpsa o loo iei nei, ma le tele o tausanga o lona soifua. Ai ane ni mai o loo whaawo peo na tele ana malanga ma se singa e fe malanga ai ai.
A matanga fo i le nei tausanga, lea sa malanga ne ai o ia i saute o le tunuu o Sudan, whapea ai ma le tunuu o le Congo i le konitineta o Afrika. Ia ai se i vai hoi foi ona toe whaoa atu leo le tātou tala. E lei mamao atu nei, na lipo tia mo iai, le maua lea i le taele o le Sami, i le talawhātai o le tunuu o Filipaina, o le tino se waa, ua lewa o na ngoto ai le vasa, i le vai taimi o le tau tele lona lua o le lalolangi. O le vaale nei, e whaingoina po o le ngole waa o le Montevideo Maru, sa malanga mai ia ma se vaenga tele lava o fita sa tau fia whapango tā a Australia ona o le taua i le tonu o Japani. Ia ai pitai na tupu ai le whaalave lave ma ngoto unga ai le nei waa i le aso mua i ulai le tusanga e tasi iwa whaalua a oa ngai ane ia i Australia mapango tā nei po fita o Australia na avea whaapango tā mai i Papua New Guinea e lata i le afe le a whai o ia fita e mai na mali liu umai i lea whaalave lave ma tia. Ai pe ona uta ua le ua lipo tia mai ua maua i le tino le vaale nei e mai ua vea o se me e whaafia i na aile to te leo ainga o la tau na mali liu ai o na le ua mauti no tonu i le o ngā Sami i ma le mea na o iai i o la tau tangata ina ua tupu lea whaalave lave ua mali liu ai i le vasa. Ai, o se lipoti i le tātou fo i whaasara longa i New Zealand i le so le o mai tau watu i ai pēr a tonu pē sā i ai mani fita mai New Zealand nei i lunga o le waa i le taimina tupu ai le whaalawe lave ma ngoto ai le Sami. O le la ua whanga solo i a tau mwhainga fo ina ia o iei nisi i le mea o taati ai, i le tino o le vaale nei, e mo nisi suenga au ili i le anga i luma, e mai masalo o le a tātou whaafonga lau iai i le tulanga iai, e pei o li potina i le maita watu iai, e tusa ma le afe, e lata i le afe la whaai o fita a Australia, na whano ai le soifua i le nei whaale velave. E a o lela, o iai masa o salonga, e lei loa, pe sa i fo i mani fita mai i New Zealand nei. O fita nei e whapea na pue i e pe na vea whapangu tā mai i le tu malo o Rabaul i Papua New Guinea. I le temi fo i a o iai le fita Australia i le tonu o le nā atunu o le Pasifika i Papua New Guinea. I le taua lea, e mai o le tusanga e tasi iwa whaalua lea so mua iulai na tupu ai lea whaalewe lave ma ngota unga ai le wa ai le talawhantai i sa sae o le atu Filipaina. E o la lela o whaia i eisa i li linga e ma o la tātou loa i sa taimi i e po la le tūlanga o la o iai ai pesa o fiai mani New Zealand i lea fo i whaalewe lave. E mai masalo tasi o le
whai ua nā le tātou polkalame o whai o na tu whaatia i nei vai aso o na le tātou teimi hoi e o manatu ai ia o le a whapau mo ia i nei whaamoponga o le lanolangi ia so nei ia se maua hoi se whaamoponga fau i le vai aso le lofa maranga leo le tapa au le langi ia ai mātou whaafa so i fuatu le pa ia o lau whaafonga mo le tātou tino. Ia, malo foi whateiro whionga wano mo le tātou poklame o neva yaso. Ia, manuia fo ia whai unga le yaso, to e wheloi fo i taimi masani le yaso fo, ia whaaftai tele mo le nei taimi. Tai.
nga matau tu mga ngai fo le vau le fanga ia le vai nga tatu fa fia nga so filoi ia toi fa malo ma toi fa taro fa toi ia ile pa ia ma le malu tatu tu ila to fo i fa fonga mai lunga tatu wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo le tatu ona ngai lunga tatu wala hata le Facebook ma le YouTube ia le tai mo le 3 minuto te le tu la lua ia mo le swinga tatu proclame pe ona masa ona yai ia o le ua fa mai fo ia le sunga ya sua ya mai le fi onga nga ngai fo le va le fanga ya pe ona lausi le fi fo le fa silanga pe ona matu neva yaso ya ona le fa moi la fo i le maftanga ya le fi onga nga ngai fo le va le fanga ya i la mone Wellington ya mo na no tua oi ya i le nga fa alo la ya o le o le tato official le sunga ya sua ya fengatale su o le mapu ya o le na fanua ya fi fo i fa muina o le tupu fia fi o tu o pepe ya o le tama sa tuala ya sufo i tolu na manave ya la ulu mal menua ya ai pola pui pui ya e lo maulunga nga ngai fo va talo va tu mala nga fa alo lo sunga fatalo va tu male ava male minga tele i lo sunga tas sunga ile pule fo el tato a pol kalame nei va nga leso le tu le fo ya fa malonga lue fa tai fo mole au nanga il tato pitonu nei Wellington salo se avano le fo nei fa mawina ia le fatalo fa melanga fa tai ile li pule el tato le tionei si fonga la mua fonga ya afam sanga tu au soli ya ono le no fo iwa tu mai mo i mato mo nei nu vai fai fo se fam talanga winga el mato fa mo ai fa tele lava mo le fa no ina o le ala le nei ya fai to fo sa mato tala melenga fa lo ya a se ave no fo ye le anga le pale tapo inga ye tato tu nu i mai lava i mo tele se yo i mo ngiti te manatu pa ye sa ma fa nga sa mo yo na muli o mes ya le ato to ye fa la au so anga a le ya so wa te donua ya pe o ya sa mato fam talanga pele ai ya ele ya se me to se pe fa pop pa ia tu mau o le fa va ya tanga le fo ile tapo inga maule pa ia le tu en sa ma le fa nga le pa ia le tua o le papa le nga e mal va le nga se fe o il tala le ya fa talo fa tu le va nga o le oli ma le nga fa lo tele ya ma lo fa aftai ya i la sungsua ya tu ro fo i ya nisi fo i pa ia malu fo i o la sunga ya ole ale o ya isi se fam talanga ya ono Samoa wo man tofi ya ai ya ilm natu ya ole a su i le matole niu ya winga fo ya i le ta to fa mo le so ta yao le fianga ya pe o le mafu anga le wa su mai fo ya wa fo ni por kalame ya me se fo le nga solongo le tulang ole yel por kalame le so ta yao ma le nga fa alo ya ala tu le ava no so ya lo mai mo mai fo ya le to tele o le fianga ya me se fo yo pa anga fo ya o au me mai ya o la to fo i paulo atu i le tato fianga ya ma na ya fo ai ma futa ta ya fa mo le ala asa no e la fianga ya fa la wi fo por kalame malo fa taitas ole ne ya fa mo pe yona fa salawina fo i lunga tato si fonga la mua ma ala leo fo so tainga leon po ya o se fa mo sa fa wa fa bo ya a le wa ho mai le va ya so ya wa ya ile la ngona ile maftanga anga ngai fo le va Wellington ya ole a fa tini fo ile va nga ole fa mo o nei nu ai wa sa no fo winga al proclame ya sa lo silsilane ya e pu al proclame le so ta yao o le fa mo o maftanga nga ngai fo le va Wellington ya a mataina le fa mo le ival ta yao o i le tato o le no fonga fai o le hole ale PIPC po le PIC Church i Cannons Creek yo e lua se lau malfitu Champion Street ya na la fatino ai a mata leiva ta lo leiva ya on fai lo le sounding a lotu ya pe ya fu tulanga masani o as fa penei fa fo le vi ngai le tua ma pat pitiolo na lo fam lo na ngal ya on o le a wa fa tang wina fa mo nei nu mal nei maftanga o le a fa leiva
ia ua whamoe whai le awa le whilo inga. Ia salo tasi o le nganga fo i nei whamoe. Ia o le awa nonga to ato e whilo ia i fo i le tele ma le lo nei nuu ma le nei fo i tu malo le whanga ma whanse la. Ia le nganga la ia a vea le awa leo le whilo inga ma le li tai hau. Ia e whilo i whiwhia mai ma ia ona fatoa matalo le o le whamoe ia o le whamoe o le i le taimi ai o le namlau e pe tāsa fulu ia o amatalo le whamoe ia tālo le fulu amatalo tausanga ia ma le lafo ina fo i o ipu a inga taitasi ia o le ae pokala mea ngā nisfululua ia ae o silfi fo i me whapene ia pe sila titi et fo i pe ia whapena ona fuanga iai al whamoe na tāsa fululua ia lau fo ia whafonga fo i lo maau ma le milusia a mai se fo i le foa ia a wale aso a tai au ia ta lo le tasi ia whaile o le sfulua whaile ta muftanga ia ta ma whafonga i fo i le foa i ma le maau fo i o tato nuu mai la to uma fo i o le a langolango ina le wha moe tai au ia ta tasi ua tau on tato malolo o nai fua fo i tua i le sa ia peo si por kalamel na le ufata tia mo nei taimi tasi ia o le nganga ia le fa moe fo nei no ia pe antal no atu le nganga fa lo mali le fo wa sa no wa le fio ngo su tia mo fa mo nanga ngai fo va mo le no ia ai na no mato fa lo ma au fo i ma tu malo fie ia o tato no ia me fo tato tu malo le fanga mo false la e ala le fa mo tai au i msalo na o fa fonga mai ma o nei lava tam fainga ia mo le fale o ngafo le pito nu nga ngaifo wa leva tau sanga tasi o nga lue fa tasi nga ngaifo mo mtautu tasi ale le aonga sa ta o mtautu primary school ia alwa te o ta o mtautu manga ngaifo primary school ia al nei la fa mo ia wa e fo se to fai i tamao le nu sa mo le fa lo longa la ngsa su ama le fa lo longa la ngsa fumina ia fa pe foi la ngsa to pe ma le malu nga ngai fol ba ia o tupu foi le nu ma o tele alo ma fa nau ale nu ia pe le ala le sa fa tau mai foi le ngona si o mato nu fo i samo ia pe fai on mato so sonia tu ia ina ia fa tupu nei fa mo ia pe ole tala no atu le msalo le an fa le ole nei fa mo o le nganga o le seleni ma wale nei fa mo ia ona fa o atu le samo e lango ai i le fa mo fo io le fi o su tia mo fa mo na ia ma le nganga fa lo nei va ngole o ultas fa aftaitele la usunga sua e ia le upo fa ile Israel moni su e ale fa ma mama tanga i lo no e ia ini si o alo mata fa na o le no ele o yele maftanga ai pe wa nga fo ila fa tan longa nei o fa silanga le pe ona matu ia ile nei vai aso lunga tatu wala le o le o ma o mai nisi fo i ia me si fo yo nisi o mau paulo fo se itulo le ngana ia ile fio anga nga ngai fo le va le fanga mam tautu o le te mo le o le o fa fonga mai ai o le fo ila o fa pe sole tatu wola ta ya e mana ia na va nga sua po fela se va nga Wellington ia o lo fa fonga mai ai mo le taimi mo le o to fa fonga mai ai o le wa fa ile sa inga se lina le tatu nu nga ngai fo le va le fanga ia mana ia fo ila le a maftanga tai o le a feilo ia fo matama fa na o le no alo sa no ta sia tau tala ma le ngang fa lo mali o pu fa i le tu langi le ia e man tua fi ai sion va mali ia o le asa fo fa pena ia pe ana e sa no il terminé excuse me ia inicio tu fa fine to lua o la la ia kilani mo fa tau mai fo ile la to na e so mai mali e fo stasio uso mai kana estete ia fa pena fo e pe ala na esa notas ia e te tono nei fo i ava normal nei fa ta no ia fa sofia fo mo ia luanga pa ia nei no ia mai fo nei tu malo ia la to uma fo i fia fa ni la to sauma so mai nei fa mo pe ia no tal no at mele ngang fa lolo ia e le sua se popo se le sua se lolo tu lo e se popo tas
O le afo, telefoi o lima, ia, mama isi a venga. Mali. Ia pe o le nganga laile, nei maftanga. Au. Ia i fo le ava noa, ma wala ua ava noa. Au te mamoli tele le, whaftai mal whamalo, i le komiti whafoea le maftanga, a ngai fo le vau Wellingtone. O tupu matamali i o nei fo i no. Ia awa e, la ia se me le son amatanga ma son wha iunga. Mali. O i la tau nei, ia saf so so tele, i le tau whainga nei wha moi moe. O le ngatai lea, o le mamalu o le maftanga i tupu mai, paolo ma ngawhatau, langi male au langolango umma. E langona ea unei le nganga whaftai, ma le nganga whamaulalo i luma o le tua. O no le anga le leifo ima le alofa wha soa mai, ia o le tele o le au mātua si o mātua nu. Mali. Wa le vana mana lu mātua e whale tau sanga, ia o whatai se rita e au, a le vaengal na, ia la ngona ele nganga whaftai. Mali. O i la tau tasi e mantua hoi upo le tunu e, longo fia tumutu maunga mau lo lunga le tunu. E toa ia ile puao, longo fia vanu mau lo lalo. Ia toa ia ile vai manino. Ia. Le ala leo le moli o le nganga whaftai, i au mātua o se mātua maftanga, o na o le lato tua lalo, ma le lato fautua. Ia, mes whale whamalo si au, wa o nei vaitai, wa leo toi whaingo fia me whapenei tasi si le fia. Tātou atunu o New Zealand, leo toi whaingo fia so i fuanga o lo tō, so i fuamo tātou o lai. Ia, tu whaftai ai se mātua maftanga. Tele nai tina mātutua ma, le au mātutua, ia, e whamalosi mai pēr. Ia, alo ane, whaiso tātou sao, ia, awale whamoi mo se tātou nu. Ia pei ole vaenga le to e wha upatua. Ise tala le vaenga le fieftas. Ma lo whaftai lau sunga. Ia mai tau atu o le sa inga tupelo na lua le al maftanga. Ia ai e mana ia fo ila wai o le mana ia o se ngā luenga fo ilele ai mai ai saluta lau le tupe ma le ngā luenga, tala le ngā luenga. O lai fai mai le tala le ngā luenga. Ia o pai lea sa foa ila na lima se lau tala. O le mana ia o le sau o le sua fo le tangata fo ilele ngā luenga le fale aonga. Ia me se fo ia e pei fo e ana mali lau sau noanga. Ia o le amatanga o le soifua fale aonga sa amata mai le fio anga o ngai fo le vau le fanga. Ia ma ia to tele fo ila tau na o tau wina fo. Ia le ua ua nofo mau ni atunu. Ia mana ia fo ile mafuta tai au ma tatu maftanga. Ia ma lo faftai tasi sa lava le sa noanga. Ele pea no tal no atu te mi sola ele ngalo afi ai sio no bau. Ali. Ele ngalo le prime school le ama tautu. Manga ngai fo sa matou wa o mai foi matou ia ba le tele o tupulanga o le nei fale lua ngai fo mam tautu tau sanga walu. Mali. Ia ai peta. Ia o mai nei vai tai. Ia o silsila fo ia. Ta maole no sa mo mai la tau fo i o lo no fo i no mafia mai sa mo. Ia o le taimi o tau e fo ona faisa on fo. Ia pe o le ngangal na nei fa mo mo ia pe ana sa no le alfo na le na e lango nei fa mo mo. Mali. Le ai si le fia mo tato lo. O se nu e o ina o la to tupulanga. Mali. O le nu na le ye le mana. Ia fa pe na fo la o mai le tu nu ma e fo man no fo. Ia le fa ia so fa mala mo tilo. Ina ia o ina ia alo mo fa nau tupulanga lo vo o le nei nu o lo i ia i sa mo ia pe ole a foi ole ngangal na nei fa mo a to sa no foi winga le ia sa ole longo tolu ele nei o mato su nga tupi ele nei fa mo a sa fa mo mato sapa ia sa fa tau foi le mato sapa on se la sapa mato fa tau ia umar sapa mato liu mai le meole o sa vali fa le sponsor fo le pole wokfon ia wokfon ia fai fo na ia awala umasa fai fo le su asine se leni ia le ala wo mai lo termine ia mana tuelo ia la fai lo se tausal ia ta volunga le vai ngal fa mo moi wa se fo ta se me fala ma ia le ta to se sil fia mai loa le se polo che ti mani mi an fa mi sta mi fa ia pe una le se memo tu atu aole nu sa mo so ni fo i te penanga on disi vai no mo bol nei fa mo boy mai mo fo lo ava no
tu lava male va lo fa mal ya sau so ta nei le komiti al mato fale a Samoa a te le sau fa tal noanga ona wa ma tulanga yo me fa penei ta ho ni manino la tom ya ole fa mo ole ase se le ni mo wa mato e tau fi nei ya ona ole fa mo ole a matona fa ta watu ya me mana mia mole face mo le yo ngaba i au kilani o le famo ala ele ave Samoa le tupe le atau fia mato ya sauce time o mai Samoa o atu Wellington mato velo au kilani ya ma fai no se container yo ave ia me o mai mana mi mo le time pe ano tal no atu e msalo ya se telefoni container mana mi e fati no se fale a po a me o mana mi le time ya pe o le nganga na o lo sai tupe foi au kilani ya ma ya tu fatas ia mafanga yo ye toile le vaanga na awanga luenga la e fatino Samoa ia la foi sai tupe Samoa ia ma foi le mafanga yo ye vaanga na pe ole suaina ole funua mafanga le ye me fa pena ia pe ole ole talatu le malenga fa lo ma lo va taisua ia on ol tataimi ia ai yel manatu ia o manino le ia vaanga pe ona forsia wal fa mo ta yao le fu fa fo me fo ia ni si ol tatu fi anga ia me se fo yo e o paanga ma au mea mai ia mai la to fo e mau paulo fo i tulo ia i le fioanga ia wal fa mo ta lo no winga ia le manatu le ofi fo ta ia o tau sala ia me fo ni so tau sala fo le anga ia to fa aulo la to tau sala ia le fa mo le fioanga ia ai sau nanga muli so ia ona fa mai le tato proclame fa aftai ma lo fa aftai ia msalo le wa e sa no ia tas o le nganga la vo ia o le fi fa yo se sao mo nei nu e toi te talo tuai ma talo no atu ma le nganga fa alo ia ia ma o lunga le tato nu nganga i fol val fa ia fa pe fo yo tato a inga ma polo ma ngafa e malu ai su ti ma fa mo na ma le malu ia nganga i fol val ia a fio mai ma tala mai au le asa ta au ia fa ta nu le tato fa mo tal sia ia tato to foi talo fa tasi i le tua silisiliese le tua e o le mana mal malo si malava ia mo moli so i fu mal tato wola le aso ata ia ia fa tanu ina le tato fa moi o a fo ini mea o tato faia wole lei ia maulunga se vi inga le tua o ani mea wale ato tua ia fa te fea ile au pea wa upo le tunu ia e poto al tautai ia ele atoani ia ile liwolo ma al ne yaso mal nei taimi ia le paia le tato nu ia o mai la tato fusi fa tasi le fa malo ia ma fa tino le fa mo o le tato nu tato fe lo ile aso ataya pe au lia mal manuia ia fa tai mo le avno le la sunga tasi mal malo le au fa ngai renga le si fonga lo mo ia alo fongi le tua le tapena fo mo le weekend mal tato fa solo atu lo na sapat ia tuli malu ia wina i tato umai le lofa male anga le le tua aftai mo le avno le nei nu ia soifua mai manuia aftai te le sunga ia manuia telefo ile fa mo le fionga le so ata yao ia fa manuia fo ile tua ia i tato nu ia ai manuia la fo fuanga male anga ia tu fa yunga le yaso aftai ia le la tal pese le fionga ia e fa mai ai fo ile matandonga male sunga yaso ia ona so me fo ile le tato proclame fa aftai
Ia le nau whaafonga mali tātou tunu le nei vaenga o le awa huli inisio nei tātou whaatalitala pe ona tui nātu. Ia e le sunga fo i antasi tui tole waa ia wala fo inisi fo i o tātou nuu ia le po a tātou le whanga le aso nganga i fo maunga. Nganga i fo ia le aso atai au ia wala fo i le lātou sa i ngā se leni pe ona whaasara lau atu le nei vai aso ia nganga i fo le vau i le fanga ia ile lanto por kala metao ia le ua fa'ataltala no na ua fa'ataltala no atu ia ile nei aso ia mo ilato malava ia o lo fa pena no fa fonga mai e te iloa ia ia ilo si ilo pitanga ia ilo so tanga ilo tato yanga i forvao ia ile fanga ia mana tu le tato fa mo le nai le aso atao ia pe ona fa'atala no atu le nei vaenga le woli Rata foi lea, ia e mamole atu i foi lea ngā ngā wha maroma na ngā ngā wha whtai tele lava nei aso, ia ili pa ia maurungo de tātou tunu inisio tātou porkalame, ia uwha pena on tuina tuli nei aso, ngā ta foi lea ia a mata mai lava li tai au, ia se taimi o lea wauli, ia ngā ta foi lea ia le uaho o mai le taimi o lea o lea fiafi, ia lea ua afa nei le tula e lua minuti o te ele afa le lua le nei vaenga lea wauli, ia lea ua se e mai tātou no forma whawhataile sunga ia tasi tui tole waa ia mo le whaafoina nisio vaenga o le tātou porkalame ia ai o lo tau au auna le nei Jeremia tāpu mana ia lea ua se e mai le fo vai lo lore nei vaenga o le aso ia ia wala foi ia fi au manganu wenga whaatino le nei vaenga o le aoli ia lea ua tautua lava lenei ma le unanga le tātou wala leo le Samo Capital Radio le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia malana tautua le nei vaenga le aso ia mātou te o whalofam whaatalo whātua le pa ia maurungo le tātou atunuu ia i ona tūlanga whaanope na ia tātou te mamati nā mātua whare tua mtausi sa o ao ia ngā ta fo lea ia o le mālosi o le tātou o le mālosi le nuu ia mai lātou malawa lo whapena o na whaafonga mai le nei vaenga o le awauri ia oa o a mai o tau le nei vaenga le aso e le nganga maurunga o lo solonga le leipenga luenga tau wha mai o le nei vaenga o le afi nei vaenga le awauri ia ngā te foi lea ia o le tau nisi foi o la tau o le na ua sauni o le amata ia tūlanga o le la tau sifi po ia mālore ngā lulue mālore ono sai mālore tau wātai ia e le ngā maulunga ia o le whai unga foi nei vai aso ia le a mau foi sa whai ngā mālolonga au te whai atu e sau ala sfarai le la tau ia a e sau ai foi ma le umo le māsina ia o le aso luosu ma le valu le nei ia o le toi tele foi ni aso le nei māsina o Aperila, wali Aperila, ia ale atato o atfo ia me. Lono winga o le matua i vave la wafo le tūlanga le tātou whainga malanga le nei tausanga, le ale atato o atfo le afa le tausanga, a le nganga mawalunga le tātou wala leo, ina ima whaiona tātou ngāle pui whaatasi, tātou mawale fia, tātou mawale on sai, ia le ngāta fo i lea. Ia o hafo i ni vaenga sa e nau e tauna e au sia le nei tausanga, ia i le afa po le amatanga le nei tausanga, po le nei masina, ia o leo le taulau au e te popole e fai aso le ali ma e tu atu le ali le taimi le lei le ava no le lei le panga no le lei e ma fai ai ona e au sia ia sini ma fa mo nga uma ia o lo fa pena ona e na una o tono lo a inga tanga lava ia nga ta foi le ia o tapu inga ne tatu a inga ma matua o lo mafuta mai Samoa. Ia, malo la verso fu manuia le vaenga o la woli nga foi le fa tala fa e pa anga masani le tatu ala leo ia pe ona ia leo so ia Alan Solomona ia mai matafola luai va forma psua Rachel Sifa nga ta foi le ia o ina to uma la vo le ma wo to swafa le vaenga o la woli malo le on sai malo le nga lue malo foi le taua ta va pe foi o le night fa fonga mai ia o le ua matalia tulanga ona ia onga re whanau ia mana tua ia o le ua fia ua 5 minuti ua te aile a whare lua ia ua tau fui ona wha sauni ia e pike ina ona ia tātou whanau ia ala wā ngā tau fui lea ia
o le tūlanga fo'i o le hanga ia tulungo le awala, ia mo le pikina o le tātou whānau, ia mālo ha, whaafitai lau tau ngā ruenga tau amatamata o le neiva yaso, ia le kuata lo na lua o le whānau, ia mālo lau, ele umi fo'i ha, ioi, ele umi fo'i ana tuli kuata lo na lua, ia pe tolu pe whamasina, ia ua uma fo'i, mālo le ngā lua ia te o tau, ngā ta fo'i lea, ia o le mālo ai masi lea o li shati, o lo pe nā le mafu, le malolo ai masi le ni sati ia lo penar ma futa mai ia ile nei vaenga o le aso nga ta foile ia o le sunga ia ke le mete se fo pesamino o lo pena o le ma futa mai ia ma lo for sai fo ia nga ta foile ma lo nga lu ma lo le ono sa ia te o to le nei vaenga o le aso ia nai fa fi sianga ia o to ma sani fo ia le tanto proclame ia o le proclame ia o le happy ia o le happy program ia o le tanto proclame ia o nai fa malostino ia o nai fa siringa manosi ia o nai whaafisianga ia mo moli atu tono lo lawa o lo mota o tono lau ta vale o vaenga lo whainga ruengai ia awase whaasiringa mahlosi ia ile tau tau tusa o le datou porkalame le ala watu le ua sela mai tamu engal tulanga ngal ruenga le tai au na sau te sela ua sau whai foi la ua whai atu le whai aonga se lau sunga le coach se o matua e wo le lava wo le si ai mana wenga io ai na o ne toi fa ya to awa te pole fa malos io una ia nga wenga o e fa mela se le lava fa fela fa na io e che le ya ele lava mai la fela tok chama chile fal io na tau alo ma fa ta mai ti to te i lo runga al watu man tanto por kalame le ala le a to nga ia to le mea ia mole fia mole sina ye lua tolu fa tu la to ia se fa siringa ma lo si fo ia mo na ia tato wompa anga uso ma to fa fine le ala a fainga ruenga ia ile po ana nei mole atu le nganga o le wha malo si a tau malo le ngā lulue malo le on sai malo le tau ata se malo tau le leise ioi ai ole a matal tātou porkalame le nei vahenga o le aso ia na ia tātou whaafisianga talalo ia le tātou porkalame ngāta fo ilia ele whangaloina na ia tātou tamama tina mātutua ia lo pena whaafonga mai le nei aso ia o lai whaalo whapea se ki ane al TV ioi ia nale ia tui foi na ia na o le ala al watu foi ne tatu fa fi siang riva ngola woli ia awala wa foi ia le fianga yo tatu tunu ia isi au manga luenga pe yo masani talofa lava ia tulai mai Siri lava finao I mea tanunga Ua mana na ia tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le meko isi la mosa Male ka koriko
fai ai aku Fea ngai ngā pule ono Wha solo i totonu O la umai moana E te wa aia O malu malu sa O whale longo Ua whai mata pasa Iwa alo I alo whala Ua siri lava pinao I mea taurunga Ua manana I a tere o na whare sa Ua whaafua tonu mai maunga Sa sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka kodiko Ia, a mai se pati, nei vaenga o le wauli, vai. Ia, le ua tala aloa ia le tātou wholoa, ia ua tala aloa ia whole tātou sa eri ngā se le Ia, ma lo le ngā lulue, ia, ma lo le unasai, ma lo le tau atai, ia, ma lo fo I lava le, wha ma lo si se au mga ruenga, ia, o le nganga maua lungo le tātou porkalame, ia ina ia tātou maua si tātou te ngā lulue, awana I va vesau se si le fale a tusi ele fa po le lima tusi ele lima na ne le siafi ia ia tātou maua pele fa malosi tulanga se au mga ruenga re nei va ngole uli ia le fa mai ala mai el tātou taimi o tātou porkalame la sole nei e o mil tātou porkalame le ala la fa le o mil tātou porkalame o le ale ai se porkalame le autala vau le afia na nei ia a le ale a ma fai atu ma le so ia tasi ma te fa le ala au a mata tātou porkalame le taimi nei se ia pa ia le tula e fa ia ta lo le fanga I le lima pe a mai a tātou telefou ia ona saulola ia le usole ia tasi le ale a ma unga ia tuol tātou api foi whaatini le tūlai whanga I lima ia ma se o mai ala o mai a se o tātou nioe mai a se o tātou pin ia tu ape ia whaatalo whātu ia sole ia le usa ia tau masina pepe tama tonu ale le fale tonu stamo ia ma le o ma ngata fo leo sunga ia Maria Augustino ia o le usa ia Paul o lo perana mafuta mai ia o le usa ia Lisati ia mai lato malava ia lo perana mafuta mai le nei vaenga o le aso ma lo le ngā lue ma lo le onosai ma lo le tau ata ia te oto ia o ama yo tonu nei mai ngale wauli nai fa afisianga su I fesiloi a wala foi ia le fea ngai ia le tatu tunu ia isi au manga ruenga e pei ona iai nei vaenga le aso malor ngā lue malor unsa ia te utou
Emelo mafaufa Isetaimiba oh Afaiwa oma Bausa saluya oi Nefa pena ota Wana wina oi Baile loto tefi Male loto mali Chili I love willow I don't care anymore Afaiwa oma Bausa saluya oi Nefa pena ota Wana wina oi Baile loto tefi Male loto mali Chili I love willow I don't care anymore Afaiwa oma Bausa saluya oi Nefa pena ota Wana wina oi Baile loto tefi Male loto mali Chili I love willow I don't care anymore Ani se to fale mo le nei vaenga le uli mana i pes senga ina ua to e se forma le luone minuto na tale le tula e tolu ile da tua ma unanga tatu wala le tasio no te sima le tasi pamo e pe ona yaile nei vaenga lona so for Riley ya malau tele le tatu tunu nga to fo ile ile au fa fo to tele le tatu tunu ia e tele na le a foi e tele na la to le apia mai lunga I le tūlanga o le tātou Facebook ia malunga o le tātou YouTube ai a mato fetau mai o te whai ato le whai ainga o me mai te mata tu ai lunga so le au te leo wa ai ia o lunga o le tātou apia fōringa mai o te musu a vi musu ai mai o te musu whare fōringa o te musu whare fōringa nanga e aho o te musu a ia o ila tau fo ila le pe o le uso ia o ai fo le ngo si tamale na mama tala noa ia an ngata fo ile o le tama ia vai o ila tau le na fai mai o le mo te baba ia tu lungo le mo tu mata tu matu fa longo atu se fai atu sau lima matua io e fai atu lima matua no ulo na ia le haila o la o le uso ia Nico ia a pero na te fa fonga mai malo la Nico ai foi e manava malo le ngalo due malo lo foi lo sa ia o le tu langa na io o le tato fia ngata ile ona I fa malo stino mona tato te mama tina matua o lo pena ma futa mai fa talo par foi ia inicio falling of fall ia mapa anga de tanto wala leo ia o le nganga mo lungo de tanto wala leo o le tufa atu tanto wala leo ia pe share describe le tanto al tanto wala leo por tanto licho ia ina ia mafai ona tufa atu ia lato o lo fa no ia tu fal tangata le fa no ia na ma ai la ia e mana o mia vo ia le tangata na le tu lango sa loto io tango e fai fa pe vai e te longa o le licio le amato I lalu ne Wellington io o le licio le amato I Wellington e te mau le fisia io o le mato licio ia e te mau sa loto io e o foi la wa ngana e te o foi la fa sala na fa sala mai e sa loto uma io me foi la nga o le mato foi la fa fongo o mato sa loto e foi ai e pe la sta mo sati e o ia e foi te mi tau a foi tau fa longa tu a foi le po tau e sa lo ma fa io be po longa foi le loto ma fa ia o sa loto io te malo ia te utou nei vai ngale aso ia malo sai malo ngalue ia malo fo le manatu na ia tatu ainga ia ile nei vai ngale aso ia o mai la na mene o mai ia ona umana tu ai lo la io fusu anga le sifava finera male mala tamau po ona ana no watu o le po o vai ku la fa finera o la no mena fa lo uso la no mena fa lo uso a fa messi ala uso fa va o ia va pe foi o e tali fa pe kali ogni vai ala me ti mena o ia ro wo la fa fusu anga la o li atu va pe po no la tua va pe
La oli va pe ele po le lunga tu ile te loina. Ele e po na. Le po na te le po na e fa tu. Oi lo tama, a sta o me le po na le ngolo tama. Ele la orli hale le pola ma sara tapini ya na papa la va peni ya na pa pero va na pa no pa pero what man me este maso na oh my ta to pin ya tu ala mono winga ese ala maso le ala alu ta to ni va laso yo oh my yo mai vel da super Los. Tu la meluma, sipa, siba. You. Yes. Los. Chiva, zumba.
Pai mawara sompa. Nai fahi sianga nei vai ngale wa uli mai a Felice Mikaele. A mai se pati, mai se tanto pati na tanto o fonga se se le tau le lei se. Se le tau le lei, se le tau o le lei. Yo, se le tau hanga fa ta mali. Yo, me le le lei ngai tele o tau. Yo. Fa tai le tato tunu, ia nganga maulunga. Tato maunga na sisira nei aso awana tau wha mai a ino. Au ngā ruenga pia na masani ai, ma lole ngā lua ia te o tau, ma lole ono sai, ma lole wa fo ile tau a tai, ia ile nei vaenga o le aso. Ia, nai whaafi sianga mo o tau, ia awana whia ngai o le tato tonu, ia isi au ngā ruenga pia na masani ai. Ia, mai a Ramona, ia a o lea ua toe usuina se tasi fo o tamali o tato musika niwali'i tuli au pupu ia tamar fo ula le o toe usuina ia ele uso ia niwali'i tawa tuli au pupu ia ile nei vaenga o le aso. Ramona ea o amai o ngaruenga o okay o ngaruenga ia ole o te fo ia ole o te fo ia so tolu ole tasi to ina maloma tua. I want to put it on the of my only bill. If I see, yeah, love you, Ramona. Mona, I'm not so nane. I was here solo, man. I took for that vest. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea i chalo sanga Ramona chalo pea ile atua iso semea. Chau feio inga mua mua wa feio o se cheinele ai machua male achule na ua achu e chau I changa chachonga mababa u Ramona o ele pele ele papel wa usola ese. Sanga chela sa ya New Zealand la se cheche we chole ma kilani ai pechai ile chuma ura choi se chashi ole le chai mi o chau chinochu na o ile chai le o fachu Ramona Pamaoni Olo paseo o ileochi Ramona Pamaoni Olo paseo o ileochi
Sai yang tinga ko fa. Makua melele ya. O vele mo. Ko fa. Ei, oi o simo. Na bomba. Nai whawhi whianga rene vaenga le wahuli ina u 5 minuta wa tae lei tu lai tolu le tau tua unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo e pei ona iaila na au unanga 5 suma le tasi man Kevin Avenue i nei i Porurua e pei ona tu ina live watu i le tātou whaasala launga rene vaenga le aso i au mai to tono lo maota malo lau to tono lau ta vale ai se me tupu ia te oe aua lave te popoli ioi au e te popole, ioi, a vape o atuai na fiti mai lau pei, ioi, a vape o atuai na fiti mai tono lau pei, tono lau card, a vape fo i ua e tango atu, te le nei tō ese nei tō tono lau card, ioi, a vape fo i nei te ua e alu atu le fale, a e wha misa mai fo tamale a inga, a vape fo i te ua e alu atu le awala, a e wifol tangata, a lifol tangata fo i lele i le fo ile ise me foi tu pulungo la wana le mua la ta vale te ia le kolosi forista vale kipita ita ia eu soi foi manota le fia hawa io e te fai ile tala va ia le la fam tala tua fai lo le fusu anga o fai lo sta wi misanga le si ale lo matua le lana ingilisi a lo sonto o lo matua
ia o tau ele fu ele o le sana ele lan fa sa mo a la lai bo o nga tu ni ta malo ia to ina ilon to lua o se tinana vai mai ya ta vale so le ai so na fa ya ta vale na de longa le ya le ta vale fa nga to me so na fa ya la so na fa o si me la me sa wai fu poni me tamachi awal poni ya tamachi le fa ya to tala to ina ya la fa ya tu hala ya tinana le ai si honey calm down la la mantua la to hotel la tangata to hotel la tangata la tutu la yudu mo fa lo ato in batulom tua se mali o to ina ma ai na tano no fo ma ya o lo le wa na o la tala fa ya tu ya o ele ma fa no fa tu tala a me ya ma io pa wa la tala fa tu ya o daddy calm down. Io adesso molto malo. Oi, e lei si chiama, lei tutto lo count down. Io ho letto il count down e lei mi fa no hotel, cioè fai fatta un termine. E lei mi fa no hotel, fai fatta una tua. Alla fatto, sì, calm down. Io ho letto tutto lo count down. Io ho il count down. Ora foi tuanga na mo tau nei ai ngora fia ya a pe te we ni me fa pe na tutupu ya calm down say calm down my tato be calm down voi ba ta lo fa to le mo lungo de tato tu no ya ile nei va ngale aso ya malo nga lue malo uno sai malo la vo le tau nga tai nga foi le alo fa tu le uso ya sefa la pena ma futa mai malo sefa ya manuia foi nga ruenga nei aso ya le alo fa malo ma tua malto in America ya fai mai ya foi ya foi ya lo fa tu mo lua nga ta foi le ia sole o la tamo Pauli malo li Pauli ya le uso ya Pauli pula solo nei lo pena ma futa mai ya porto ina a ta ulo me tu lango tau voli me tau sekila lea le seki mu alta ilo ai se seki mai o I sa va a seki ale po o ile ai la ngai se ile so po sa va ile ta ya nga ta fo ile ole tamai ta ia la venda mamako ya venda ya se umata su taimi la pese ya la lo fa mai fo ya tasi ma tu fu ya te oi ya ma lo la va le nei va ngole aso ia ngā te whoi lea ia o tau atu maolo o penana maa futa mai ia ngā te whoi lea ia o ila tau umalawa o penana wha fonga mai ngā te whoi leo so ia Rex lima nai maa futa mai nai o kilani po Hamiltone alo whātu so mo o tau ia nai whaafi sianga mo o tau toi mana tu ia ale taimia ia taimia no o iai io o te hoso atu loa le whai fusu anga ale rungari wa pisa ale o ngali o le mena na fa tu le to ina e tala va wala e sa ne ta pisa o le itameti o le mena o tu wa fa le pisa wa fa le pisa wa le ma fa ta fiofi tau e misa ai oso mai lo mata meti daddy mommy are you all right okay o lua tu sa la fa lo tu tamiti o la na pisa na umma wale to pisa la wanga na ai na play ale peselia eva ai la ile swinga eva ai la pe ile semen tupu eva il mana o le tu langa na ava pe ne ke wa pisa male ale tamiti a wate do pisa do siva ya alo fa tu mo to I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent for return. Our money's always there. I guess that's all we don't have love. At least I'm sure for all the things we've got.
I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Si on do so ni si do tão fao so esa ele si esa ele si Jun do so ni mo do tão fao so so I got you, babe. Nai va fi fianga nei va ngol afi ina o sumar tolu nei minute o te ai le tula tolu nei va ngol aso nganga mawalunga tatou mau fi sir nei aso lima matua mai lunga fa mole mole be a fa pe nai okay o tulanga fi au mangaruenga ona o lole a ele aila ole ala fu ale a lo tatou ia lima matua mai lunga pe a fa pe nai okay tatou ia ile nei va nga ole aso.
faasa vilitana eva aikalevi atangata Took it away ita mama teime Oa bailanta kareve Leia fala le vai sua le uma Le fali fuo pasia woka fai sua Tula ele atua wi atafu Oni tangata lo fa be o tato Watoi fo imaya wisi o watu Ele ngalo atu pea o to fani Took it away ita mama teime Oa bailanta kareve Leia fala le vai sua le uma Le fali fuo pasia woka fai sua Took it away ita mama teime Oa bailanta kareve Leia fala le vai sua le uma Tolu mana ve misilo ki su ora nei vai ngole holi no sumber ban nei minuto wa te ai lei tu lai tolu tau tu mana unanga tatu wana leo le Samo Capital Radio ya e pe ona hele nei vai ngole holi malo le ngalo rue malo tau ata i malo fo le ono sa i au ngalo winga tau fa mai ai ora nei vai ngale fiafi nga ta fo le ia fa talo fa toi fo i show so ya pu Mary so lo penona ma futa mai ina au kilani ia nga ta fo le ia ole uso fo ia pauli pe ona mata tu ma futai fengawi ia sila Ellen Solomona nga ta fo le ia o lavenda ia ole mat fa tasi mlu so ia tasi ia lo le tele fo i mo oe ia le fai mai uma saule ma sifi muli ia ona lu tala no tatu no fa tasi ele ni bang ole aso nga ta fo le ia ona ia tatu wompa anga nga ta fo le wangalo ia te mo le atu nga ngar fa tai te le lava nei tatu matua ia le latu nga wenga fa tino le vai aso ia le tulanga fo yo le pikina ma molio nei tatu fa na uta wa mata ino le vai aso le onga nga ta fo le ia ona ia tatu fa na wa to tau a mata fo tatu fa na to tau fa masani le tai mia lai ia le tai au ia e tate alo fa tu ai nei tatu walum fa na ia e te fa malo si ai fo io a wa fa ia to inga fa no fo den fa no tatu ia so lunga lo so le haonga lunga ele ai ele to fa yel to inga fangu na io o le fangu lo mana al termine san lunga e te mana atongi mai io san o le watale van io ai bala awa tu hala moya san o le ale adu atu sadu Ia, nanga ele tu ai nga fa fangu le o ai. E mana tasi al tala. Ia, lunga. To tasi lo fa yatu ia na to na lo ngalo le mele la so atu yai. Ia, lunga. Ele mana o miele le lunga. Le ai. Wo uma vai terminar na ia ta to na fa lunga na. Ia. Al tato vai termi. Ia, san lunga e tasi lo alua lunga san ya le al watu saltu ani io alo fatu e mo to ngata fuile io na tatu fanya onga mo le atu nga fa tai tele lava ne tatu fanya onga i la to nga wenga fai nei vai aso ya wa fo vai ngolo tupu fo tulanga pe ona ya so te ma tulanga mo fa pena ya la ma to tu alalo ma to te fa tai pe ai la to nga wenga fa tino ia wana leila tonga wenga ia matou tele fa pene ia wala ki ia langa wa fa ya sino pisi ai na fa pe le ilo pisi ia se ma nu foi wala ko ia uie ia lo fa to mo to u malava ia ile nei aso ia maua lo le ava no le fale ia ma lo le lei ia va sina taimi ma lo ai ma fa ma lo ma fa ia ma sa ni po hatu langa fo i nga se senga le fiafi ia so ine ia mami po daddy po ai lava po le lo uso po lo to fine ia e tam fai ina ia ese fo ma fa fo le pressure mai taimi onga ia maua fo i o tole se taimi panga noa ia to te fia ai pe o le paka
ia e to whawai, po le ase tūlanga whapena ina i mwhai ona whaafisia ina e pēr o tau. Alo whātu mo o tau le whanau, ia mātou te langona, ia o lo o tau whaia pēr ngā ruenga e mawhai ona whasoani ai mo o tau ngā ta fo ilea. Ia ona ia tātou mātua, ia wala lātou ngā ruenga whai. Alo whātu ai mo o tau, ia i le nei vaenga o le aso. Ia, mo le au kuka, a whaapeo na nāua e ilunga. Au kuka, o le ua afa la toi fia. Toi valu minute afa le tula e tolu. Wata tau la o na e sauni lo moltulanga ia o le ngā siseina o le tau maftanga le fiafi. Ia, mea watu pese lea mo o tau, siva mai ai, ma e te siva fule le a whapewe e te alu e mai ia watu fo e alfa fonga mea na tunu, a whapewe te alu e ao mai lau tanga mea mule nei vanga le fiafi, e te alu a whapea, se ilu whapea pine, sa whapea mal tanga mea, e alu i le umukuka, a fulu au ipu, e fulu a whapea, a whapea fo i watu fo i ate, ufo fo e ni au whae pe whai ni au talo, e alu a whapea lau rima, e te siva ma whai, e le mia, a e whaalongo nunga, ma na ion manongi. Be a move with it. Call me Mr. Lover. Chris Mona. Hey, hey, hey. They call me Mr. Ja, o mai dato Shiva.
Nai va fi fianga nei vai nga le woni na o tolu nei minuto na afa le tula tolu. Ea i le tautua mana unanga te tātou ala leo te tasi ono tesi ma te tasi whamo ma lo lava ngā lulue ma lo le ono sai ma lo le tau atai au atou te popole au atou te popole ole ave pasi de a taimiri nei ele lei te le whau tauta a wha peo le naua e lungo le au ala le taimiri nei o le naua e malanga mai lo fale i lo maota po lo lawa ai le tūlanga o le saunga le mu asfarai le nei Ia, o aso ane e matua i tele na pisi ai fo i lungo le tātou awala, ngā ta fo i lea, ia o le tūlanga fo i le tūri taimina o le taimi, ia o le ua to o tele i lātou, o le ua mānawa i le taimi nei, ia o le tua lalo, ma le fautuanga le tātou ala leo, wha mole mole, a wha apeo le nae te wha fonga mai lungo o lau ta avale, po lungo o lau sa, o lungo o lau loli, po whea lava se vahenga lo e mafuta mai ai. Ia, le tūlanga o le saunga le mu, o le tūlanga mana o mia na, o le mana o mia le taimi le nei. Whaatalo whātua fo i le uso i a pele ma le lātou whatwhingaruenga, ia o lo pena o na mafuta mai i nai Wellington, ngā fo le uso i a Tali, ia o le uso i a Lucky, whapea fo le uso i a Junior, o lo pena o na mafuta mai le nei vahenga le asa. Ngā fo i lea, le uso i a Bell, ma le lātou o whingaruenga i nai Wainui, ma le uso i a Ellen, Solomona, ia mai lātou umalava, o lo pena o na mafuta mai le nei vahenga o le aso ma lo la ngā lulue ma lo ono sai ma lo le tau atai ele mai tamiti sala fa io na va ai atu fo ia o te fa le tonu ia na no te pena la ato fa so i fu io ele to e fa tasta io Tele tau shango no fo ma fa tali ma fa longo ile ea te fia ma wo si tali e toi ma wo so ua manoa se fa ma la mai lea e sa ua masala ua ma fuai lea la se me aleanga ua o
Ia, ele vale tami sala fa. Na tami fui au le motu na vai atu e fa le tonu le mea cancel. Ia, na vai atu on tami to le motu e pie fa le tonu ma le mea. Ia, na fa atu tami to le motu. Plan B le mea, also plan B. Ia, alu atu foi la plan B e fa le tonu. Plan C le mea. Ia, e tele awa la mo la tou ia nei te ufa pe o kami sala fa. Awa. Awalava ne yeso ma va e na sui vo ia tamasi sala fa yo me a pa sui al pa ne ta sui a to a ia e lo hanga le tamasi sala fa ina te lu no fu ia ma vo la to ia le no fu ma tamasi sala fa ia e le plan A plan B mal plan C io e tel e fai plan me io awa lama ne la nga tamati no tele sala fai nya na fa fi fianga mo auto ia awale nei mai ngole aso malo nga due malo on sa ia te auto ia wa mai auto le nei aso na fa fi fianga ia awala fo ia le fianga ia le tatu tunu ia i se au mga luenga whaatalo whaatu ia testiva pena ona whaafonga mai nei Canberra i Australia ma lor ngā luen ngā te leo Marcelino Jacob Unasa o lo pena ora mafuta mai ia mai lato umalava ia o lo mafuta mai le nei vaenga le aso io a whape te alo whai lo tolua vili lo tolua hani o amai o o amai o haltulanga ngā luenga e moi, ia, au e te popoli, o ngai ke sila fia le lei, ana te lati ma lo fatu. O lo fatu le mele ua iai, e ti ngā no ufa alongo atu ai lo fatu pi tā vuilele. E iai alo maso salonga pe, e inia iau mea pi ona e whaina, ia, a iai alo maso salonga, o te wa aia iau wa mio il tatou fale. O na au ilo lea, a ele ai, e alo fafa maho, e te alo whai te au. Io ai o so malto ina, au e te pole hani. O te alofa wha maani a, oi, wai ta maiti, ia, alofa ia te au nei, o te alofa fo ia o te ao, ma ona ta latu, ma so uma, paule mea, vai whale leile, tausi whale leile tohi ina malo matua, a le ala to angai whai ngā ruenga, ia ona ua watu lo lea, ia watu lo le kāti ia, oi, wewa ai ele māna ia, māna ia le nā whai unga, whaatalo whati a resina marinau, penara mafuta mai, alofa atu mo o tau, ai alofa ilo to lua, siva iai. B.I. Brothers, mole nei vaenga o le fiafi leo se e mane lātou whaafi sianga, is you love me today, you love me today, Mana usiusa Bea whaia umalula Tili tui mana uniole mata Bea whaia maua se tala Tili tui mana uti sa umamau Au sulu mai loi mata o le tangi Awa o tili tui a hile ni la lulangi I find my name You love me today. I find my name. You love me today. Apaga o te fatali, o te fia I lo pea sautali, o te nofo ai malefifi. Asu e whaata si O te litoi mana o se yo o se asu Nei to e suia o lo fina ngalo Alo whamai nei ua umalo umasalo salo I find my name You love me today I find my name You love me today
mana oni mea tinga pe a fai ai to e uma I lo sha nei tu fa po e vangai le fa atu fa I find my name you love me today I find my name you love me today Talinga Tatali iso alufa Utili tuimana Useyo utaya o alufa Maine ilusha umama o awa Utalinga o le fili o lota fafao I find my name You love me today I find my name You love me I find my name. You love me today, today, today. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. A couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on.
E toi whatalo whātua le whaopoponga o talafou mo le nei au auli. O le tai awa na leilana whai ai se whaatalatala noanga I lunga le tautua le sifofonga o le laumua, a le awhionga I le alipule o le litio a whamasanga te alu Moresi, ma le awhionga te maitai minista I a Barbara Edmonds. E whaasoa I inga luenga le malo, ai maise le whainga malanga le malo, na malanga I Solomona Fiti Matonga, na saunoa Edmonds, o le tamaitai sui palemia I a Carmel Sepuloni, na whai mataitai o le whainga malanga, ma sa aua I foi sui o le patia Maori ma le Green. E pito sili o na tele o loa New Zealand o lo o whaatawi fiti, o le aunga o le whainga malanga, ia toi whaamalosia atili le whainga paanga I le vāo atu motu ma New Zealand, na tā ua Edmonds, e ia le porkala me fōu ale mālo, mo le atu motu Solomona, e whesosoani ai New Zealand mo le tauati na inga o tupulanga, o le fitu se furu pasene o tangata I le nuu, e lalo o le tolu se furu 5 tausanga. O le taimi mo mua lea ua o ai Carmel Sepuloni Tonga, ma ailo na ngafa malona I tū Tonga, pe ona tā ua Edmonds, na whaia whaaloa longa malangona le mawhanawhana o le mafutanga, ina ua tau nuu le whainga malanga I Tonga. Na whesilingi al tamaitai minista I le paketi na whaata mai, pe ona saunoa I le palemia Chris Hipkins I le aso na nafi. Na whaata mai I le paketi lea e whaamoemoe e wholosia I le aso se fuluvalu o me. Sa ia toi whamanino I le aini vaenga fōu e ono whaate I ai tangata. E le o iai se levi po o se tupe whapitoa e au mai I la fonga, ma e lea I fo I se si I tanga fōu mō la fonga. O lo iai le whaamoemoe e tailua vai aso ma whai whaatala noanga ma le tamaitai minista I lunga o le tautua a le sifofongo le laumua. Na whaalawiloa mai le Stats New Zealand I le aso, ua toe se furutasi aso lo o tutoe, e whaia ma whaatu mua I pepa o le tusinga ingoa, ma toe whamanatu e lua awhe tā la le salatupe mo I la toe le I whaatu muina pepa, o le aso fitu o mati na whaatau nu ua I le tusinga ingoa I le atu nuu. Ma o lalo le tūla fono, e tatau e tangata uma o na whaatumu pepa I le aso, peitai na toi tui nā tuitua I le aso tolu o me, le awa noa mo tangata e no nofo I nofoanga na a fia I le a wha. O le luafe ma le ono na amatai o na awe tangata I whaamasinonga, mai silia ma le lua se lau tangata na whaasalaina I le whaatumuina o pepa o le tusinga ingoa. I whaamaumaunga mai le Stats New Zealand mai le aso tolus fultasi o mati na whaamauina ai, e silia ma le whaamiliona tangata I New Zealand ua whaafo I atu, ma whaatumuina pepa o le tusinga ingoa. O le aso iwa o me, o le atu ina atu ai se tusi whaamanatu muli muli, ma whaasalaina ai I lātou ele I whaia lātou tusinga ingoa. I se ripoti mai le ACC na whaailo ai o le tele o talosanga e wha o atu I le matanga luenga I mata uputau I manuanga e tele ina mafua mai I se vai o lo whaonga aina se I tulou. Mai le luafe sfuluvalu I le luafe lua e se lau fase fulu whaamatalanga fōu na wha o atu mō talosanga o manuanga e mafua mai I tuainga se vai e tā ua o le Crocs po o se vai pau lea e ta atele nei. Mai tusa mali se lau walu sifulu afe tā la le tupe na whaalu ele ACC e totongi mō talosanga. E silia ma le luafe 5 se lau mata upu e awhi ai se vai muli o umi na whaao o atu I le luafe se furufitu a nga I le luafe lua. Whaafe lua se lau ono lua mata upu o manuanga na mafua mai I se vai toso. I se saunoanga ale e nafa ma mata upu e fo I ai whaalave mo le ACC I lungo le porkalame le breakfast I le tai awa na leila. O le matawhai oi ale tangata e ilo ma vaava ai le lei po o ase vai e whao ngā e whetawi mō lea taimi ma lea taimi ina ia fo I ai le tele o whaalave ma mata upu e whao o atu. I se whaamatalanga mai se tasi o scientisi le asona nafi, na ia whaali ai, o le atawata mō tangata I New Zealand, le tau mawhaia whaititia le kāpone le lumanai, pe a le a matawhaia se suinga I le taimi nei. Na tuina mai ni pe pau whaamatalanga I le komisie na whamamata upu tau I le suinga o le tau, I ngā luenga ma suinga e mawhaio na whaonga e tangata, ina ia whaititia I le kāpone I le luafe luonoanga I le luafe tolu se fulu. Ma whaataunu ina I le miti, ia o atu I le luafe 50 ua matua I whaititia le kāpone I New Zealand. O le taimine e tusa ma le 20 miliona tone o kāpone o lo mau I New Zealand I le tausanga, e se mai I le 10 miliona tone mai I wao matua. O lo o talosanga ina e leo tangata porirua,
ma so se tasi na moli mauina se whaalawelawe na tūlai mai i le waweao o le aso sana te anei. Le ana whanai nai se ali i whafo i fōwhale o loa i Selby Place i Porirua. Na whaamatalaina he nisi o moli mau ina ua o atu leo leo. O lena umia ina le whana, na o atu toa tele mai si alii. O lo omo omia le fesoasoani mo le tausailia o e na whaia i anga ioinga. E mawhaina vili ina le tasi o 5 ma taulinu umera o le whaila po o le mata upu. O le lua tolu o, wha lua tolu, ono wha tolu valu. O lo o whata otolia lena afia i le whale mai. O le masina fou o le a mata saili ai i le pulenga nu o Wellingtone, manatu mawhina ngalo whaalia o tangata. E tu saima se fuafuanga o lo o whaatala noina nei, i le ono whaititia lea i le 30 kilomita i le itu la. Le sawa o ta avale i le tele o awala i le taulanga. Sa tuina mai se fuafuanga whaataitai e whaatala noa, mai ilo ai manatu o tangata i Wellingtone, o na fuai lea o feutanga inga lau tele. E tu samaleiwa se 10% o awala i Wellingtone, o lo wha moe e o atu i le lua felua iwa. Ua whaititia i le 30 kilomita i le itu la le sawa o maila whaatulanga ina. Mai a mata ona whaatino ina suinga i awala lata ia onga e a mata whaangaluia ina i le tausanga fou, i le fuafuanga le malo, le Road to Zero, po o le saunga le mua ma le whaititia o tangata manunua ma maliliwi lunga wala tele, e mo omi ai le whaalawi loa le tapulaa mo le sawa, ma le saunga le mua awala, ia o atu i le masino iuni le lua felua wha, ua atoa le fase 10% o awala lata ia onga, ua whaititia maila whaatulanga ina. O le awala o Capo Street ma Kent Terrace, o lo wha moe e whaititia i le fase 10 kilomita i le itu la. E le iai se whaiunga ua whaia i le taimi nei. Peitai, o le onga tutono le masino me, o le atatalai le awanoa mo fina ngalo whaalia o tangata lau tele. Ai le ito e whaatala noa ina le mata upu i le pulenga nuu ia te sema. Ua le whaonga ina i le matanga luenga o soifua malolo ina, se suenga na whaia e whaatatau i le COVID se fuluiva, ua lewa o na whaatali. I se whaamatalanga mai le so upo le matanga luenga, e le oto e mo o mia nei suenga, o na ua ave e sea tu unga matula fono le malo i le COVID se fuluiva. Se iwanga na i le lua o lo ototo e nei, le whaia le o fifofonga i whale mai, whaapea le whanofo e sea o le tangata e whaamaonia i le vairusi, mo aso e fitu. O suenga e luana mua i whaalawi loa ina e lena avea ma whaatonua o mo le soifua malolo ina i a Dr. Ashley Bloomfield. O le masino iu lai le lua lua, na ia whaalawi loa ai, o le aso e sueina tangata e toa se lau i le vaiaso i le umi e ono masina. O le suenga lona lua, e sue ai le toto o le tangata, pena maua mua i le COVID se fuluiva. Na whaalia le fia o nisi tangata sue, ina ua le whaongai na le suenga na whaia. Peitai, na whamanino i le so upo na matanga luenga, a tonu e iai ni polo ke timani fuafuanga i le lumanai e ono whaongai. E tolu ma le awha tausanga ua nofo sala ai i le whale pui, le ali i tolu sfulutasi tausanga o Yuvaraj Krishnan, le ana ia pelongia ma whaafolinga o se mai i le whale mai tele i miro moa i Aukilani. Na amata whainga ruenga o se mai ewa aianga senga seo maa, i le vai taimi whatoa a matalia i le COVID se fuluiva i le atunuu. Sa ia whaasese ina le whale mai i ana whaamaumaunga le sao, e awhia i le CV o tusi pasi maisi. E toa walu se furu tanga senga senawa aia e lea lii. Masa ia sa inia talavai, ma whaasino tangata mo isi au nanga. Na mawe se tasi o le au whainga luenga whainga tau whaasesea Krishnan. Ina uaia mana tuaina le ingoa o lea lii, i se mata upuna tula i mua, na ia whaafolinga ai o se tamaititia o ngā whaafo mai, mo le lua tausanga, mai le Universite o Aukilani, e ui ele ia o ngai le Universite. Sa tele na ia whaonga aina le Google, e sa ili ai tali mo se fesosoani i tangata mamai. Ua toe wala au le whale mai i tangata senga senawa aia e lea lii, e whaafeso o taiwa veatu, mo lola tau soifua malolo ina. Ua tuuina atu se talosanga a lea lii o Mari i le matanga luenga o whemalanga inga, ina ia whaia se suinga i le whaanga solonga ma le whainga o pepa malanga ma visa. Ina ua whesilingia ele ofisa lona tina fitu se furu tausanga ini pepa whaatumu,
pe o maitanga ma sa fesili mo se CV. E ona masina o whaatali le alii, mo se tali le visa a ona mātua sa talo sangaina. Mai silia ma le whaalua o na tuu ilunga o upenga ta whailangi al matanga luenga. Whaamau maunga ma pepa whaamau nia a ona mātua. Na tali mai le matanga luenga ina ua fesilingia ele leiti o New Zealand. E la i tifai tionga ua wha o atu i mata upu whaapea, ma o fesili pe o na tā ua e o mari, e au fia i totono o pepa whaatumu, mo so o se tangata e le whaatulanga ina tausanga. Talafouia mai le si ufofongo le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. E whaamalo le tātua tunu o le whalau manuia, e no o tātua waulia le whaai ungo le vaiaso e tūte whao mga wenga. E usi mea lo whaafonga nisi o meolo o tutupo i lo tātua tunu o i Samoa. E ui ele i whonga i nā loa i se saunoanga le whionga le titai o le atunu, le whionga le tamai tai pāre mia fia mena o mi mata awha. E whaai loa i le toi whaao popo le isi vaiaso fau tu wanga whanawa onga. Ai wale no fai le matanga wengol soi fua malo loina e le wala aulo le autu stala le afiafia na nafi. Ma fai lo ma yese fautuangan tu inatu le kāpeneta e na yo lato o lofangia le au whainga wengol soi fua malo loina wa ngā lure wha solo a tofo mai o le whalmai o whanau. Ono le fai ti o le au fai o numero o whanau o si tia. Wa a fia le vahenga pio le whalu. Mai le o se tūlanga le lei, o lo iai fo i popo lenga pe a whai e tau nu mau o mai lau whanua le atunu, le misela le wai motu tua oi. Whai loen whatun silo soi fua malo loina, le tō whai ono aleke karoma. E peise i o le tūlanga na waleng tau sanga ina le afo i le breakless school breakle, tau whaing whalai ti tia whaingu mela. I mwhaing na maana wale staff. Pau te minei o makwa o foi nei wa maka overwork out telo staff le pediatrics. Ele lava le staff pa fa pe lo no winga la tem tal si fa foi tal sanga fa foi menis fo mai pa fa pe e o tu yai wa le aru la ba lo fa no mela. A o mai mi sela a la lo fa no mela o la foi o l'influenza. Ele no winga la tal sanga in rola New Zealand ma Australia e mai ngla ku se swangi pe al melesa ye mi sela mo. Pea clash fatasi me lua wale laval makwa whenga luenga. E sao noanga. E o teimi nei o makwa squeeze lau whenga wenga teimi nei. Aia foi. A le lai talosia. A tu uala o ngal vai aso lea a tonu ele pistele le fulu. Ia whalai titia i lalo whaingu mela. I ma whaenga whalai titia i lalo kila whai tamai tia tau fia mo mai clinics. Na whailo fo se finangalo le to whaai ono. E ono to e talo sanga ina lava le kāpeneta mo se isi vai aso whaao popo, pe a whai ai o atu le vai aso fou, e whaao popo pe le au whai e whanau, e whaato ai atu i whale mai le atu no, e a fia lava le fulu, whai lo fo i ai ono, e le teimi nei wale lava moe ngal whale mai e whanau mo ta maiti i o tāo fia, a o isi whanau, wa whasa fua atu i whale mai whai tu malo o lo lata i ai lato, e tāo fia ai, ma wha wau iei tong fitinga. O wha malamalama mai e le whionga le minista o ngā luenga te tele, le whionga olo a fiti wa ai. Se tasio mata apua langala ngā e whina ngalo le atunuu ai maise o lunga o pengta wha ilangi. Pe ai se awa tu ina tua le company mai seina, no lanto wha atau teia leo le whainga o le awala, e amata atu i tanu ngā manono e o atu i si umu. Na whai loe le whionga olo, o le whati nongo ngā luenga ne al whalitupe o lolangi e fisoso nia i atunu o le Pasifika e anga waa e so se company po se konkarate lolangi e whai fo isi o na whainga tā o le whati nonga mō na i tātu company sa moa. Sa no le whionga le minister e pale mai le whainga malo forward fast wa mai a say nia le malianga i le wāle company saina le whaia le ngā luenga ma le whainga malo tanuai wa al polo keti nei na whata sangaina e le whainga malo le JPP, ai ua manu malo e le company mai saina. Ai o tu unga le whalitupe laulangi ma le whalitupe a Asia,
So o se konkarante e talo sanga i ngā luenga po poloketi te tele whape nei. E te tau o na iai se 2 miliona tā la se konkarante e tu tonu sana teo ngā tupe, mai ia iai fo se whaamaumonga, na iai se ngā luenga no lātu whaia mō mua i se tau e 5 miliona tā la. Mai o ai inga umaia, e te tau o nā ngā waa se company e lātu te whaia le ngā luenga le mo Samoa. O ai inga ia, na le ma whaia lo nā ngā waa se konkarate Samoa, e whaatau waa mai konkarate tele. O le konkarate saina ua manu malo, e tolu se 10 miliona tā la Amerika lana whaaputu ngā tupe, na whaailoa ilunga le tau whonga. Pau se tāno sanga watu i nātua le whiunga le Ministeria konkarate saina, e na ia whaao ngā konkarate sa mō lātou te ngā lulue whaatasi, pe a o ile teimi e whaatino ai lea polo keti. Ua se lia mali tau lau polo keti, ua laa nele matanga luenga o tupe whaatino inia awa onga, e tu whaatasi o maia polo keti amtanga luenga SS ele maa lo. E whaatino a toa i polo keti alo wa ai mamau i ele matanga luenga SS ele maa lo, ma whaanapo bitonga tu ma oti, o lo whaatupe ina ele matanga luenga o tupe. Na whaelua le sui ofisa sile matanga luenga o tupe, le whionga lilo maiawa Sami Yeremia, o le vahenga lo na lua o le polo kalame le ua amata, o le vahenga mo mosa whaatino ina le masino February, le vahenga leo le Economic Policy Division, e una ai le au mai i te tono polo keti o lo whaatino ma fōwhanga mamao, ato ai mo lo lātou whaatupenga, o se i tū le mata i tū i nai polo kalame o lo whaatino ina, ma alu au ngā iei tupe ma polo kalame o whaatupe, au le i o atu i le laasanga e amata whaatino ai, e manatu ntanga luenga o tupe, o se whainga e sanga maua i le ngā lulue whaatasi, ma tuli matai sini au tū, ina ia mawhai o na whaataunu wina. E se fulu vaenga tū maonti po sectors, wao fia le vaenga lo na lua o au ongolo wha ngā soro nei, ma lo iel wha nau naunga le mai ai o le vaenga lo na lua, wa maua se au ngata singa mo le whaatu penga o mana onga, e leo mawhai o na au sia le tātou malolo na whaatu penga. E tasi laso, na whaatu tei ei lea o onga. O mai al taamil sanga tei to fitua o ngatulanga lua lea tunu i le ipo le pāle mia, ma wato e oso i lava i lungo le waa nga isa vai lea o ngatulanga lua palauli, ma toe abeli ipu no lato o mai e pui puia, e na wale mawhai e sea onge upolu o na whaato i lalo. O le talita na manu maloa i lea o ngatulanga lua le tuatane, o le ipu wha ofu na manu maloa i vai maungai ai e lua sifunu leono, ia sa anga e na o le fitu ai na maua. O le ipu mawhalafola na manu maloa i lea o ngatulanga lua mai le pāmaloto whangai ai e fitu, e lea o ngatulanga lua sa vai sisifo na maua ai e 5. O le ati na enga le taanonga po le tāleni lakapi, wa nga e nele vaenga o le lakapi sa moa, e a mata mai a o ngatulanga lua, wha solo mai e kolisi maua le lunga, ma wha ai umai kalapu lakapi lea tunu, ma sa ili ava noa i le manu sa moa te ito fitu ma le se funma le 5, poni au kalapu fo i atunu i fafo. Wa tātou tala i mai sa moa mo le wha ai unga neva yaso, manuia le tātou atunu, wha soi foia. Ia, le nau whaafonga mara tātou tunu uri nei vaenga o le fiafi whāne minuti o te ele tu lai whāre tau tōmna unanga le tātou wala leo le Samoa Capital Radio. Ia e pei ona iai ia le tuina atu muli muli o tātou talafau. Ia mai Samoa le ngā tafo i lea o New Zealand nei muna te le nganga le whaafutai tele lava. Ia i le susunga ia ta Salam Sam ngā tafo i lea ia o le tuafine ia ana whaasolo. Ia mo le awina mai fo i o tātou talafau. Ia o tātou maua i fōi ia ni mea ono tutupu le nei aso ia mani vaenga fōi e mwhai ono soa nei mo le anga i lumo le tātou whai ngā malanga re nei tausanga. Ia, maua se isi wha poponga i le mai le vai aso fōilo nā songa fua. Ia o le taimili nei, ia le u ma se e mai ma le usa ia tasi tūto la waa. Ia a wale tū langa o le tātou porokala meo le ape fōi wha atini. Ia e pei ona iele nei vaenga le fiafi. Ia o le wha ataru ina le tātou porokala me pei ona iai. Ia a o le ia le tātou plan P o le tātou a pwoi whaatini. Ia pei ona mātou tua tue maleu so ia tasi le vaenga le fiafi. Ia ele lei hal whaatalo whaatpe le malo. Whaalo alongira le vaenga le fiafi. Ia ona po le ase tūlanga fo i o le nei vaenga le fiafi. Maro sei fwoi. Mata alonga nani.
Ya, malo lo so Terry, malo fo ile fa malo si fe mga luenga le yaso, ya me se fo ile tatu to tu ile ngole la leo, ya ole tasi ono tesi male tasi fa mo. Ya fa be fo ile tatu to tu ile ngole la te Facebook mo le YouTube por si fonga la mo ni taimi ole afiafi. Ya ole to yaso fo le telo nga luenga to tele. Ya e manatu o tele fo ila to wa manava nga luenga. Ya wanga ya tu fo ya inga le yaso ya mafuta le ma fa na uma tai to lua a wona i to alu se si ferwai ya mafuta le ya lava se maftanga ya male tina ma fa na ya polta ma fo ma fa na ya o le to inga a fia fina fa pene yo le mana ya tau alu sa o alu ta va le fale na o ma na ma fa u lo le filta va le se tu ro le awala ya nga ile mga halanga ye lo fale alusa o ai lo fale aua nei to ya fe e a ma fo na tupu ve vesi ya fiafi ma ve vesi o ainga o la fata ni meliti na para fo fata ni melita mai fale ya na fo watu ya se wa fe tu ai ya ili tinado ma to lotu so wa fe tu ai tamado ma to lotu se fai pole ale ya le por calamio tayao ya mala sa ya na fe ya le ai e tawa na mo fale ona fai le yo fu fanga le fiafi ia fato alo ila ia awa ole alwa tunga le na o le fale ole fole le yo le fale ole dis fafino na lotu po le stama na lotu ia fai ya ala fata di mai ia le tama po tina ma fa na fa ala fai o sala o fai ngota la fai ia mai ia fa ia o ia ala te fai ta lotu mai na ala o fa mai tala mai na va ia tu le va nga le mo Facebook ne la a sa va mai ni ton fa sa pe wa ngi lu fa mo pur ma ka mo ia na wa tala na fa ya ma na ya ma lo fa ta lo fa tu ta tu no le tai mo le tai a le tai mo le fiafi ya ma lo fo nga lu ya fa ma lo fo ina ma tua ya ona yo ta tu a ma tu ina tu fo ina tu i fo il mo li panga le yaso ya ma ta pu ia fo ya le alo fa i fa na ile ngata ya onga ya mi se fo nga luenga ya me se foi le tapo inga maui sunga i fa ngainga ya o e kare si ese umala foi ya me se la tu sa tapo le yaso atel malo lava lo sunga le fa longo me nei ya o pese foi le taimi le na e tiuti fa pe pe uta usui pese la uta moti pe wa ese swinga foi le wa u pe no va ai te longo eri ta se ma fu anga na sui o pese na o va ai tu lo ya la ventana Moi ya fatalo fatu isi stato uso ya la vinta. Ia o la vinta. Leva tele na la vinta sole. Ia na lo tele me la vinta ya lo tu fu ia ele Solomona ia malo. Malo la vinta ia lawa fatu esa tu mauri tu fu le fale ia lawa nga ia tu la el fale ia wa fo ia fo fanga le fa ngol yaso. Ia ai malo me sili na mo po ia o ia le le uso fa pelpele ia le soi fu na le ia na foi ia le fataro foi le uso ia Pauli sola ia sole malo ia o na fa to fa alongo tu le ia Pauli pe ia ta malo na mala ia o tamana foi le e mau aloa ni mo ia ia to mai e mau aloa ele fa na mo mabu mina mo tina ia ni mo ia tamana ni mo ato mai ia fa talo vatu le te fa Pauli ma lo la se fu tata pola me le foi fatini io no winga talo le foi fatini o le ale faingo le foi ia sole io na sole io na le si singa o me ma fari me tata o le fai ya ai pa talo fatu ma lo lava le tata o tunu ma lo fo nga lu ma lo on sai ya io ya la tu sanga lu nga mafa ye fu sa la tu sanga lu nga mama le wa ta vale am natu lava ni te mi o le fiafi ya ma lo ale foi i te mi o le fiafi ia me toi fa sa o mai o la venda fa mo mai la venda mai tasi e lo se uso le tua fine oi ia se sauri la ia sa ola ia o ele tele i faia se tala o le ia le tele no faia tala venda ia fa talo fa tu ia oi malo a fo ale te wa ta i fo inga bengo le yaso ia mai la to lo ma futa mai ia ole ava vai ta por calame sta pese
whaanofo file mu o le tātou au whaafonga. Ia mahe, ia ona mahi no la ia po las tūlanga vo i o le vahanga o le fiafi tūlanga o le tāpura kalame. Ia, mana ia. Tai. Sena, aje, lue me va pele, me fuala ulu le pito le pese, le fuala ulu le pito le pese, ava pe fa re kei vo le. Ia, te lue fa atama re kei vo le faingon me le fiafi. Ia, mana ia la. Ia, lue me va penal tatu pese. Whaasalalunga o le tauranga pa ia o le misesa mo le tūmalo o le fionga i le aki epi kopo ala pati lui mata e linga. O longo i pulotu le mapu o ta ii. Wala ngia nei le lau mua o le ngā luenga le kālesia kātoliko i Samoa. Ina ua whaamana vaina ngā luenga lan au auna. Le fionga i le aki epi kopo ala pati lui mata e linga. Pa ia lewa lea
O le whaao le ekalesia katoliko, le itu ainga sa ma le mamalu o le puleanga sa moa pia. Ai whaafafonga ia wha savili lau whaafonga anga iau pa ia mo mamalu sa moa. Le pa ia i ainga ma la tau tama ma la tau ainga. Le usonga i whale upolu, a tainane lau whainga luenga tutofia le tua. O lo no manu a wale ma lo le tua. Ma tau te whaape atu tūlou na lava. Ai ua lagona nei le leo i rama, a wāua peia le taualunga o manua. I le aso lua sifulima o aperila lua afe lua tolu, i le maota ngase i au gilani, na tu umano ai le fionga le aki e pikopo. Ala pati lui mata ilinga, o le tamaa o le puleanga wha aki e pikopo, sa moa pia. Ai mātou te wha sila atuai ma le nganga wha alualo, i le kape le nisia, Katoliko sa mo i Wellingtone, ai maise sa mo lo alala mpapa au i Wellingtone manu utua oi. O e fi awai i le taulanga pa ia o le misa sa. A wale a nganga o le fionga le aki epi kopo. Ala pati lui mata ilinga. Ai maise tātou te manatua ai pea lo na soifu au na i le kalesia. O le au sia le taulanga pa ia o le misa sa i le aso sa nei, le aso tolu se furu a perila, lua afe lua tolu. I le fai le fiafi, i le malu le kalesia katoliko le Holy Family i Porirua. O le ita le taulanga pa ia o le misasa e le fionga i le aki epikopo Paul Martin. Ai lango sua i le pa ia o le itu ainga sa. Wa utau le tau le lei, wa i uia te au le tau sinionga. Wa utau fi mau i le whaatua tua. Ia e oti o i le li. Sainia le fionga katinale John Dew, a fionga aki epikopo Paul Martin, a fionga pātele Mareko Tufunga, a fionga pātele Andrew Antonio, a fionga pātele Peter Timoteo, a fionga le whaipule Vaueli Tolowaa, susonga e Sani mawhalitua, Prestene, ma le komiti whaafoe, kapele nisia sa moa Wellingtone, so i fua ma ia manuia. Whaasila silanga tā ua. O le ata oto ia wha maene o tailoloto ma whatai maunga wao, houpa ia sausaunga tā Samoa. I le amata mai ma tā saua i le mea o so ai le la, se ia pa ia fili ma pule tuu na tau ilo ai malo. A wao pa ia o Samoa, o le fue lave e le mawhai o na toi talatalaina i se matou wha amatalanga. Ai o te tū ai lilia, tau tala ai ngā tete e peo pisanga sawali i le tō sua ma le tō le sua. A wao lea e epa le pa ia i le itua inga sā ma le au whainga luenga pa ia le atua i tawhai fio Wellingtone. O le papa e le ngā o le vai e le ngā se, o fe oi o le tala le lei, tūlou na lava. Ai tau ia ina mātou sā ua i le vā, tā le pula ma whaasila i tupu mai alo mata ma whanau, ai tai nane paolo mga whatau tupu, le au lango uma le neinu o nganga ifo le vao i le whanga, i le lau mua i Wellingtone manu utua oi. O le pa ia i le susu o sua o le maupu o na whanua, a fio whamuina o le tupufia, a fio tua o pepe o le tama sa tuala, susu tolu ma anave la ulu ma manua, ai pola pui e lau mawalunga nganga ifo le vao. O lea ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua wa aia whanua lalo, o le wha moe, ia whaia se tau sala e fesosoani i le seileni na maua i sisa i le ngā tupe na whai mua ale mafutanga, ma momoli loa i Samoa. A wale ngā luenga o le whalea o ngā fō o le tātou nuu, ina ia tau nuu le moe mitinga ua wha matala i le au tū po o le theme o le nei polo keti. O outou nei a o mātou tai ao, you are the present, we are the future. E mātou te wha olo ma au ma tui ma lo fie i lo tātou nu o nganga i fo le vao i le whanga i ta whai fio Wellingtone. A fio mai ma tala mai a ao, o le a whaia le tātou tau sala i le astona i nei, a so lua se fuluiva o aperila lua fe lua tolu. I le PIPC Hall, tuatu si lua se lau ma le fitu Champion Street, Cannons Creek i Porirua. O upu maasani, o le Isara e Lumoni, e susu e lona whaamalama, ma wa ai atu i lona a inga malona nuu, a wao le whaasino manga ma le tamali anga. E siri fo i le manuia o le na te fōai, ilo o le na te talia, e mātou te talia ma le anganga whaafetai, so o se leni e te mā au i ai. Por kalame o le tausala mo le aso to ona ai aso luas furuivo a perila, o le iwa i le tae ao, o le sauni ngā lotu, patipatia le alofa ma le anga le leo le atua.
afa le iwa i le taeao o le ava o le whailoa inga, ava o le ali i taeao a sua, tia, whaumui nā mga ngaifo le vau, aua o lupe sa vau ese ua fui whaatasi. Ava e whaawhelo a iai le au whainga ruenga le atua, au wala au lia, ma le tātou au lango uma. Ai o le sini la walunga, o se whaama i te tāua mō whanau a le mafutanga ngā ngaifo le vau i Wellingtone, na soifua e New Zealand o loo ngā lala mawhia whiinu i tūmaanga mamalua Samoa. O le se fulu i le taeao, upu whaawhelo ai a le mafutanga, a mata le tausala ma le lafoi no ipua a inga taitasi. Sfurulua i le awauli, tau mafutanga ma le fofongai no loma au malau foai. Tā le tasi le awauli, upu whaafetai ma upu tauma vai ale mafutanga ngā ngaifo le vau i Wellingtone, lulu lima ma whaato whaa. I le whaalo alo tele, sainiel nei whaasisilanga e le sungal taitaifono, sua le atua vau le ota viko le atua vau, whailau tusi, tua o Pepe Lucia Casiano Stowers, te utupe, Dr. Litasi Sua Tavila, komiti whaafoe, whaumui nā la ulu la whae le lupo, sua le maa mea tāwanga a whele se wala, tua o Pepe tawhili i moa, tua o Pepe sina whatialofa Briggs, ma le mamalu o le mafutanga nganga i fole vau i Wellingtone. Mō nisi whamatalanga wha mole whaafiso tai le taitaifono i le ōlua tasi, o waluono, tasi toluono wha. Petanga ai ane i le tatou Facebook page, nganga i fole vau Primary School Project, Wellington Support Group, whaafetai. Ia, le nau whaafonga mara tātou tunu ule nei vaenga o le awhiawhi le nisi nei o tātou whaasisilanga pe on pomotono le tātou ofisa ia ina ia mawhai on tutuna e fo i tūlanga fuanga mporokalame ia i tūlanga fo i pe ia tātou whaasisilanga le nei vaenga le awhiawhi an ngāta fo i lea o le tātou porokalame le aso tai au ia pe on whaasisilatu ia le porokalame nganga i fovao le whanga ia le ala whaatonu ina le aso tai au. Ioe, ke mana ia le anga iai so soani foi ma tongi foi se mai mai se foi la to alo mo tama o le fio anga ya len fatal no atu nei le sunga asua ya wa fo fa mo le asua ta yo manino uma me uma sa no ya sua ya itulanga amatai le te mo sa ninga lotu ya mai se foi le avol felo inga ya ona fanga solo le por kalame ya ile asua ta ya o le fatal no i polidua ya ta tu polua ya mai se foi ole pe ona fa fo ya ile sa ninga lotu le kalisi katoliko ya na wa mai ona whailo atu ia vaenga umor sa ngā rotu. Ia a ole nei afiafi. Ia. Ole afiafia ia ole tau wha mai ai fo i o fuafuanga mga luenga sa whenga iai la tau sa ngā lulue. Ia mai fui sa la tau sa malanga. E ni sa malanga i sa moa ia le fo o taunu mai. Ia ma lo lawan malanga manuia. Ia whataro what fo i leo sa to'o vali. Ma lo au son malanga sole. To le telo kulai ala utamalena amai. Ia. Ia o koko sa moa o ia wa pe o le o foi o me ia tau no me matanga te sa moa mo me ia wa me yo me ayo talo mata mo ia le tato mo mai nei se vanga na ia na i vaenga yo mo me o ia mai o tato patino o koko sa moa o massimo me va pena ia malo ale malang manuia malo foi le tufa ia ai foi lo ko lucky io lo te fatal calip lo fatal lo te fatal tali la tamale o va ia tu le tatalaina o le kulai al tamalo fa ai loa o mai lungo al Facebook ma lungo la langia kulai al tamalo ia mo me le o le tanga fo le alu e alo fa isamo ia e alo fa ia pe a mai vitanga tai nei mo tanga ta alo fa ia wala o le na ave fo ila so soni te na alu e ave so foi ela o so soni taua mo me o le tatalo ele ai se so soni taua pe sina ta o le so soni taua mo tanga tamalanga mo me o le tatalo a vanga le tapua o le tatalo io tupe ia o me ai mo me o so uma ai tatalo mo tanga tale malanga te va ai sau te me to foi mai pe o sau kuriata voi le filistia voi le fa pe mai tau o de malo ma si la tamala ya malo malang manuia pe ya la fese maftanga la to ina la to kalesia no winga la watu fa kula hi i maftanga la
E tatau e umaro por kala. Nau tangata e se fai e kale sia le lei. Fai ainga le lei. Nala lau si la kulai ave tu fai mana to ine lau te mai ma futa mal tato por kala. Ma lo ale nga le. Ia. Ma lo ale tu fa. Mole taua mo tangata e alu ai vole le ai arofa ia inga ku tufa tu pele a tufa tu pele ia to e foi mai lo o le matua tele ole olo ala sa mai ia ya ona ele ia ila tas pese o lo foi e tu pele pese le mana o mai le fa na itamai ma futa mai le lato por kala lato foi le lato ngalo ele o fese no io posso ava le calesia le wa foi lo fese ava fa lo le calesia le si so le samala ia ai le lo po il malo se tino ala ia le po so ko malu e so se ia le pese le fuli mai lo tu abui mai a sua fese Mikael ia ala ma fu anga o le mena le te fai atu ai ia ia o le fato afo i mai sa mo ma fale tua ma no falo ia ala ufa mai tatu pese le afuli mai lo tu e folinga mai e ini me lan tu pu sa mo ai le o no tina da inga e ta uala e te ro ngala o ri tsi le wa sa no va ngala ia o le ta ngal pese le la tu fa mo te no le o ha ma tale tina ante la le te mi na fuli mai lo tu al fa le o ia na vai me tanga ta fa e na le tangi atu i ia ia lo anti vo fato a mai sa mo fa mai fuli mai lo tu ia talo sia ele o mo tina le a inga ni me se na fa ia wa ia sa ia malo pese le tai natu tatu ma fu tatu le tai mo le fiafi malo la vale mai tatu tali e mai ai foi fuanga le foi fiafi ia fa talo fa tu foi le to fine ya Kensa Filippo ma futa mai Australia ya ma le to telo le uso ya ma futa mai o tale mo matu yo la tu swafa Jerry po ya ngata foi le yo le mai ya semintonim fa so fio pe ma futa mai Amerika oi talofa sentone talofa ya sumika pe ma futa sole ona mai mo mai sumika ia sumika o pe na ele ise ele ya se ele fa la vele il tangata le sumika ele au karesia le i olifem e lo su mika mo tino au le ta ilo e sisi i a petu sa mare i le na ia ola tata pese o fa to mo la to mala mo pe normal futa mai ia nga ta fo le ia oni si fo o tato e kalesia lo fa ina la to fo re vanga le tiafi ia fa me fa no o le bela so no le fa fer ringa fi a oi ele vai me olha para ele fora me tato ele foi mai le tua ia malo vai ngale fiafi
Ia, le na, a eri lo atu, ia e tu mau lewa pea o i lo fatu, pe ona iai le fuli mai o le tua, ia mai ia Asuao Felice Mikaele, ia mo i la tau o pe na fa funga mai, mana ia tele pese. Dio tau i le mita tau, wa tele o le pese are tele fia i ta tau. A me se i la tau fo i le i fai poipo. La tau fo i ia o tatu i le tau i mo tatu i o fai poipo. O mo fai poipo. To tele ta moiti. Ia o tatu a ia le i fo le la sauni fai poipo. Sauni fai poipo. Fe tau i le i le pese lea. Mai se la te mile le wa ese mai ele le wa sau mai sa mo sau ni sila po Australia po le te mila le fuli mai le tua ai pe fa si lo la le puenga le te mila le pe to te pa to fa pe tua pe te pa tape ai mana ia ho ia a fuli mai lo tua ai te pa fa pe ai tau mo le mo tul pa tua ya malo la vale vai mel tatu tu ia nai fa manatu le nei fiafi ia o tapena fo ia walfa ingol va yaso ia le mana ia le tau ia fa manatu per sa ngole mu le taimi le afia ia ingol awala ia mai se fo ia le anga i fo i fa ta fa pe fa na fa ingol va yaso Jerry o nei le tu la fitu le ole a hangi ele matangi fuli fa o i tai Wellington ia lewa fa tasi lewa ia foi lewa Australia i le la to sila ia ile te le fitu le angi le matangi fuli fa ia le se me ave il fa nau martina se ave sitina o fa ta fa mo fa nau o mata la kapi o le mana ia le tau ia ai pulia o ia ile tulango le ia le fiafi ia ai o le fa manatu ia le saunga le mu i lunga fo i po le sami fo i o vai ta ele swimming pools yo la ave nei fana ia fa manatu pel saunga le mu fa manatu atu ia tatou tu singa ingoa o lo mau pela va no e to fa tu moela o fom ma mori o le solima masino fo ia lo ninga vesa fo ia le a fa nga tai ma to ilo le tu lango le ai ni te o sala se o tatou lua fel sala pe a fa peli fa tu muina lau ia lau fom le o le tu singa ingoa ia no fa manatu tu pe ia manatu na o to telefone tatou ia ua mai ona fai ia fa tumu fo ma ave mai mau tu pe mai mau ia tupe fa talvatu ia tau Tomasina Pepe ma no Tomasina me ua vira fa usi so le sa ola yo tangata pa o altina i tur muka fa mai ia ma no le vira fa usi ia la fa usi ele ia la fa ia ta sia lo fa tangata yo fa usi ilo tamai fa usi na fa to ai lo te lo ngo fiale lo fa usi su no suka ia ma si spela fa usi ele ro ia ngo sa so fua i nei le ia la lo sa no le ni ele yo no le fa ma lo taus o le fa ngor va yaso ia te masani ani o tatou fa manianga o la to le a fa poipo oi te mi fa pe nei ia manu ia tele lava ia ila to o le asau ne fa poipo le aso ata yao ia fua tele le niu ia ma ia fa tu mau le lofa fa usia ainga umele lofa pe fa pe oni fa na o le a sau ni fa poipo ta yao ia mai la to fo la to fa poipo fa lua fa tolu se le se me le anga un pa wal me ia fa pa ina ia fa pa ina na ia te alo fa lua fa tolu ia le taua ia fa pa ia le ai mo la to fa poipo ia ainga fo fa vai le tua mama ile lofa ma lofa le siles a lofa ile ainga tama a lofa le ainga tene a lofa le nu tama a lofa le nu tene a lofa le ainga tama ia nari sa si le no fa poipo Dar vas voler se Ellen Solmona. Ia. Tama leo Ellen. Ia. Tama Ellen. Tama sa o tama. Ia. Ta sile tama ta milo ia. Fele tama leo Ellen no. La fo watu ta vale. Ia, malo. Ia, e sinta pesena. E ta pesena lo wa sa unia mo fa poipo. Le tala na. Ta tala to leina. O ai lava e fia mate le ta lunga le fia na nei. Ale Hurricanes mo le Brumbies. Ia ona vala au mai lea tolu lima lu ofa tasi fai melo score e mo tato fai longa pe asa lo score e longa fia vol tanga tsa sala kapi
ia e mana ira na skola mata al vanga voi lele tau fune ai lalo ulu i sa ve i ve to songa to volele fai tau to songa i po ia si po naivi vanga la na tele la to skoa ia tala tato leina lela tatu pese le fa mo loto cherry yo ole tato vala ia langa si tamo molta ro pese tasi fia ia o ia nai lama taimi ia ai va mo se tal pese le wo fa to mo la to lo vai poipo ia lo mo ta ah cherry ia vai poipo taio se mo fa to ia tu pa mata pa la mo tele mana o ro la wa ia na ta wa ia lo fat fo isi le princesse le o isi ni Australia ia le ia mai ma ia le tele mai ia tai malo lava ia oro nga lue wala na ta fa mata ia fai linga luenga ia manu e fai do so ta ia tas vale ia manu ia malo Jerry ya mista pes lela malo dua tu pes la ole pes ale ole fia ia dua mai va bea termine to masal maftanga ia ai la tamara mai pese ia Tolo imatalo tu male penisula mai molino tai tu pito ia pia si o utaula manaya efe pula mai ile sau o ata uma o petu ole lani Sulungia ya umasia uhani a obasa balibali Aya Le pasina se yesu solo ya samo no uatulu Se ifai mafia finyama atano lo la wa foi Olo sisi vai mapepese matata la tunele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele Faya tu lo tina ia il tamale ai ya la pe pende ti u fa pe me lo tu ai ngo tuta ya ona fai la ya ata ana no se mete do po no imama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o polu O le ingole o su o motu Ele mawhai nanga o nangalo Le tafe mali o mai singano Ono ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Iasamo alo uatulu Se ifai mafia fianga Iebanga atene matama Olo sisi vai mapepese matata la tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele ya o ta pesena tasi nei vanga la oli ia nei vanga la fiafi ia ona ole ia le tava la au ia o mafua anga na ia ai man wi tele o to aso aso fia ta ia ia ele tava la au le lungo le na tasi nei vanga le o nei vanga la fiafi ia se tu mai lunga se tato ia mata lo fatu la au ma lo sai fu ia sana mai la ka koping no masila ma lo sai fu du be ia na le fang sa mo cherry se ka kadio e ke su mai lo ia ka koping i lo
Ya, de wo fa lo aku yang au e vanga I la lo niu me ye. Nga uma, tu sana na uma na pinyo mai lo fai vanga la lo niu. Nga na pinyo mai lo fai le vanga na. Te se me tu. Melo ke kau I lokas. Pe ye ko ai nga o mai la fa le pe se I susu mai le uso pe ko manga mai nga mafkia ngai. Ia, verdad. Ile yo ia fa le. Ia, mana ia I foi le pe tala tu. Ia ma o uma no masila, ma o uma. Menga le o mai kau ai ia so fa le de uma. Ia. Pe ka no o le uso I pe na pu e ata o so ka vale la ku vale kio. Pe ia me foi le sa tu pu o no pe masila. No na fai au fusu anga isa ngone ai tamu e melta mai sa mata vatula na ma I sa mata fai. Te me mo me sa rai goa va pre ma ko mi ai. No siu so pe e ma po ku na ko ma ki anga va ya so ako ya so ia. Wa mai la tala ngale tala tu ai pe a. E vai ka kala me ka te Pe furi, vole le mer polola. Pe furi mer polola. Wa sa o me sugo ku ai, wa sugo ku ya o bom ku foi. E abi ye fa ma fa fo I ma fa lo kele le uso. Ya, o for suru mai va tu fu le foi ma fatia tu fu ia. Wa ti le ma fatia. Wa foi in ko fu bi mer ku fu ma pa so me chamo. Alo, sila. Ya film sila. Malo, ya ole e como far ka ko au. Ya e lua kasi na uma yaskaria. Ya, la le wing la me wa toru fa la sau silei. Oi la le mal si angal tatu au ta longa ne. Ole mele ki ma fo ye ta longa ni ore ku wa fo wiki. Fata mo po. O le mea nga le wo kilo ka ko au ma lo sin kele ka ko fo wiki le wo. Anaya. Ia wa o se ta alo ile fo wiki tauna malama le ile O mea nga la vai a fa nga le fo wiki ngangi. Ya a como foi la kiki skono ka wa ku ya ore vai nga ia pa maka. Ia pa ka ko fe fa subai. Ya wa fa ya ku foi na kapia fa pe foi ele ya ka ko ya fa maka fa subai. Se van ai lo sunga na o le fish five ka wa le onga cha onga ia. Me foi na eu ku langa ka lo fali ya na mai ku langa mai pe ngai ka longa. Le foi le manu sauna le sa fa no ya sola. Alo ma tai. Sila. Voi lo ko fa voi dei puma carca o ma vi sa vai. Vai foi ngata mai sa vai ya. Yo, vai. Anga se I fa pena ia vai canyo o lua so I fu chamo. Sa o sole. Se ya ponga sa ia le o mai ngi ya fu ngi ugu ngi ko I la lo ugu I ya. Ya, tasi me foi le lupu machila. O le wa ai tupulanga I taimi nei ia ile ngasu fo I sa hasa mai la so tato wa. Foi larga. Ia, Ina mong yo ko kelo kan. Au nga le leida bangoe e alum fa nga wi we di vai kan mi ngi. Ia. Au nga ka ko mo o ai ko ia ore fain ko so muri ko le so forma wa. Ai por me or kan fai alum fa nga ngi vai kan mi. Ia. Alo fa tai. Ya. Manuia le fai ngol vaso matsila alo vete atu. Ya, fa nga fo ia ke ulua le uso ya manuia le weekend ya. Fa kai ya la fai missa ke lo le sapa dia dia ai de missa mo. Ma poi poi fare con le vai so. Dai, ma alo va, dai, lo fatu. Ya, lo fa sai fo. Ya, sai fo. Ai vai la teri. Fa so ma tanga ta sa. Aso ma tanga ta sa ta alo ta longa le ta longa le ken kamo. E sa ua matua, vai le fa me fa ngal fo wit. Ya. Ta la sa fa longa. You know, winga ta longa le fa na ni na fo wit ya le ta alo. Le ni le nei tua. Ya. Ya la la man tu la fa me lo masila yo lo na ya ma fo fo tanga ta fa la vai. Ya la sa wa. Ola me ya na yesko fa la vai. Ya ai sa. Ya la fa me fa la vai. Ja, toi fuia ia pa. Ja. Hallo? Ja. Ole nei fuia fiafi ja, toi fa malo atu le taimi, ia pe fa pena e te mafuta mai, ia ili tautua si fonga la mua, ili tatu wala ata,
ia fa pe fol tatu ala leo fa longo ni se fonga la mo Wellington ia 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 va pene le tatu te mi to fulu minute sultas minute ia pe to se fulu lo pe to lima ia ngai le lima ia o fa mai alota ole ase ku kore fia fiteri ole ase ole ma na ia le fole ma ne sulo le la le fia ole anto nga ku ka ya nga male ma na ia le tau ole na supo le na mai ole supo tu fa fo mele tu supo na ia la ia lo tonga fa vela ele tu sta mai mele to ia male kale supo male kale le la tau fa le kale kale e le nila ia male alisa mama na ne la sa wano mana ia ai algo la to nunca de tama fo de lo le kapisi to no kale le ia kapisi fo ile a pak choi na le to nga piscina tama fo le e se le kapisi la po tama la ni i hui le ta ngo fila va nga ia la kukana le e se ole ai to a to ia male merkalot mana ia te le tama na na le ngo le kapisi ole pak choi Pak choi le ngol ale kapisi le ti na pape. Ai se le kapisi tere hu le va ngam le tampa pa. Pak chef. Ya pa. Ya le wa fa ngwa tum ta tu kapisi no tamala kapi. Ya na. Ya we stava up. Mana ya. Ya, ta lo fa sa no mai. Oi se ta lo fa malo le na lu en yaso. Ya, malo te fo. Seu. Oli. Ia, kolonga kako. Oi le sa no. Seu. Oi sole, se vai sole wa toila titi tamale. Sole, fe ta tole o seu. Se ai o mi ka me inga lu be makasila nga ya su vai. Sa fo ya le au vonga le pole fe de a piton, ele ya so kan fin ko ele ya ulunga le sino wa. Va pisa o ya so ya kambalo. So la tu na tamalo sa talo. O si lo uso sa ole apa ma fes fa. Mana ya. O lo sila la fa fes fa filta longa le fia na ne la sa sila I seu. Bo ya ese awe malo se ga fo. Ia. Ale. Promise. Ia. Avonga e amakanga fa ka mo polo. The run the polo fast. Fa ngale ne tu. Tu sale lo mama na ta. Tele ka ko ya fa le nga o te kela nga mo modi au ka ko au mo la ko sko. Ia. Oh, isole. Ako nga fa o la o fitu fe lo o ke lo nga le pexel le ka ko. Sole. Fele man. Nei yo lo fa. Lo mo fa e box sem kalong. Ia man ia sau. Ana lo le fia na ne le fa e mo mai ia fa to fa mo na ne. Ma na la to si sila ile talong ba tai le ma le ari ken promise. Go. Bondala wa sauni veris kalamu le lenya lo sulu le tu si ko e promise. Talo ia boli todo le polo. Go Kings. Go Kings. Go Kings. Go Kings. Go Kings. Oi le score tato au. Prompis. Di corca ko wi. Ngale. Wa me fa sala la wa ngake lo le wingi. Ano seu fe lo o mai no le atalo le fia na le. Kon kasi gako. Lu fulu balis prompis. Kon kasi, tolu tasi lu avalu. Sko muri ala le sko ita to na o mai nei. Sko muri ala le sko ai le malo ita to na nei. Ai nga mamarka ko lo ko promise. Ma nei a tele fa tai tele ka seu. Ya lo fatu. Foi vaquinho ni afia fi ma foi le weekend. Ya mo foi weekend. Ya fa se vo. Vai la Jerry. Tu sor mele le tupu ile fa sa longo le sau. Ia. Mele le la tupu na nei. Ia. Si tatu tadia la le songo fua. Por pe sa. Warena alu pa, o ia na alu pa singa.
O le Reds po tātou. Wa le naru passing on Hurricanes ai asiko aneo. Asiko o sa. No se. Na ia tele. So le vai ya fa pe fo ina le vala au mai tātou au fa la fa fo. Tu mai male wa ngalona fa sala lu pe matsila. Tole sa o. Wa ngalona fa sala lu pe matsila. Mo le siva yaso. Mo le siva yaso. Ko le yaso fo. Ya. O no le tātai. Wa o ma tātai meri tas. So le va ve so. Va ve tātai. Ya, ai ole atu na tu pe lo sunga mole. Sta tala ni vanga la fiafi. Ya. Ya, ma ta fa to fa tu ya, fa ta la fo le trule, mana tu mai fo tu langa ta au nanga neso. Yo ya, sa mole tunu pele. Ya mole tu lenga fa ta tele. Mole ta tu maftanga, ya le ngata le la leo le tasi ono te si mole tasi fa mo. Le si fonga le mo Wellington. Ya fa pe fo ila to lo fia pe mai mo mai tatu wala ata o le YouTube mo le Facebook le si fonga le mo ya ile aso mole aso le fa unil tatu tu le nei va yaso. Ya ele asala va se fai ma se mau sa mo ma to te fa ma lu atu a sala fo ngana ya ila fa fo mai ya mai se fo o lau mai mo ngore nei vai aso ya ma to te fa ma lu atu ya ma lu ave fale o to fil ngalo se fa le tonu la fa ngaluenga ya ye le matu sa fa ma le ina la fa fonga ya mai se fo ila mai mo ngai lungo tatu wala ata ya i proklame ma le tau tu si fonga le nei vai aso ya ai ya manuia lava le ya tu le fa ungo le vai aso manuia fo i sa pati o lo tatu sauni ati ile sa lo mana nei ia ma ia fa manuia tele le tu le tatu tinu ma le si fonga lo mo le fianga le pule ma le o fainga luenga ma tu te fa so ifua ia le mamalo tatu tinu so ifua ia